Talafalava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Siri lava lo tātua li'i e te lelo na malosi. E le mawhamatalaina lo na poto. E langolango le li'i e ua popua ngatia. Ai lafo tuina e ia e wambio leanga ia to ele. Io tovi atu le li'i. A wai le leo na whaipe senga o tātua tua. A wai matango fie. E ono lava le vi inga. Mua me umara nei tai au. Ona mātou alanga ina o vi inga lo mātua tua. A wā o lefo o mātou sapi au whamurianga ile nei tai au fau. Ua tele tale manua in titi mala. Ina o mātou mau fo ile nei tai au ila walofa. Mua mātou whale malaloto fia iau loto a. Alanga ina lo manu malo. Pese o vi inga e whaamanuina ma whaanene e nai o le tupu. Mātou wifoi foi o luma mātou whape atu e pa ia. E pa ia lava oe le atua mamalu. O le atua mamana silisili ese ma le matautia. Le ai lava ma se etu sama oe. Pule hawa au oe me o malava e i fofoi ante oe o me umane e whaia. O le atua oe o tua, o le tupu e soifua ma le vavau e o lava le wha vavau. O le atua lava oe la e le vi inga le mamalo o le atua oe e pulpulu le mātangu fie. Ta maa whaaftai lau me halofa. Le ola whaua mātua mauara nei tae ao. Whaaftai o lo walofa o le whaua tu te manu. Ngā malo longa sa tofa whai o tangata we whaapopora ni aso fau. Lo lātua soifua ma le mātua ni yola. Mātua o liele ni aso ngafua. Ole toi asore nei o le masina lona ono. O le mātu wholaunga ni fo tausanga. E sele matalasi marasirisiri ese. O whamurianga ma me te whaia mo i mātou lo mātu tua mātu whapeatu lau pule lea. Ia o le mātou malanga o ni asa whaulo mātu tua. Le se tasi mātou te malu ai wana o oi fo i mātou te malu i ai whamule mole. Se tautai mai. I le wholaunga a whai nei. Awali tia whaiva le awha ngai ma le tunu le amatanga ra neiva yaso ma wha moe na maua se lātou malo longa le lei e le whai unga na wa yaso o tuana yatu. Wha ngai nei a mātou whanau ma malo longa ma ia onga ra nei fo i vai taimi anga le ma maru tia pēa i lātou i o lama au lofa lo mātou. Ta mā, ia, mātou manatua pēa sa mō le tunu e pele le loto le mātou te talo whamuria le tunu manuia ona taitai. A inga ma nei o mātou tangata umai sa moa whamuria le tunu. Ta pena mola lana whainga palota le masino o kuso.
Mātou talo sui te tasi ua. Tusi au ia fiu anga mai tu malo. Tau vaina lātou na fua i tono palemene Samoa. Mātou wala aulo mātou tua i whaimala tamai filifilinga le tunu. Te tofi ne tai. E alo lofa ia te oe. Matau tai Samoa e tusa o lo lava fina ngalo. Wa se maruia na i mātou tangata moa tai ao. Maruia na i mātou tangata Samoa umai so stafora nei ke lope. Pena foi le nei tunu o sila lo mātou nofa ma mawai. Ma nei lau langi a toa. Mātou wawa iatu le tele meo lo tupu le nei lau langi lo mātou o tua. Mātou walau te tala le mātou wa ai whane nganga si o mātou mala malama i nei meo lo tupu o mea oma. O lo tu si e tono au o fionga pa ia. Le tui mai mo le panga ma le tapo inga nei mātou mātua tua. Sen sino le tunu i malo mātou malaura ni aso ma so seno whanga o tau sia i la tau. Mātou walau le māwhana whana lo walofa. Leo rau ina matau sia i la tau whafo sia pelo lātou si fua laule le tino. Sili sili lava ne nganga. O mea malawa la mwhara mātou whaira ni asa fau e mailo mātou tua. Mātou whaia lava i nei fo i le vi inga i ate oi. Whamuria mai tamā whamuri mole. E le tau tua rede sa mora ni aso atoa mātou wole. Ma wala au i nei mea malawa i ala sua whamana malo Yesu Keriso. Lo mātou ori mora mātou wha ao la. Amen.
mai la vai pese le kanis le korisi whawhai au I piula le tau tua mo arwai te Samoa Sifurima Eva Toru Amo. In this update, Tasman's rural community has taken the biggest hit from the latest floods. States of emergency remain in place for Tasman, Nelson and Marlborough, and sections of State Highway 6 in South Tasman and Nelson remain closed. Local Federated Farmers President Kerry Irvine believes no livestock's been lost, but says the damage on farms is huge. He says it's a long road ahead for farmland around the Motueka River. It's going to take millions of dollars to put that back to what all of New Zealand can enjoy. The damage is, you actually have to see it to believe it. It is incredible. Concern at speed limits increasing on roads across the country from the end of today. Roads that were subject to speed reviews from January 2020 and had their limits reduced will be increased to their original limit. That will apply to 43 state highway sections and local roads as well, with more than 1,500 changes in Auckland alone. Brake Director Caroline Perry says it will be a disappointment for many. A criminal defence lawyer is calling the government's latest sentencing laws populist policy which won't work. Legislation took effect yesterday, capping the sentence discounts judges can apply to 40%. It also includes new aggravating factors and encourages cumulative sentences. Criminal barrister John Munro says it sounds good, but that's about it. A really well-resourced police force works. Well-resourced forensic scientists, well-resourced mental health services works much better than this soapboxing that we're doing right now. Greyhound Racing New Zealand estimates shutting down the sport will cost the taxpayer an additional $40 million at least. The practice is due to be banned across the country by the end of July next year. However, the group projects 1,500 dogs will still need to be rehomed following the closure. Chief Executive Edward Rennell says there was never a chance of finding them all a home before the closure. That's news. In sport, a career-best Formula One finish for Liam Lawson with 6th place and 8 points at the Austrian Grand Prix. Racing Bull's teammate Isaac Hadjour was 12th. Lando Norris triumphed for a third time this year in the 11th of the 24 rounds. Lando Norris wins the Austrian Grand Prix in a massive result for the World Championship. He kept his teammates at bay. Well done. Great job. Yeah, well done, everyone. Beautiful 1-2. Oscar Piastri was second, meaning he now leads his McLaren teammate by 15 points on the drivers' standings. Charles Leclerc was third. 15-year-old skateboarder Jessica Reedy has earned bronze in the street discipline at her debut X Games event in Salt Lake City. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Wa mone tai au na o wha talofa mo o wha wheloa i mo o wha tulima fo i le wa te le lava male wha aloalo Samoa le tunu pele e le pa ia male mamalo lau wha whangangara nei tai au whau mahalo lava sui fua maruia. Ia wha malo fo i le tunu ut folau tātu a vele mua mara wha sangi le tātu a tua le langi. O leo tātu sapi ana whamurianga le nei tai hao, o le tai hao le nei o le aso fau le aso whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai, para ma tiela anga le lei o le tātou matai siri le langi, o leo fo o mbone melo tō si fua mara mātou mahanosi, e o tātou fsila whai fwoi manua le o mala le nei fwoi tai hao fau mara wha moe, ia sa awari tia mea umai le whai ungara nā fwoi wa yaso o tua na iatu whaftai le lofo le tātou o tua, o leo o tātou o nia fwoi, ia le toi aso le nei o masina lona ono o le tātou whalaunga, o le nei fwoi tau sanga nuafe lua se fulu ma lima. Usmaila wha whonga le porkalame maro le tai au rele Samoa Sifurima Eva Toru Amo. O tō ona nei tamai meni. So sani mai fo insinio le tātou Facebook ma le YouTube o rele Samoa. Sera tasi batea ma le whionga Pesta Aljo Lucio. Ia wala tau tuaino lo tō pa iamo lo tō malo o tātou eri nea sunga fua o tōru sifuri eia so yuni. O le tātou whalaunga o le luafe lua se fuma lima. Ma lo whala mori ela tunu. Tātou iele ne vai taimi o le malu lu le nei tūlangi o lo tātou iai. Ia lo po fo i mala e lo tau silfia le tele o taua ma misa o ia o lo whapena o na bebesel nei la langi. Ia te tono lo iei pele file mua o le tātua tue manu tia male lo ina lo tau si fo mana mātua wala a wha pele tātua whalaunga o le nei fwoi tau sanga. O le mei tai au fau o le ua lima mana a fo te ale tulai ono ia o si mai ala whaafonga o le lo tau mo le aso.
tatau mō le aso. O mata, o sulu o le tino. Eyes are the lamp of the body. Mateo, mata upo e ono, o le foi upo e luas fulu ma le lua, ma le foi upo e luas fulu ma le tolu. O le mōli o le tino, o mata ia. Pe a fai e le lei o mata, e mālama umai lo tino. Ai a fai e le anga o mata, e pō uli umai lo tino. O le nei, a fai e pō uli le mālama ua i totonu i ate oe. O na matua tele ai lea o le pō uli. O le mata upo e ono, o le tusi a mata io. O stasi lea o vaenga o le launga Iesu i lunga o le maunga. Mana tua foi. O le launga lava ia a Iesu i lunga o le maunga e whaatatau i le malo le atua. A oana a onga ia e whaamatala i tangata. O lo whaamatala le tu a inga o langa mo o mia. E tatau o na ola ai le tangata whaatuatua. Ua ola i totonu o le malo o le atua. Whai mai Iesu. O mōli o le tino o ou mata. A le lei au mōli o ou mata. Malama lau tino. Ai a le lei lau vaai. Le lei o mata. O na pōngi sā lea o lau tino. O se tala whaatusa Iesu peise tamai whaata oto. Whaamatala ina ai e Iesu o mata o le tangata. E whaatusa i le loto. O lona winga, o le whetala Iesu, a le leito tonu o lou loto, o na e mālama lea i le mālama wha lea tua. Ai a le leito tonu o lou loto, e te pongi sā, i se pongi sā wha lea tua. O lea le winga o lea mea. Whetala i manino Iesu, e tā ua le loto o le tangata. O le mōli lea wha lea nganga lea tua e susulu. E mālama ai lau vaai, mālama ai lau mawhauwhau, mālama ai lau tino, mālama mea te whaia. Pe ale lei, to tonu o lau loto. Ai a whaie le anga to tonu o lau loto. E pepe la mōri te nofo maoe. E le o ola au mōri whaale anganga. Ua pēla u ele tise. Ua le ola au mōri whaale atua. O lona uinga. A le anga le loto. O na pō uli lea o lou tino atoa. Ua vava o le lalolangi nei aso. Ua vava o atunuu. Ua vava o whainga malo. Ua vava o nuu malala whanga. Ua vava o le matanga luenga, ma whale whainga luenga. Ua vava o e kalesia. Ma fua isia. Ua pē le pawa whale anganga le tu. Ua le ola le mōli whale atua i to tonu o rou loto. Ua tele ina pōri uli whainga malo. Tele ina pōri uli whainga nuu. Ua tele ina pōri uli e kālesia. Ma fua isia. A le ola i le loto whaamaualunga. A le e ola i le ola taui masui. A le e ola i le ola fiapule. A le e ola i le ola mana o tele. A le e ola i le olanga whaaloloto. O pōngi sāna. Le tautala i a Iesu. Ai ala pe a e loto whaamangalo. Wa ola mōli whaale atua. Ai a pe a e ola loto alofa.
ua ola mo lia le atua. Ai apea e ola loto maulalo. Ai apea e angarelei. Ai apea e tautua whaamaoni. Ai apea e maua le onosai. Ua ola mo lia le atua i to tonu o lo tātou ola. Your heart is a spiritual lamp of thy body. A good humble heart makes your life shine. Ile nei fo yaso. Ai ape a sei whaaola tasi ia au mōdi whaale atua. Ai ape a sei le ia to tonu o lou loto ile nei yaso. O na ola lea o mōlia lea tua. Whaale anganga o i to tonu i ate oe. Tātou te tālo. Lea tua e. Wa amatalia foi whaasausaunga ma whaasalalaunga a lau leiti o ma lau televise i le nei yaso. Au maia au whaamanuianga i alii matama i tai o le nei ofisa. Whaamanuia le ala usua o tangata i whi au mga ruenga ua wala au wina ai le nei yaso. Lea tuai. A o maia i mātou uma. A le leio mātou loto. Ua manino ma mala malama ala whaale atua. A le leio mātou loto. Ua mala malama le tele o a inga o nuu malala whanga. Tātou ia malau fio i le ne yaso e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu a mātou tatalo atua i nei. Amen.
Vino Records, Maripese, Yasusulu Watu. You know, what's the full of Mala follow what Janelle to lie on to Marvel Samas Falima, Eva Tolu, Mo. Nay, Mino Jonathan Asano for the Tara Musica, so if I feel Nate House in Mokoi Fafi or Nate Marulu. In fact, Malaysia for the Tino, to Mangard wing on Nate Hour, there's a long weekend in Chicago, and me of money. Joke what the feature of the town, eh? Mane pa fa mano mai so taimi o le tara pakala me arreto le ola mai pasta la fa le copa o le tanto malu o taia fa le nga fo na ya mole amatanga nei vaso tanto ya today in history tara va vai poni mena tupule so toro se furo uni le tele to sanga vai o le taina le fitu e le tan nei fa ponga tel fo e le ngara pro tania pe tara fitu o pakala mena amatai le tanto tai hao ai se mo foi se o tanto va vai ya po mai lunga ole awala ole nei foi tai hao fo tanto le pocha pata mai lunga da waro nei foi tai hao Papa tununga la wala nei taimi ole tai hao so longa le me umala vai so se vai ngola wala mato foi tanto color coats pay on fear la me mata la ma nei ya tele la vai ngola wala le tu va tu le lang la me mata mai nga life flow di le ya le traffic on sama sama lo winga la wa mata on life flow wa life PCR life flow wa lo winga apa vai tu mo le state highway 1 la ngal jola nga Kilani city bound apa vai tu mata I Manukau fa so to te Irirangi is Tamaki on ramp apa ngana la wa mata poloka a mena live PCR life flow wa nei time ta mo ta tolo anga tu nei saute anga I tolanga Kilani pauna mai nga kilo kasia kwa around Kumeo anga fenua pai lai mo mai lon wenga la fo poloka va ngana e pauna mai nga la wala mo North Shore anga mai North Shore anga tolanga Kilani around Albany and Rosedale o vai ngana le poloka mane banga ta otherwise almost so long on the lake ya masawa de mo vai na o mai wala le time na ta la tuno ya maduele alo sport I malanga ya tu manga banga mata de ne yaso al tu langa lo idunga la wala ile le time ole ta Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata le tala le tau wana nei fo I taia fau Tamaki Makaurau au Kilani o na whakaro whasalanga Island Radio Samoa se furu luolo I le malu lu I le nei teimi o le taia hao. Winga whamawina le tau o le somo au Kilani. O le fasona na awa o le tau e pa o timu ini so taime langi de lei foi. E fasona atu la wauli ma le fiafia na nei angi maria ma savidi mai sauti sifo. Se fulu ma fitu o maurunga nai o le malu lu mo au Kilani nei aso se fulu lona ma walalo tai au pe au dia o le alangi de lei foi le tau le tena vaenga au Kilani maru lu la kai au so. Ka fefe. Se fulu lima. Maurunga na maru lu mo au Kilani. Aso a tai au vaenga yon tuatu. La so lulu la fasona na awa pa uti mo tela vaenga au Kilani fasona pa uti mo tela vaenga au Kilani la stoffi pa pena fola sporele ma la stona ila de lei ia de asusa o fa monga o mai la vai tau o lo tu ina mai nei tai au le o tala ma fa matala tu ia te oi a tu lango ia I tau mo tatu au Kilani le ngato le so ya tai au foi maso lo mana ya tu pe tatu o le no fa malanga le o tara matai langi tu langa masani a fanga solo foi le proclame maro le tai au re sa mo na fa taro fa tu lango ile tau jiro si bainga du silo fa pena for tau sa mo mani so bainga ole kelope Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu Lo so matolo lo chale tulai ono code no li se mai tala fa fi fianga readers ha bor nei fo tai amaru lo atunu anga ju chama ngar ngor tai hao ia fa malo se mai o so fi mario favor nei asol pesela mo ai Emita talo uanga ya te o vai tafele mu malo sami
sunu ia mai le masina o atu maunga wha a solo solo e la foi o na polo e vai tu loto ai o folau lau ai mo o langi langi pese ma o whana mo i leto sangi o manu lele Samoae o te alofa te le ia te oe e mita lo ananga ia te oe Tinanga o malanga ia tinu o kapalangi e me ngalo mai Samoa i lana masani E maua pua tolo mawhaki Ungo mau ki mapalo sami Masina e ina i ai Utamata uma e fe alo fani E alo lofa pua i so o se tasi E me ti o amoli mau mai le tasi tu si tala O samo o le penina o ne ne basa Samoae o te alofa te le ia te oe E mita lo ananga ia te oe Le masina Samoa se ki e susulu maia Susulu i le taulanga o apia Se ki tala no ai tene matama wa fia fia I la lolo susulu manaia O la au uma ua funa Ua ina le manomi mai mauna O tau sangi ai manu o le tonga vau I viki o le penina o le masa lau lau Samoae o te alofa te le ia te oe E mita lo ananga ia te oe Aua e te ata se I whai la utala Sa aula tonga o Samoa maunga tangata E maua fua lava o sia popo I mavala E le popolo nei mole le manava A e fia te whao to solo pau E oisa se la mai se nuku mamau E le tio amoli mau mai le tasia li I waa O samo tangata folau o le vasa Samoae o te alofa te le ia te oe E mita lo ananga ia te oe E ese ai Samoa I sinu o le lalo langi O le matai o ia e pule to atasi E le so ona pule a vei o isi atinu Ai apo pe a lato wanganu Na o isara e lumayana mua E pai o lato matai mai e tadua O le ala fo I lea e mamalu ai Samoa A waile ai ni whainga wha a solo atoa Samoae o te alofa te le ia te oe E mita lo ananga ia te oe Samoae o te alofa te le ia te oe E mita lo ananga ia te oe Tarara, lo
los fulvalu lo chale tu lai ono. Whawhiwhianga le tahi au, o mene o musika, o pese. E tu se whai fwoi lea ma wha maru si au tangata fwoi lea pe fwoi o a uia. Ma nei ale pese fwoi lele ia ona whaingaruenga whiwhi fwoi lea. Ia ma moa wha leile vao, ia mwhai uma ngaruenga, a mine le whapea ngā ngaruenga fwoi lele o tanto i le tahi au. Musika fwoi ia unga ia oe le whainga o rau pā, ia pēr whapea leile tau a ea due wha le leile pānga, o le wang soro i lalo te maru si savili. Ia ave wha le ta male, manga ia le musika e whiai. Whaala i o maka la moyang iao, le fko a maka ka iao. Ia miso la tau sang halu el pora po. So o anga nama le leo mene o musika e ngai ke siri whiare leima o no. Ano whaftaile tino. To tele tātou pa anga lo whawhilai mai lunga tātou Facebook, mari YouTube, aroi te samora nei tai hao. Mahalo lapa sui fuamanu ia. Se o titilo atu Drew Mariner. Mahalo le sui fuamanu ia nei tai hao. Fau, Bida Stowers, kia ora sir. Mahalo whaftai, miwe whamosa. Pua atu puola, pena fo ia mona, matautia. Whatara whamaili tātou pokalamal nei tai hao. Era keti whinau. Wellingtone, le whātu lau mua nei tahi au, whasenga te pelu, marosi fua maruia, Pasikalia, Ngor, lola wasi fua maruia whawina Tanielu, nei tahi au, Maiava, Simona Talia, o le tere nao pa ngal pakalame, ma nongi efu, Monensis, marosi fua maruia nei tahi au, Caroline Tuala, David Misa, Peter Eneliko, Lene Siaa, malola wasi fua maruia, ile nei tai au fau vi ele lo for le tua na mai lo weekend fa mo na maria mai le weekend mo tanto e se fo ile maru se savili la to mo timu tele o vai ngo tanto yo kilani nai minuto la tanto ti lo vai ngo sa silio na fia ele timu ma maru se savili fa ngo pa yaso lena mai mai to tasi ai onei ole aso todos full nei o yuni ole to yaso nei o masina lo no o le tata follow mo ne futu sanga lua fe lua se fulma lima o nei la o le uma le aso tolu se fulu nei ua fa solo na suia ia speed limit po sa fa te plaina tele o vaengo awala e tono New Zealand nei ele ngato highway se fa pena po tele o vaengo awala e New Zealand nei so o le vaengo mo lo titilo atu o le vaengo lo motorway lo la Christchurch Southern Motorway, State Highway 1, State Highway Fitu ono, Motato Umalo Fafo Mile South Island, Kada Stete, on nei, Matan Sui, the speed limit on the State Highway na, the highway, mai le se lauolo iai, in se lau se 4 km le tu la, so swing on more na, mai na fa soro mai le telo isi mai on New Zealand, il telo vai on Awala highways, fa pena fo local streets, il telo vai on New Zealand. Ana fasa fo suia ia sa fa taplaina po speed limit o fo fanga mau ile malo 11 te pena mai au leila le amatai so o tele vai ngai Awala Northland Aukilani Waikato Bay of Plenty Gisborne Hawke's Bay Manawatu Whanganui Crater Wellington vai ngai uma Wellington Canterbury ia Marpito lunga South Island o vai ngai uma nai Awala o le la suia uma sa fa taplaina matatu le so ele umala la store se fulu uni la so nei ia ua suia uma ia speed limit o tele vai ngai Awala o ni sia o vai ngai au i tatu New Zealand ia mole nei fo i vai taimi o tatu iai male afa mo mo to sanga o tatu iai so tele o loa ile tu no upo le ala usi le fiere tu langa iai swinga o speed limit pe e ona suia ile le ko e poloko lunga Awala po le a kilinga kele fala valave ia wa famaya speed limit se lau se fulu ia alu deska ka se lau limit se fulu e se vanga wa bawange se speed camera fo ai lo la sol tu la fono ia va nga mana au te lo ale le yan fa foil lo sama la ta vale o stai le speed e town highway o te lo fo la solo nga le ta to a tu langa na ia tono ni sila mai swinga ole ne fo i tu sanga on ole fa ora vai aso o vaenga pito sili na fia ele tulanga ele tau ti bunga mar malo so savili motono New Zealand o vaenga Lloyd Tasman Nelson so o vaenga umana o le sa fa sila element star emergency management Minster Mark Mitchell
ele I mai pele umale tulango ele afiango ia vaenga o Tasman ma Nelson. Ole aso tofi malas foroile. Ole fo il teltonunga ole ato pa uole telo timunga ma mafa marsavili. Ya ole fo fta umar kau ole fo kwa makan kau te penatu telo vaenga na fia fa umar yaso. So motato umolo lala in South Island. Amaselava Tasman ma Nelson. Fa mo boy maria mai o tau ele ia fia tele fo o tau tulango iai ta sil ta mana ma liu. Masalo po le taimi o lai tau clean ma fa mali se vaenga na fia. Ya ai ngau I fosela au mai lona se fua. So tangata na to tasi. Le o mai Lord South Island. E vaenga ia ai mo tato umolo Lord South Island. O le tununga lava I tau ma le vaenga tuina mai. Ele mai ai le tulango ia le afianga o tau timunga o te loa amata tu la saludo Strophius Ferreira o sona le fo o titulatu. O la tele na afia I amase lava I la tau the township of Kohatu. La talata le Motueka River across Queenie's Bush. O vaenga o mana siri na afia. O tau. Ya, mato fo ia lo I vaenga ia o state of emergency. Ia po vaenga wa fio mai tātou. Ia le leile mai po a vaenga o matau o na saunga re muai. Ia masu e po la vaenga tau o na mau le fisoswani. Ina ia saunga re mai tātou. So o nei vaenga na pe o nei ele a fianga o niso vaenga New Zealand. So tātou e o kilani te lo le sa ia ianga I savili. Ia matimu foi. Whara malawe le vaenga le ngau runga malaka polo le whai ungar vai aso. Ia ele whatu saria la ia vaenga ia fiei tātou. Ele tulanga ele afianga Lloyd Tasman ma Nelson pero ele potila ni foi tai fo ole vai atula na mal tulanga ia afianga foi o ia ele tele vai ngor mo saute ia mo matangi malosi mo savili ia timunga ia pero ele fai ngor vai so tulanga na ia alo fatu mo le mamaro le tono o lo ile South Island ia ma jol tele pitono ia sa afia matangi malosi mo timunga ia fa mo ne sosani mo tau ele vai atu ripoti te lele afianga sai fo ila tau ele fai ngora yaso to to mo rena samas fo mai tolu a mo na oto los fo family to lo to tala le tu la fitu fa wa tara fa fianga nei tai hao e fa ka sa ale lo mata apa ula fa fianga nei tai hao kia ora good morning
Sole, eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dop a tamaitai. Ia e mauki ngō fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand Store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le malai valele. Eveni Pacific New Zealand Store. A fio mai loa Samoa. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua maloloina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se tutongi. Bala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le a fesosoani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teminei o loo maua le SUV a mata mai le valu se fulutala I le vaiaso. I ki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulutala I le vaiaso. Ma tau te fesosoani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi 5 iwa tolu a mo. Mai alole, mai ngale mai lunga wala ia ona whaanga solo tu fulo le tara pokala mea reto leo lolo ni fo itai amana matanga le so tatu iai ba o papa kurum taka nini mumu mai lo winga lo matan polo kana ne banga tai afa pena fo ile Manurewa on ramp city bound mo tatu lo malanga tu nei sautea nga tolanga o kilani le si vai ngo mumu mai state highway asfulono Tato le malanga mai sifo na flow le mai a matana pisi mai Lincoln Road nga tiara 2 pasi mai tiara 2 flow le tato polokalava nga I Western Springs ma le link of fulono nga I State Highway 1 southbound fa pena for the State Highway 1 northbound mai le fulono po malanga mai le sifo Telo isi nga wala lo solo nga le se fala lave mala vale de wa matafona ta poloka mai la sama mai los fulu male los fulu a ala malanga nan mala vale le Otherwise, I'm telling you, I'm not so long a limb sound and more than a ole time. So, Joe, what is someone for him? Even total ammo in our choice full fitu with Jolo John Tale to la fitu. Yeah, the late Siva Mai Fanga way no my alolem, so much time to Proclame, a retro or the Ola. Yeah, all the time to my little time for the number of years of 4. Hello, Japan, of fast at half 5 o'clock. Proclame my little time out, ready someone for him, even total ammo.
Martinez, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alol sai fu maduia ta tu tunu le matanga fo le vai aso te fia fa filo ia ti oe ma fai ona fa fonga ma fa so tai mai ta tu por kalambi o le Samuel wil lua fa upe lua fu lua alo fa pel tala ia ona toi fai mai le a pineru ia asailu so ia e te muli mai ia te o te fasioti i se a ia te oe o le upu mo ile aso le nei o sao le mea le nā e te tulia. Are you pursuing the right thing? O e kuria se mea sa o leo langa lagei. O le tala e whata tau i le wā au na saulo au na tāwita ua oti saulo. E a lea lawe whetau wa ia na au na ma au na tāwita. E le aso wa whaile kaua. Ua vai le au tau saulo. A eila le kama mafa saulo o le au na ilonga saulo e ingoa ia apineru. Ua solala ai kuri loa le si au ngai longa fo eta vita e ingoa ia asaelu o asaelu foi la fe merkara ku spaia o kanga kai pe o vai o sevi winga o se tanga te makwa sawa le walula turi apineru ile manatu asaelu a onga fasio kia apineru le toa le au nga sau o makwa longa la ia si kia fo lona tulanga eta vita e walula kuri a kama loa le wonga kuria ele o se kanga ka vasi o le toa manua saulo e makuale lei o le kau le la tuli le e ke kilo mai ku apingeru so le o asa elu le kuria ku ia wala au mai lo ia pineru so le ba ai se si alu e kuli e se ser kanga e ke sau a me ki kulia wa fa ilo le lei la vai e pineru le koa le saulo ele ai songa ele se songa fai kaunga kanga le o ia o le muli mai o asa elu ele lei kere le kau apineru wala au mai epineru vai sole asael so ia ke kuria alu kuri se kanga ka sa kanga ka fele lo e nga pingie uma nga vele ma o ia me ka au ke kuria ai vai ko pingie sole ola sa wa ia la ka mo e ma asael so kuria ia ke lo nga ku o pingeru ku i mal ka uma ele ai se fai kama fole toa le o apineru le toa saulo le ka ia o ki ai asael ai ngoki o ngai se le menga lu kuri ngai foi la pata inga ya ke ia alu vai si me kuri se kanga kai lo e nga e nga se au tau vai foi le o le songa foi la le mo o le asole nei o le tala pe a ale le sona mo o le asole nei e tele tangata le la langi le nei e se me o lo tuli apu puina o le la langi e ia me ka o kuri kala fe ngai mai la to ai se me la o tuli apupu a tonu ngisi o tuli le o tuli tamau ainga kuli le mamalu kuli me fa fia le langa ai le fa pe ke le loinga e ke kulia menga ai ke lo lava pe ke kulia fo le anga sala e la patai ma e ke la ngonga inga lava e le o se me sa le mule menga ke kulia e tulia ngai me le langa le nei ke lo fo le anga sala a e kulia le anga sala e sua malia fo le piki fie kupi e ke lo e ke lango na ina e le uselele a e tulia le sala o le unga o le oti a le songa ngai mo a fai o se le meo e kuria ke lo le lo fai o le tua e le tai o nga fa ke iwe e la vea pe ke oki pe ke uma le menga ki kuria e a ngoa ma se la pata inga e a vatu le tua ia te oe e a vakula vai le tua se merkus pa ia ele yo o mai le fata funa ino le tangata e kulia le sala e ia le la pata inga au mai so le upu foi la le mo oi le asole nei a fai o e loa e se le mea le ngā e te tuli a pupuinga fai se whainga a o iai le avanoa a fai o e kulia mea whawhia leo langa le nei tu ina naunga leo langa o le sala o le ui mo oe e le i ui se le lei o lona i unga o le oti
o apisai ia o le tama le o asaelu nga ia tulinga ia le tangata i longa toa malosi ki nganga i longa ke le mawhaia ai kuli lava ke lo le aka whai o le angasala e ke le mawhaia le angasala a e kulia e ke le mawhaia e ke le angasala o le me whaia le angasala ia te oe o le fasioki ia te oe so le upula mo oe le nei aso ko e siaki po le ale mele na e te tuli a pupuina i le larangi a e kulia Yesu ma mea tau le atua o le manguia e ke o iai ai le o le malaia le tua whawhitai lava a wa o lau fio iso se tasio iei se mea o nau iai ai le tusa malofi na ngalo o le oti lava lona i unga whawhitai Yesu amen. le nei ma tau tia mar bese ta bese ma tau tia o le tua fa mai el charo kalame a retole ola le nei foi ta ma ma tanga nei fa so ta to yai to to bar bese amos vole ma tola moto tolo mino tolo tolo ta le tu la efitu o le aso tolo se folo uni ani mena tupu le nei aso to sanga ba bai
Aso tolu se fulu o iuni o le tausanga lua fesu ma le iwa. O le aso whama wina o le presidente mua Amerika i lea taimi Donald Trump. Na tūwai tonu o ele e whaingoa na Demilitarized Zone, DMZ. E le ba o kore i mātu mar kore i saute. Te vesi o le fwoi vaenga, me se lava o vaenga i saute ma mātu o Korea. Al presidente mua leo Amerika e tala whasa pito presidente Amerika. Le stol se fulo iuni lua fesu mariva. Le tūwai e man wha moe i am whai ona whai e sere leinga i vau i fwoi atinu. So tolu se fulo iuni mo na tau lauloa laulangi i o lātou aso se fua. O le aso tolu se fulo le iuni e a tole le eile lima se funu ma le waru tau sanga. O la o kama fusu fo ile o Mike Tyson. Ka fusu marosi ke le ka le a. O nei a tole lima se funu ma le waru tau sanga. Ya kama fo ya fusu la fa aku la fa ya inga ya urol kaninga. O mena na tupu la se tolu se fulo iuni ile tino tau sanga mawai. E no tolu mina tolo tolo tano le tu la fitu. Mai a tatu fa salonga fa business nei. Kana so ai ma tatu tala folk ile ngana per tania. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E au ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavilavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavilavi wha le nātura. Tanga i ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whaamtalanga. O si lia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau si ala tu maa wha amanatu i o loa ananga tā. Maua maa e fua i lau wha soa. Ma whai foi ona lei bai, fausia i lau manao, ma la foina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i le taiao i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i le taiao i le tasi le awoli. Afi o ne loa i le lualua o Messi Road i Mangele, tolu tasi tolu Rainnorth Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, pe taga yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, wasidia ma le luasful tausanga o lana tautua. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha matoa e nao le lima tāla te tongi pea e wha ngai le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai inga wha matoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whane tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga i Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Hey!
In this update, communities in the Upper South Island are on edge as more heavy rains expected later this week. A local state of emergency remains in place for Tasman, Nelson and Marlborough, where more than 300 millimetres of rain has fallen since Friday. Almost 50 roads are closed, including parts of State Highway 6 in and around Nelson. Emergency Management Minister Mark Mitchell says the areas are preparing for more rain on Thursday. I was with the police, defence, also leaders. So combined, there's a lot of planning going on in terms of how they deal with that if the front does come through on Thursday. We'll all hope, of course, that it doesn't. And local Federated Farmers President Kerry Irvine says last week's weather has blown the devastating 2021 floods out of the water. He says it's possible the land and banks were still recovering from that year. I talked to one of the farmers that has been here for a long time, and they said there was a flood in 73, and he said that it exceeded that flood. Concern as speed limits increase on roads across the country from the end of today. Roads that were subject to speed reviews from January 2020 and had their limits reduced will be increased to their original limit. That'll apply to 43 sections of state highway and local roads as well, with more than 1,500 changes in Auckland alone. Brake Director Caroline Perry says it's demoralising. Particularly in a lot of places where communities had campaigned for a long time to get a lower speed limit to make it safer in their community. ACT has taken aim at some of the resource consent conditions for the development of IKEA at Auckland Sylvia Park. Requirements include consulting with Mana Whenua on design aspects, including erosion and sediment control measures, stormwater treatment, planting and fencing. ACT MP Simon Court, who's the Undersecretary for Resource Management Reform, says current legislation is seeing developers forced to meet cultural obligations, and he says ACT doesn't think that's fair. That's news. In sport, a career-best Formula One finish for Liam Lawson with 6th place and 8 points at the Austrian Grand Prix. Lando Norris triumphed for a third time this year in the 11th of 24 rounds. Max Verstappen was shunted by Kimi Antonelli at the start, marking an end to points from 31 consecutive races. Lawson thought his afternoon was numbered too. It's been a very, very tough race, especially after lap 1. I don't even know how I survived it, to be honest. I thought when I saw Kimi coming, I was like, okay, this is over. But somehow we got out of it. And then, yeah, the speed was good. We made the one-stop work, which was the key today for us. Warriors Luke Metcalf and Chance Nickel-Klukstar will undergo scans today to determine the severity of their knee injuries and the loss to the Broncos. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Waingala tamai nungala wala nei taimala tai au. Mo tātou la malanga mai North Shore. Ua whaisi poloka tele o tātou. Lo te wawai atu amata mai lawai o Rosedale. Whaasolo mai Milford. Whaasolo mai Glenfield. North Shore. Wairau Valley. Te Kapuna. Wainga poloka o marana. Mora nei wainga o te tai au. Pasi mai ia North Coast. Whaasolo mai nungala wala papa flow le leise e pa ele taulanga iau ki lani. Wainga na o lo te wawa atu mumu mai. Le nei wainga o te tai au. O lo te mauna solonga le leile se whaavlawa tu le mai leo leo. Tātolo malanga tu nei Saute. City bound State Highway 1. Pasi mai Bombay Hill. Matamanal poloka le nei wainga o te tai au. Flow le lei mai. Whaasolo mai Drury. Flow le lei poloka lai titi lava le mau Drury ma Papakura nga Takanini la fo eva ngolo poloka le vanga le taya pasi mai Takanini around Manarewa on ramp city bound flow le lei mai na se e pa ia lava le taulanga i Aukilani o tulanga o manalo te bava State Highway 16 la flow le lei mai tantou ala pisi ala flow fta poloka pasi atu ia Point Chevalier around Western Springs ia vanga poloka na tatolo lunga State Highway Luce Fulu le vanga le taya Life load le mai foi pasi mai le tano pisi mai le pasi mai o Mayoro Road on ramp whapena foi Dominion Road on ramp around Hillsborough Road southbound pasi mai le malai ba alu afil malai ba lele la foi flow le lei ftapo local ba il southbound o Luce Fulu il pasi mai on Lambie Drive on ramp pasi mai around Rainbow's End but na vanga la poloka ne vanga o tai au so tu la kona lunga la wala ne vanga o tai au malon on sai malon foi afta vale ia tu maon saunga re mula ngai tu chamanga wenga la matanga nei vaso tatu ia il tatu li poti la tamale na lunga ole awa Radio Samoa Taslima iwa tolu Ua
mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu fafa lua fitu. Lo se fo manuia fa tain purenga mana whainga ruenga Pacific Finance fa no longa au ina toi le tala o le tau ale Radio Samoa manuia whaiva matara nei whaiva Yaso tātou amata mai Samoa e le nei vanga tai au so titilo atu fa tala falsunga eno kati fi nau le fa fonga mai Samoa mai po mai Samoa tara kalama nei tai au o lo te papa atu lua se fulu ma le lua o lo ilma fanfana le e Samoa te le valu Samoa le nei vanga tai au o le papa atu le langi le mai awa fo iniso vanga Samoa o winga no le tau le aso ato la fa solo langi le tau awa iniso taimi e faina o le tolu se fulu degrees Celsius morunga le vela le e Samoa le so lo se malima I lona mawalalo nei minote fa me mola mo fol taro so tainga masani ya so fu feste tasi mo su really sa me pile fanga ngal mana tu marba tanga vai tipi tanga vai ma fa lo tele melo tu pisa mo fa pena fol tulango ile tau tu sai ma pa ngala tamai la vai tau sa mo o fa mo ngana lo titi lo ti ai le pa ngala tai au pa o mal taro po kala me so sa vai sa mo lo fa fonga mai mo mai ai ma lo la pa se fo mo nei fo tai fo sa ban talo tau tono New Zealand nei fa talo for mo tu saute ma lo la se fo manuia fa mo lo manuia mai o tau vai nga pitusilio na fia foi e le mafo sa vili matimunga na va Yaso wana kalo te va to langi le tau e po timu ni so taimi balu marunga na malulu fa solo foi na po timu ni so vai nga Westport se ful fa marunga na malulu le so timu la fa solo ina awa po timu langi le ni so taimi se futasi marunga na malulu Queenstown fa solo langi le po una timu ni so taimi balu marunga na malulu fa mawina le so fa solo langi le Nelson fa solo po timu te vai nga Invercargill Dunedin fa solo awa po timu se futasi marunga na malulu ma le ayo fungala aude ayo kariso karastete ma lo se fo maria o mai tatou nei tai au fa solo ina awa po timu langi le fa solo tu le awa uli ma fia na nei Ivan Morunga na malulu fa mawina mo kalastete mo nei aso fuo ile tulanga ile tau tela vai nga le motu matu pi tola vai lunga New Zealand motu matu kai taia Sful fitu Morunga na malulu fa mawina mo nei aso fa solo awa po timu ile soya nge maria ma se fili mai sauti sifo le la mo winning tone malo se fo mo nei tai au pa ngal tara po kalami so se vai la mo lang de le tau mo to po timu ile awa uli mala fia na nes fuli mo Morunga na malulu Vavaya tu tau ranga la langi le tau le sos fu fitu Morunga na malulu fa solo langi le fo tau por nei fo Yaso fu tolu Morunga na malulu ro torua langi le tau mo tau le sos fu fa Morunga na malulu fa mawina mo nei fo Yaso te do vai nga yai ia Palmerston North fa solo awa po timu ni so taimi la uli fu lima Morunga na malulu le so New Plymouth awa po timu fu Morunga na malulu le so nei pia langi le tau po timu fa solo tu le fia na nei Masterton la fa solo na langi le tau po timu le awa uli mana fia na nei te do vai nga ye Hastings la langi le tau ile so Gisborne la langi le tau mo tau kirkit lo malo se fo maria Hamilton awa all tau mo tau po timu ni so taimi spulono na Morunga na malulu fa mawina mo Hamilton le so ile no fanga fa sala ko rede sa mo tama ki ma kaurau spulono il malulu ne vanga le tau lo tu mo pong sa mai fa fo oka ka fe ma kwa pong sa fo no tu mau ngona tau le soi awa pa uwanga ni so taimi langi de leila wa uli mana fia na nei sful fitu Morunga na malulu fa mawina mo au kilani ide nei aso fu au tatu yai tai pe au dia la fa solo langi de leila tau fa si malulu tai aso fu lima Morunga na malulu mo au kilani la so tai au fa solo atu I le vainga yon tu atu la so lulu awa pa utimu ni so vainga au kilani la so lulu fa solo pa utimu la stofi malas forele malas tona ilang de leila sa pa mama bana uti na mai la vai tau nei vai ngala tai ala tunu ala papa ani sa vai ngala lo langi ile tel tunga lo maria mai o tau male tulanga ile tau ile nei so fo tato au lia Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe I le wao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu.
Malo fa tele tru lau mai mo malo fa fonga le nei banga le tai os full tolu le tele tru la fitu le fa fonga le porkala me malo le tai haru le samas fa lima e ba tolu a mo mana to solo ngal le tai le lo fa mana ngal le tar ma tai le langi malo le tunu le lo su tu mangal wenga nei foi tai fo ba ngal tar porkala me so sta for nei foi la langi ya le fta te al fitu mo ma to nei au ki lani mani sila o le son fuor nei o le son mo nei o masina o lo no fo la nei foi sanga yo te lo si banga le o America ya masano po wa ta lunch time mo to ini so stete yo le aso sana nei fa mo manu foi sauninga o le nei aso sa wa ta tu olio ya mo na to ya te lo si vai ngol langi nei tu langi ya ma ko na le fa si mo le ki ma ko waso pero yai mato nei Australia mo New Zealand ese foi mato time ma Australia maro le tino iso se vai Australia maro se fo mo ria va ve po ali o to porque le lima inicio vai en Australia ya malo fa tail fa tes mal tar proclame ele nei foi tai hao ta longa sa fa nga solo fa ngor vai solo manga ya mo ya ungo ka longa solo sa ta allo le au South Africa mal barbarians malo Africa ole barbarians le to tele ya allo sa mo ole atunu ia New Zealand sa ta allo ai man malo le au South Africa ta allo ia le au ale Liona to Liona le Australia la ta long mo ta le Perth male au le Force man malo le au ale Liona la to ta long mo na la to le tono Australia mora ni foi tau sanga so ni sina ta longa o le fa ngor basona ni ta longa mo o pelaki ma falani ia la se taru titilo foi e pe ala ta tatu fa ngor ni foi yaso o ta longa liki e ta longa liki le sa fa solo NRL so le ko ki ya ka longa so le ma ga yo ka longa so le o ki la ko wi sa so ka longa e sa fa e le fa ngor yaso ya peila ta longa isa fai le Broncos ma le Warriors kasi le kalonga nga umari le makamakain Broncos los fuluano Warriors fululua Newcastle Knights ta alma le Raiders ma lo ya le Raiders los fululua fuma valu Dolphins ta alma le Rapidos la piki mo ko vai lua i le Dolphins la piki limas fululua valu o le kalako ka alma le Eels manamalo le kalako Dragons todos futfale los fulu Titans ta alma po le Cowboys manamalo Cowboys todos fulu los fa male skalonga mangia le Storm le Sharks ngai o ka alo ka le o sua fa longo so alo sa mole ka alma ile o le Storm so le kipi ka malo le passing a few au sa anga al madi kuni few au sa al madi kuni ka malo so va longo malo le Storm e torse fulu il ono al madi ya ole tulanga la na ye ile va ya tula ile fa nga solong points ina mai al tamor sangalen o matunele NRL lead the Raiders tamine lo sul valu e tu sama le Bulldogs mai talonga fa ngora yaso tu nga tolo le Storm le sama lo na po il talonga marbalie tu lang fa le Warriors paudo le New Zealand le il tam sangale la tu nga fa tu nga le Broncos tu na no le Roosters fitu le Panthers valu le Dolphins so le valu pito lunga na le ye ne baba ya tu afa pe e ma ngai o mai resulta awi mo ta longa i toi NRL e fai ya ma o mai au le ia Australia le top 4 wale ma ngai le Warriors le no full top 4 coming ai was so ngela fai inga lua longo inga ke o ko fai inga biska longa i mulu mai o sa ka lo fai ka si misi mai top 4 ya mo top 8 wa misi lo mo top 8 ya fa se fu ka ko fero ile ka sanga pe au dia how did you not tell us afanga solo ele fai un vai aso le to bor por esa voz fliba e tolu amo mas ka ko piki manga yo ne kai au ska ko piki manga yo amakara son fu fa bor mole e ora fai mole sia ka ko amio fa bor mole fai le se ti le tai au mai fa fianga mai fa na Jerome Gray down the vai singano so ale mal tara kalame ngara por tania think a minute on tara so ta ile samo so ile samo na fianga ngara ma lo se fo maria down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes, oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell, so we are oil belly, fish
le si o loto ni o mao oli oli te iane wale taulau fola vale follow oli. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. E tinga lava se ala naoa, o se lave mai o se lotoa. Ai ua le mawhai ele Manuel sopa, e tau o so lava i le mea pokisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows. Talafalava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is the true story of a teenage girl named Vicky who felt she was old enough to have her own room. It didn't seem fair that she still had to sleep in the same room with her mother, especially now that she was 18 years old. But she kept hoping that someday she might have some privacy and her own room. Then, to Vicky's shock, just 3.5 weeks after her 18th birthday, her wish came true. But not in the way she ever expected or wanted. Her uncle died, and because of this, she finally got a room of her own. But Vicky's happiness was mixed with sadness, since she knew the price of her privacy had been the death of her uncle. For she not only got her own room, but a throne, when Vicky the teen became Victoria the Queen of England. They say, be careful what you wish for. Vicky wanted so much for people to stop treating her like a little girl. Then suddenly in one day, she had to start carrying the huge, heavy responsibilities of being the Queen of England as a teenager. Sometimes children are forced to grow up too fast, either through the death of a parent or because of their parents' own immaturity and irresponsibility. So the child has to become his own parent. Shortcuts to adulthood usually leave you shortchanged in emotional maturity, like picking a fruit too soon before it's fully ripe and mature. The world-famous king of pop, Michael Jackson, said the most autobiographical song he ever wrote, which best described his life, was entitled Childhood. This is what Jackson said in his song. People say I'm not okay, 'cause I love such elementary things. It's been my fate to compensate for the childhood I've never known, the painful youth I had. Before you judge me, try hard to love me. Look within your heart, then ask, have you seen my childhood? If you feel you're emotionally empty or even wounded from not receiving the love and parenting you needed as a child, that can start changing today. If you ask Jesus to take charge of your heart and daily life, with His power, wisdom, and love, He can help you complete your own parenting. He'll fill your emptiness and help you become the secure, happy, and successful man or woman
he created you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Well, it's almost for lima ibatola mo maleto tua lenei vai ngora tai au ina luas fultolu what ai nei to live fitu asongo fu vai sta tasino mo wala badon tara baklami tara noi foi Samoa le sui ro Samoa pia le fionga le loli le fionga mana tu ba tanga vai tipe tanga vai follow tele famanino tele melo tupu Samoa la tanga nei vai yaso ia stem fo na fonga ina foi le o vai ngota pena ia wala tua ila fa fonga Samoa ia taru tala mai Samoa pe ata le valu e le tau nei ia malo se fo mo nei la fionga ngalon mana nei ta afo se fo mo ia te vai ia malo le usu pa panolo watu be o malo si tele le malo lu na o ele wa usu tai o le so ia moni so no vai tai malo lu fo ele o ia ma to nei ni sila nei vai tai ia wa malo lu fo ma ko ia ko fa so fo ingai malo lu fo il va vea pa de fiafi moto ya le fo ina mawasi malu lu fo ia na po ko apa ko ia palanke ke wa fo si malu lu ale le anga io le tau malu lu te vai fai ole fai ngata io na fa tu le te mir tai ao fo to ala fa i mai fo i malu longo le po ole le anga le mel le malu lu ole le ka ele ai ama ka ula de kere ngo ka ele ve kafe pe amaru malo fa tai mole nei tai o ta amata ole mata watu o te lia ka penet al malo tau si fo tuanga fo le te talas te wa tu pe malo se le ni o bloketi milion na ele talai na ia o vai ngale pina fa ailo mai le temina fa yele tu fanga ina o to tala ia fa mtu ino tupe wa ele temile na masinale na masinale nei na ye fo tau fi sei tau te pena le lo to fa le wa nga tu pena i pe le fa pe na fa mtu a wala la ta fo ile vai va al palo de tele ia ma temile o le bela fa to sina temila na na o mai ele fa ringa fu mai o ile fa ulungo tanga lungo tiram tama ta ile I le proket le ole a vele fa tu no fu ile tanga lungo tu pele la sa ma fero I mal minister tu pele mai so lente nem fa lo mai o la wota lia fa tu na ka pele ta ole ta ole te una tu pele tala le fa tu pe tu ye tu pe ye nem fa na tala ina ona ole ile fu fu a fa pe mal pa lota ia le te fa wole on fa mtu ai me sia la ta pena nga wale mate watu e fa isi tu malole sa ni ala tu pele to miliona lo to vasolente nei wale te mate o pu fast food mon tupu ia fast food fa pe fast food lima tu malo ia wa mai ona ni ala tu mariana ia mate o mai o te vai ole so mulmudi mane o masina unile o mai le te usanga fa tupe o le so muy nei no wingo te le lopen to vatu ia di ripoti mani tape nang fu ni shu tu malo ele sei ni mrianga ina ia sei ni ina so nei a wa te paule o las no winga na afa ele ai a ia ni tu malo toi ia o no winga o le te nga tu pele ave ai o le si fu tu langa le wa ia tu o le ba nga tu pe o fa ma tu I mrianga o mai sei ni o ba nga tu pe mo te fitchela wafe alu le se la wona sulu afe I te tongi ma launi ole o pengaru o komiti ma o pengaru o official for power ai di se la fast food afe alu I o fo o polo ke tila o man fa ma tu ma ye ma ye nga komiti ole idiona ia so fo nga na no vinga la afe ora to se la afe tu pere to ia ale o ma to sang fa tu pere so ia no vinga la I te nga tu pere o tari ka penete fatini ele ave te maluai se umalita tu palota mta tu babai po fe nga ia fo ia fo ngole pa no forward parliament mas finga malo e tu le mai so la va ia tu la ngal man
O ai lava whainga malo o leo le apale mai I le pia mai le whainga malo talas los fluiva o kuso. O leo already wa ia se le nia e wha wa wai poro keti male wha moe moe o ai lava le malo o la whaina atu wha o wina ia poro keti mo le leo o nai ainga fo o fionga mamtanga a mene ma itu malo te itasi ya. O tene o loa la le vala le wa FC tonu ai ta ua le vaenga le FC dia. O le atu langa I whainga malo e tu le mai. A wa fa pe tu le mai whainga malo le ana le polo keti e wha awa. Ai a whai tu le me se whainga malo e le o la tau e ana le polo keti le. Ia e a tonu e se si whai unga I whai e tu pe ia le a le talaina. Ia po le meo le a ia tu langa fo le ia wha awa uian wha matu. Ia ma wha mutai lo. Ia pia ma peo si whainga malo po. Ia ai a whai whainga malo ho le so wha tasi. Wa o tūranga o mana o le titiro i e. Ia, e le lo futbola al fufongo e awa wha pe e luani pāti o le aso o whatasi e. E wha tū e se malo fo. Ia, e le lo po a fufongo le a tūla I mai ai. A tūranga ia le tātu te baba ai ai. O le eta pena le loto I whale o le polo kenti nei manumtanga rongo tupe me se le malo tusi. Ia malu ia tupe ia tuto o polo kenti ia wane I e se tūranga ia whainai. Ia. Au tātara no I le vaenga tupe, o leo whamanini o mista tupe to whinga al malo tausi e maua whamani anga tau te tongi, a me sana ka peneta ma le whonga whetalai. Ai le awhia ia le sui whonga whetalai a nganana. O le whinangalo na al minsta I le mawhelo inga. O le ua watu e tāpenanga fo I le loia sili, o wa a me se mtanga rengo tupe. O le la sa na ta pare lo ia sidi te pena tu se fa tu nga fo ima ia ma te pena mai fo I fai unga ka pena ta sa ia momo le la fa lo mai ele minsta tu pe le wa ba tu le la wa menino nei o ia I tonu o le whainga malo tau si pe a mai on fa ta apel parliament o le fonga whetalai e maua le tongi a ta vale tu fa fo o le sui fonga whetalai e le se tongi e le se ta vale I wha maunga rana watu isi teimi fo ima solo inga sa ia le whainga maroma le pale mene utona. Ia o tūranga lana o le whaero mai a mista o tupe tau tauto ima sa awi fo ila tusi o le whong whetalai ma sui whong whetalai tūranga lea le whamani nonga le wa a watu le loia sili. Ma o le tautonga fo ila lea pe o le whaimai le mista o tupe. E te tauna lima te ina isi malo tausi le lumana. Lono winga la a fuoi ai. O lono winga na alpare mia man kapenete mo whaamnianga uma a ta vale ma tongi. I te mino na malo tausi a alfongo whetalai. Na o te tongi e maua e reisi ta vale. O le sui fongo whetalai e reisi ta vale reisi tongi. Pa pena fuoi la e te iori tuangai. To e avere ta vale le malo ia ta awi fuoi tongi. Lo winga la le si malo to si le manino mai o ba nga ia tauna murmur ta ia i tu sa o ala o ai nga ia wa fa ata o to atu ma wa su mai foi fa mo mo sa ia isi fa nga malo to na o tu langa na sa ia la lei ole vaenga murmur la tata no nei tai va vai atu le o mo fa mo nga mo fa pule uma lava ia o pa inga le sfut fitu ole malo ia kan fi foi le mo fa pule uma Ia, sa leia te pai. O wafu I pe fu te fu ina ua maua tala o lela ato e maua ni whamulianga ho ina tau tongi o koi pule a rewa pa ta apel par mene da stolu o yuni. O lela ua o mail fina ngalo ho minsta tu pe whamani no e de vala lea. O le whamunianga lea la ta oto I tonu o apo. O le tūra pono tu mau. I ea whamunianga lea maua e lato uma santa ua beina sui fai pure o tu malo. E whata apelo le paia inga. Ia ona maua lea o le lato whamanianga lea bo le end of the term benefits. O whawela le na uturi ai le misa tu pe ona le ese senga. O le paia inga lea o whata ape. Ele I uma lima tau sama. Pe te tau ala na sida le malo e whamatu un whamanianga. Pe a fuhu leo le whamanianga ia pe a uma le leile lima tau sanga o le paia inga. Ai a whaina o le la whamatu uele I uma le paia inga. Wato iwa masino le paia inga. Sane. Ia, o le ala tūranga ia o le ala ua uma. Mai whina ngalo o le mista o tupe.
O leo wha matu, a tutongi nei nalo tupe hoi e, mo meo, o tupe hoi e whaanganga, hoi e mo ni temi e. O ani mea te tupu mai ai. O tupe whaatau le fuafuaina. Le ave ia tupe la ia le atongi e, msaro po se sinia le miliona le tupe whaarua. I whamunianga ia na ato e maua. E le maua la pe o le fuafuanga la na watu le minstao le o lo ia ile va ingo le parliament fo ima le official fono pe ana le besfu lima ia so e tauna stong pe o familianga na o le ave ia I su kai puli ia besfu lima so e fa te o la o mo sina se le ni fo i so ni si fo o le turanga la na ia o le sa abatu el minstao o official fono le pepare el capeneta e sa abatu ile tu ana no fo I familianga I si ia le o utari el capeneta o no winga te hoi lao na whaatino e mtanga urenga tupere tongi na tu whaamurianga ia. Ai, kua whiwhia mo whai pure rio la mola ko kongi a. Ia, pāwhitai o leo mōsi a. Ia. Leo, whaasiri ngā mālosi. Ai sawa. Malo whawhitai, mo le whamni nei no nei vaenga ia mo le whawhau mai le tino nei whuitai au mana matanga vaiaso o le vaiaso nei o le whamutai le restala mo le whenga parantai a aukusoa. Ia, e rotua le so tau le stofi, te puni lola ia le stala. Le hoi watu le tāpenanga o le tātou au nanga masani o le tai au ia tūranga fui le ute oto mai I whamaumanga le ofisa o whainga palota. I tū malo fui wa usia se lau pasene, ia mare tūranga fui ai lus fufa femon tupule to ele stala ta vaita no mele stola. Okay. To tele no wala ai fuala se lau su fitu a felu se lau nusul lima ho le ole. Ja. Wala fa inga to e tu so fa mamonga mai tu singa ngo murmuri da to to palot. Wala o lo numero 1 o lo i was fulua femon tupula o mona le stala. Ia wa se foi da to tele tanga to le no o le stala le ngai fefe le lua peta la fa salanga. Ja. Ia al fil foi peto fia o palot. Wa ile fa pe o ma fi le was fumo tupu fele o palot. Ja. Ja. Ja, o tu langa na ia e de foi el palot de so nga palot. Na ho ia fa salanga wa ia mo na to ele a le palot wa e fo tu langa le ia ingol tatu tu la fono. Sa fa tino mai ni so palot o mo vai. Ele mautelet. Al fa mal siena le stal. So fa mal siena le palot. Ai foi lan fa salanga e fa mal siena ai ai nei. Ma lo whawhitai, mo le ne whuitai au, jere loi restala ia pe o las tulang e restala tu whafo, o jere to jere whuilan to le whafo e fio atu whuilan tu palota ia, e a jere la whalo jere taro tala mai samo, pe a talo por sao lea. O te loa o le tulanga le ia I le palota tu whafo, I la to ia ua umana le stala. Te loa e feo lolo se numela ho I ua. O ia o te loa le, ai longa e o se limas fulu pe a tangata ua mai a na le stala mai fafo I la te ua le mautinoa ua ato ato leia tūlanga le stala ua whaamalia ina vaenga uma. Ia ua le tūlanga whainga tāwhore na ia I ngā ruanga leo le stala mai fafo. Wa le na alu matau tāu whiofi ma wheto I le alu ono leo ele pasi au te loa ana whapea ua pasi ele pāle mene le fuafuanga le na ia whatino mai fafo palot. Te loa tau ia se swinga ho le ia ina tau e whaia le stala. Pa wale ia inga lesa ia I whai mai whafo ia online ia whainga inisio o tāpenanga le stala o tangata leifo. Ai tūranga mautinoa pēr ina whai mo meo tūranga lima mapu e leat. Te malanga mai Samoa. Mane. Ila ula babai. Ola ia le tūranga ho ne ola ia le whaatau taula ia I malanga mai. Ia tupe me malanga mai ai. Ana whapeo leo mawhai na ia inisi o le ofisio palon tei whafo. E fo ile le whai po tātou ofisio fo I whafo konsula ma ai komisie whatino. Ia te lo ina e mwhai ranga I sao ia I po ele ata mwhai ia tūranga alipa. Ia e mwhai tūranga la te mil nei. Ia ale la u tātou whai palon tei tūranga ua. Whafo se whai palon. Ele mai on te pena le no te whare na. Ia te loa. Ia whafte ia o leo ina I tangata ia e tauna amatai. Au te loa te leo la tau leo mai ales tala mai ko. E maranga mai nei whae palot.
Malo fa tai mo le nei tai au ala ma tula no se fa il fo mai le tunu le vango tai au i au ta pe foi wa taru tala mata mai samo pe tana ban fa mo le o le fa lo mai el minsta po tu per ma pe lo ingal na mai aso o le fa so le tu se la 1 milione mo no tupu o le tala tu pele a mata tai o tala hu tu pele tu langa fa fose the emergency budget e fuala le tose la 1 milione mo tu pure lu su limpasenela ia mai le talo tu pele la mai ai so ya wanga ruanga fa wa se ia mai al fainga palota o le tele la tu pele la fa e alu tu tonga tanga tu fainga ruanga mai si e ona ngai si no mana o mia malo e si dia rivas fulu afe tanga ta palota le o mai ona le stala ono wa ya so fa ia fa to sina si te wa ma pati fa fa ia pe na ia le fasin sidang fala wai tele mai le official commission of ina panota ole ale ai se por kala mel tatu ke wira le nei sanga de fu tolo ya november sa ilingo se tu sala Samoa o lo fina malo si pere o le kapifi tu tamalongo no mai lo tatu no ule lo o tu sinio ile ta me sanga lo fanga solo i Australia ya o utala ia amatore vai so tabai malo fa tai le tunu malo fa fonga malo mai o la falo tele tatu tala bana pe tale tu la valu e le tai on nei ia ta fai o le nei tai au ta tele fa to fa ya mo yo mal tau le tunu no pa fa tu nei le mane mai langi le o le tau ia e mai pe mo no na te nai Samoa fa mo le uso io esatto ulu ati munga la hoi vai aso mo vai e wa o le ai pa vai tu talo talo aso le te nei pe au ina ya auto le na mafu no anga mai winga yo tau sa mo wai ti munga i nei amato a le sola ia le wo fa le o nga fa tuanga ho i mo o nga sami umo le tuno o winga le tau mo sa mo le nei aso mo fu mo le muli o le masina o uni o au sa video le tua o lo ofitiai sa mo mai au mai au manai ti mo ya fiel tatu o tuno ini sio taimi i le vainga le tau mo polu masawa i le so e ufitia se vai ngore lange ao mana i timu da ouri ia mai matele i no fuanga mau lunga e ono ia i fo i nai wila ia fa pe ma fai tiri tala na le tau mo nei so fu mo muri uni te vai ma lo fa te lava le tau to mal ta tunga wenga i Samoa e le amatanga nei vai aso ma ni fai von nei aso fu uso ta to fo i le so lupe audio ia manuia foi ngā runga amator vai aso te vai. Fa te lava se foi le fionga ngalman mana tu mana tanga vai tipi tanga vai o sui le tanto radio Samoa pia ia male tau to mai le nei foi aso fu tanto ia o na we fa fonga e tanto headlines po tala la fa lo tele ia taru tala mata mai Samoa pe tala valu de tau nei le tu mo radio Samoa for lima e tolu amo wa o matemi o fa morianga o asafana. Nanga sfana ola so fuara nei le so tolu se folo uni a mafai ona e whanga ina i le telefoni o matala le telefoni mo o e tolu fitu tasi lima i tolu ola mo fo le mano runga le tato i meli on air radio samoa.co.nz ola mfai fona whanga le tato Facebook mari YouTube o le Samoa ia pe a mafai ona e whanga ina ia mo whamanianga sfana ola nei fo i tai a fau so le amano e whai ona a vena whamanianga po e lava whamanate no naso whanau la so tolu fu nei o uni na wa taratu telefoni ia fa pena fo tatu email e fa na vala au mai ai ia tatu amata mal telefoni nei tai ma lor se fu kalo pola usunga ka vai ma lor se fu ma tai wa mai lo su i kai e maria fa tai tele ia avano le mo ia fa men ia la spa o ka i do ma ngalo pili sol po fa tai dia ko e dia mai le fu ma le o ka usanga o lo wala lo so i fu lo mo ia ke le o ko nga o le ava san leo manguia lo ngai kaya o le makango fir ngai kaya o le ngi bale wala pia so lo waspa ia fa manguia ke le ko lo waspa mangalo ia uskai le o makua ko nga ya onga ko nga ya ko fa ia o kan wo ko nga lo ia o de silam ka o lo uskai ya o se ngam ki hera ke bon manguia uskai fo ide ko nga oni ya ko me ki nga ka so lo pio ska me ki nga fa ka alwa o ka mai ki le kalesia mo le poko mo le paguia
Ya, ba mengai ba ku ka kai nga uma. Ige ya pasi siaro pa ngone na papa makaya si mai di mo oi la kali pangi de aso ka vai pa ka kere la bola bango. Tai la ma tai asi mani fo le nei tai au fo o le famnianga mai lungo tato Facebook ile nei tai au. Famnia tule as fana o sio tuangane o yo asa sami fa tai le tua o ia mai. Ia le fast fane yo to sanga fa bo le tua nisi to sanga wa le fanga yai mangarwenga maruia ngarwenga o le fo yaso lo fa anga mai wati rejoice penani is it tali or teli moni tele lava ya lo waso fana o le so lo fa anga mai tupu penani lo ngal tanto Facebook ya lelei e pe au te vava ia tu e pauna o tata whamnianga rani fo i tahi au se i kopia kula ki kilo nungo tato Facebook mari YouTube o sa moa tato emaili mari tato telefoni ka konga o tato le na mo le nei tahi au ia lelei mo le malo le atinu o whamanatu o tō waso sui fōma sa whanau nei yaso ia awerevi inga i le tua papapone tau sanga lo tō sui fua whamnia tele atu ia le pulenga ma le whainga wenga redi sa moa. Ya mal tata bokalame manu le taiao e le pesele mai le e whakasa Jerusalem fo ya Amerika Samoa mari e tele lava o tō wasa whanau e na o tō se fulu ono minuto lo toi o na tale o le tūla e fitu.
Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima i watolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Le pochi lata mai lunga o le awala nei te mara tai au. Whaftai pa angal tara pa karamelo so sani mai o le na au abatua nei le tai au. Ia le polokala i Bombay o le whamania mai. E le loli o la vea i Bombay i le City Bound. Lo iai ia tawale whanmai whapena foi tawale whimu. Ia o le loli o la o mafuli na i Bombay Hill. Nei vanga le tai au. So tatou malawalo malanga mai South. Around Bokeno, whapena fo'i, ia kohe mai si vanga uma, ia o le polokala nā ro. Iai pasi mai loa, ia Bombay Hill. Ino flow le leia leo le tātu State Highway 1 City Bound. Se ia pa ia lava around Mount Wellington, pauna vanga le tau polokala i titi mai. Otherwise, mana ia te matua fo'i o lo vai teimo school holiday ta maiti. Tai mele tu ia o ngai au amaka whankau le pisi kere nunga la wala. So pauna le vanga ro te wawatu le poloka mani ne vanga le tai au isi vanga o mana wala. Se vanga nā State Highway lua se fulu o lo te wawai atu southbound le pasi maore tano around Mayoro Road on ramp whapena po Dominion Road on ramp whasolo mai Hillsborough pauna vanga le poloka mani ne vanga le tai au ia whapena fo ia Lambie Drive on ramp le mamama le linko le lua se fulu anga i le southbound State Highway 1 na vanga nā le poloka mani ne vanga le tai au ia o le tulanga na o lo ilunga na wala apta vale Torsia le lofa le tua e saunga le mulanga i tiuta mga ruenga. Ora nei fwoi tahea mara matanga rawaso o tātu iai. Ma talam whau tauta mai e saunga le mulanga i whaivore nei fwoi asunga fua. I le lofa maranga le leo tara matai le langi. Ole li poti lata mare nai lunga na wala nei fwoi tahea. E na ua toe balu minuto lo ton tala ole tula balu. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. E te le mai loa le taimi o soi se lo longa. O e sauni. Aua e te whaatali se i te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha mau le le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le nātura. Tanga ia nei le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whaamtalanga. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/
measles. Whaasilsilanga tā ua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le e Veni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dop pa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le e Veni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le malai valele. E Veni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Talofa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo monifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu fitu extension numera lua. Hei, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na I o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e mawhai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Le Decor Cakes, ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa, ma tautua I whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma so o se whaamoemoe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le whaamahoni. Mātou te au na atu I au mana o ngā whaapitoa, a wāli tu ai ngā keke molo whaamoemoe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia, e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai I le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai I le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. So whamino tolo talo le tula balu o e malo si mai fraka fa malo ski ngorkaya e o monol sumpa ia solo taro tala mai sambo lam tangora dei vasi fa malo losi poi ma fa malo ski ngo fa mori e le le mo ka ko mar fa malo ski ngo e ale le so numa e se foi
Fatolu Amo. Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou watunu i le amatanga o le vai o sa fou, ai o le aso whaai o le nei masino uni, amatanga fo i o ngā ruenga ma whea au masani usi mai alau whaafonga. O le ua mai ai le songa fua o le nei vai aso, le masino uni ma ua whaamutai ma le wha aso a le malo, ma le talo le tupe le tausanga wha le tupe lua o lua wha, i le lua o lua lima. Wa apai nei le malo i le tolu se lau miliona o le lua sfuru 5%, o lea tala au tu o le tupe wha aso soa. Mō masina a matatu i ai ulai, o na ua te ena le tala o le tupe na fua mō le isi se fururua masina, e amante le amatanga o le masina fou o i ulai. O le sidia le tolu se lau miliona tala ua wha alia le minsta o tupe, o le a wha mua ai to tongi o tangata whaingaluenga uma le malo, ma au nanga e sili o na manao mia, e au fi ai ma le ave i fafo o ni ngase ngase. O lo whanonga te lea lea. O nga sa iei alo tali tonunga. Eu ia i le whewesia, inga le whewesia ini il porkiki. E sa maua lunga alo tali tonunga. I le tupse me whapea. O na e sila to to al palemene. I le a fianga i le atunu. Mai mese o tangata lau te leo tūlanga lea. Tūlanga lea le pasi tal tup. I pete i ane whafong le tū mua mol maufo. I u wha mua porkiki. O mea mo ia lea. Al popo lenga lea le mea lea. Mana tua. E ha fie le valus fu le ivas fu pasene o te mawa inga. I le pasi o tala tupeli. O lo popo lenga na. I le pasi le tala tupe. A o le si i lunga te mawa inga le teimini. I au atu ia iulai. E tasi le maasi na e lea i se ngai o inga ona o le tala tupe. O le te le o te pa uma i la lo te mawa inga. O me hui le wo fie o felpalot. O viveu va felpalo. Ia o va vei por fin ngaloli, mas finga malo, pasi tanto. E tu fanga yo. La se tape na ngo ye le malo to si nei te mi tu lang to tupe. Awa o le se taro le tupe. O le ase fu no fata o to nei te mi mo a matatu ya ulai. Te masani o le si fa to sang fa tupe fo. Fie se fanga tupe o fa anga nei te mi fa wa wenga lunga se ia. Mai ale palota ma po ai le palemene o mai, ma se whainga malo le atu le mai. Mantovo la lo fa vai. Lo su 5% o le tatou tala tupe le lo fanga solo tau sanga nei. E ma whaiona appropriate as an emergency budget se i tula i mai le. Ia o le wila sa ta pa fot fotuanga lo ia sili. Ia i le option le. Ia mai si option fo sa ave la lo fa vai. I peten wa mai fotuanga lo ia sili whaanga la option le lo su 5%. Fontanga al kabinete le na umarni yan na fila sululu. Le ana pasi ai la le pepa le mtanga luenga tupe le sa fata o el minsta. Tono kabinete le la le luas fulim senele. Mo filana ave ia va enga ave il famomo. E fuala ia il melia. Ma le foi la fata o e foi la ma le option foi le wa uno tupul melia tonga ve. Mantuala le yu lai au kuso. Ia e ona tupu se mea kai per melen kupu lua o lua kasi. E to inga mea ise ungo le pārota e ono toso umi ai le mea. Ia le fo lau fata o tofo i mai fo ila le option fo i tanga le mengo tupe man lo i si. I le malo. Ia il tūlanga e whaili kei minga pea e tupu se mea whapea ina ia oni poloka ngā luenga. O le mea le awe e whamua mua lusul pasene lea lusul 5%. Lea ua fata o tōt kabinet. O tonge lau whinga luenga le malo. Fia la se au whainga o se tupe e fua i eilu lusu 5% o le paketi de o tau sang fatu pe le whangaso? E pea ma le tolu se lau miliona. De melea, pea ma le tolu se lau miliona. Ma tu fo i o le paketi le na umartuni e tasi biliona. Ia, ke lata al tolu se lau biliona o i miliona. Le tupe lea le lusu 5% o le tala tupe. O le tupela na e tau se lau miliona, o le tele o ala e tina e nai avi e whamumua, o te tongi tanga te whangaruanga? O essential services la, kako essential services ale avi e whamumua o ne poloka, ma tu tongi lau whangaruanga al mano. I awani whane tong. Ka whetūranga i ngase whapose e tupu mai le nāta imi? Ta sina vaenga le avi e whamumua.
e tātou mele le overseas medical treatment. E kasi ngā vaenga le venga vaku le tātou budget le lusu limpsene le ave il fa mua e prioritize amena. O isi tūlanga i mo malanga fu i fa malo. Tau fia uma. Se ilonga la malanga fu i fully fund mai fafu. Tau au tau fi uma malanga mai si vaenga fa pena. Na se ilonga fu ilangi o tātou ngasi mena o mia la vi fafu. Ia nae ave fa mo mena. Tongi tātou au whinga ruenga, ia wani whale tonu. Ia me se whalan tūlanga o le tātou essential services. Whalia le Minister tupe o avea le te ena o le tāpenanga o le taro le tupe maa fianga tele i fuafuanga. Lea sa whaata oto e le malo e pei o le si itanga o totongi. O malu o le malo po o leo ua te le tūsanga. E le ito e whaatino ina lea tūlanga. Whapea fo i le si itanga o le pensione o tangata mātutua. I le tolu se lau tāla i le masina. Ai se lau lima se furu tā lale si tanga i le masina mō tangata, e iai a fianga tū mau. Ma sa fuafua ai fo i ma se si tanga mau lunga o fesoa soani le malo, e tu inatu i le ati na e o pisi ni si laiting. O le te le i o le venga tupe si ti o le venga tupe sa ave mo concessionary loans mo tato pisi ni si laiti. Te le i o le venga tupe len whaangangai, te le si ti o le mele. Pavi ave vuela de melia i le Kako Development Bank e fa wala twai mo tatu ile una ia ne ka ko Fiese vai nga tu pesa fufu. Le sa fufu e le sfulli ma lo sful milion. Te le si tangale. Te le fiesa e mo. Na se la wa fele sai. Na se la u. Ai ole pena tolu milion na le sa ave o business up me sai. Tolu milion na vo ile sa ave ile avo ile Development Bank. Ale lan si tia mai malo mal 12 milion al sfulli mal 12 milion ono tulanga le lunga ia o dato business i tulanga le e pio nei vai ngai wa mi ele sa abe e dato famomo anu ngai inga dato malo e pete anu le tonu ia mal dato tasitesima le 20 milion o le bloketti le DDP ne sai tonu i le mele e pete ane wa le mfen fa tonu no le pasilta al tupi. Le fionga lau timu ia a fua wale se va ai, o le Minister tupe o le malo, tausi. O le ava noa muni le vai aso le nei mo tangata palota e te tau na whai aia lato le stala, e peo na wha malo sia ia ingo le tū la fono whai ngā palota, le a foi o lo aia ia ma le wha asalanga tupe lua afe tā lape a le whai le stala, ai wanga va ai palota. E o mai le tai au le asto nai ua mawai, wa usia le fitu sfruiva pasene o le au fo inga, e se lau se furu fitu afe lua se lau lua se furu limo tangata uanga va ai palota, wa whapena o na mai o na whaia lato le stala. O lea fitu se furu iwa pasene uo iai le maua lungo le stala, o se au whainga lea tu sa maliva se furu lua afe, lima se lau fas furu tasi tangata palota. E ui ia wha maunga la tamai le ofisio o komisio whainga palota peitai, o lea ua wha iloa e le ofisio whainga palota, o le tu malo wha asale le anga whai sa vai, ma whale ata tolu i uporu, o loo to atele pea tangata e anga vao na palota e le io o atu lava e le stala. O wha asale le anga wha e lua se lau valu sfuruiva e le iwhaia ni le stala. A o whale ata tolu e lua afe wha se lau ono sfuruvalu. O wha maunga la tamai fo ia le ofisio o komisio whainga palota, o wha mauina i e tu sa male lua sfurufa afe, ono se lau valu sfurufa tangata anga vaa mai tu malo e lima sfurutasi e le i le stala. O le stofi le vai o nei e tāpuni aire le stalo tangata palota. Ai wha maunga lava taru mai le tau le valu le tae o le sto na ina te nei. O wha mauina was fu tolu i tu malo o siria le se lau pasene o lato tangata anga va ai palota. Wa mai ona le stala. Le e se fulu i se vai ai tolu i upolu. Se fulu tolu fo i tu malo wa usia le iwa se fulu pasene. Le ai ono i upolu ai fitu i se vai. E se fulu lua i tu malo wa usia le valu se fulu pasene. Fai tu malo wa siria le fitu sfuru pasene tangata palota o le stala. Ono i tu malo wa usia le ono sfuru pasene. Ma le tolu i tu malo wa siria le lima sfuru pasene o tangata anga waa ua mae a ona le stala. O le ua fai loa fala wa i tele le komisina o whainga palota. Le fionga to le afoa tuia felolo Alexander John Stanley. Le pidiota o whaato sina sui te uvama vaenga wha ubufai. Le ai a mate le aso sfurfao i ulai ai maea, i le aso lua sfurfao au kuso, a lumana i le whainga palota tele le aso lua sfuruiva au kuso lama.
E ono vai aso le a whaatino ai whaatosina, ai ua whautuaina sui te uvama vaenga whaupu whai. E leto e whaatangaina ni whaalawi loa o ia whaatosina, pe a tāpunia. Wa au mai e fōi ma le whaamanatu le komisina o whainga palota malona ofisa, i sui whaatutu ma vaenga whaupu whai. O se soli tū la fono, le whaioni whaatosina mani whaalawi loa, a o le i tāpunia le piriota e whauru, ma lesi talai sui te uva, le ai a mata i le asonga fua le aso fitu i ulai, ai tāpunia i le aso tō na i se furulua i ulai i le tāore se furulua i le au auli. E whetau i le teimi e whaia i le whiriwhiringa le atunu i lana palo ta tele, ma le amatanga o le masina o se tema, le ai masani o na whaanga solo ai por kalame o le te wila. O le mafuanga le ua whaelo ai le komiti whaafoe o le pūlenga o tangata tā whao mai whafo. Wa le tau nu o na whaia se te wila le neitau sanga, ai o leo wa tāti atu se ia iei se taimi. Wa whaelo fo i le komiti o le tau vanga o le tau sala o Samoa, o le sa ilinga o se tama i tai o le atunu e vea ma tau sala mo le isi se fururua masina, wa le tau nu o na whaatino ia o ke topa e peo na sa fufuaina, ai ua tōru po atu, i le aso iwa o le masina o Novemba o le tausanga nei. O le masina o se tema e ta talai le awa noa e whaaulu ma lesi talai ni tama i tai o le atunu, e fia a wai le tau vanga, o lo te pena ma wha mao popo, Eleano Fale Productions. O le astona i le whae unga le nawa i aso walu sa amatari ai le taamitu sanga le kapite i to fitu, le inaugural Pacific Rugby le Gold Coast i Ausitalia, e whaapito i ali te le vau e longo noa, le alo tausini o ai ma le au le kapite i to fitu o Tamasa Moa. O le au lea na a wai le taamitu sanga le kapite i to fitu o le se lau tausanga le kapia le fio anga o moa ta atalwai nei, e avea o se isi o lātou tā penanga mō le tā mino sanga i Australia. Wa whaeroa le taunu unga o lātou tā longa i le aso mua, le aso tō na ina te nei, na malolo uma i tā longa i tonu. E tōru sifuru varu ai o le au le kapita i tō fitu o fiti, ai le i tāu ai le tātou au. O le tā longa mai a pani e se furu lua e se furu ai, ma le tā longa ma Australia, e se furu o lātou ai, ai lua se furu lua Australia. O le aso sāna whaia isi a lātou tā longa, pe tai e tui nātu le nei li poti e le maua mai le whae unga o ia tā longa. O le awa i atu le au laka pita i tō fitu a tamatalavau Samoa e longo noe le tāmilo sanga le nei, o se tasi o tau mawhainga e una i ai le ati na e o le laka pi, a wā alo mawhanau a le atunuu e iai a fianga tō mau. Talai o le amatanga o le vai aso, soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasili mai watolu amo. Vai ngana tamai ngana wala nei vai ngana tai ava vai ato le ua tau whelolo mai le poloka sei Bombay City Bound State Highway 1 wha lavelena 2.8 le tai au fording about la wata tala mai lanes la fo tau whelolo mai le poloka lava ia la flow mai nei vai ngana tai au so tato umala bolo lunga State Highway 1 City Bound na mana ia flow mai la pisi la flow lava le time no tai au to poloka lava City Bound State Highway 1 ile pasi atu is Tamaki on-ramp around Highbrook, on the tip-top corner in Mount Wellington. Pasiatu Mount Wellington's flow delay lava. So ia pai ele taulanga ia kilani mo tanto olo anga ia tu nei sauti anga taulanga ia kilani. Bova ia tu sifulu ono la flow delay mai lava mai o Westgate, Lincoln Mount Sifulu anga sifulu ono Westgate. Fasaro mai Royal Road, Lincoln Road, Tiara 2, Rosebank, Point Chevalier. La flow delay lava after Apoloka lava. It's Fulono Pasiatu Point Chevalier on ramp, anga e Western Springs. Banga nalo poloka ne banga tao la fo fero lo mai malanga by North Shore. Tu langa nalo ilungo taro highways. Telo si banga wala poloka la la flow. Ya ma matoko lo wa tu wa onga tamiti. Yo ko fero lo fo piso lo wala la tau. Tu langa nalo ilungo wala. Ire ne banga tao. Ma lo foi, ma lo silsila ta vale. Ne tao fo. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I watolu amo, se kia Radio Samoa.
Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lualua fitu. Maria whai whamatala nei fo i Yaso, pulenga mana whengaruenga le Pacific Finance, la tu whalolonga lom whaina wina tuali tala o le tau o Radio Samoa, i le wapai atu i Samoa, ne vanga o tai wa te ala i vai Samoa, lo sumar whawo i le vevela o le ea, e tu mauinga langi le lei o le tau e awa awa ni so taimi Samoa, se wanganani se vaenga o le tenu e pa ue timo, ala matere lava langi le lei tau, ma se lava no whanga ngal tau langa, luas furu vanga le tolu se fulu degrees Celsius, moru ngora vevela le e Samoa le so, luas fuma lima lona mawalalo, toi whatalo whatua i panga o montara pukalame so se vaenga o le atenu pele Samoa. Malo lava e ale se fomari o nei tahi au, taro whawai tulanga o ile tau, le tuatu lea vaenga le Vasa Tasmani, Australia. Malo lava se fomanuia pa angal tara pokalame so se vaenga Australia. Whaafonga le tara pokalame, mai mo mai lunga Facebook, mari YouTube o le Samoa. I le la mua i Canberra, o le maruru ia -4. O le maruru nei vaenga le tahi hao. O la fasonon pua o le tau e awa o fo i nei aso atoas futolu. Moru ngana le maruru le ea, mo Canberra le so -5, lona maua lalo. Le si vaenga maruru tele Hobart, fulur marunga le maruru, matele awa o le tau le so. Le si vaenga maruru tele Melbourne, ivalo i le ne vaenga le tahi au, fasonon awa o le tau se fulfa. Marunga le maruru fa mawina mo Melbourne le so, fitu lona maua lalo. O isi vaenga lawa vatu, fai si maruru tele Brisbane, sorry. Kai mua monge o kikiro koeli, temperature Brisbane, fai si maruru tele li. Si fulfa lo i le ne vaenga le tahi au, po tele ono. La fasono po timus fu fitu monunga maruru fa mawina Brisbane le so sini Australia maruru se fo manuia I valo ile maruru ne bango le tai hao la fasono awa po timu ni so timus fu valu marunga na maruru fa mawina mo sini Australia le so la ma ne ma fan o Perth Australia maruru fu toru la ile ne bango le tai hao po kiele po rupo fa mo to ala fasono awa po timu lo fu toru marunga ma fan fa mawina mo Perth Australia. Ja, male tulanga i ele sulmata ngo fire line Darwin. Tos futasi marunga de vela fa mawina. Or nei fo yaso, lang de lei fo le tau Adelaide. Ja pesi maruru teles fu lima lona marunga vaenga o mana Australia ma tulanga i le tau. Amatanga nei vaso tanto yai se mai le talo le tau. Ele la mo po no fanga fa salanga Radio Samoa au kilani. Tama ki makaura us fu lolo ile maruru nei vanga le tau va yatu. Ja no malam mai, awa mai ma langi de lei le tau. Ele nei vanga le tai au. Papa to winga na le tau fa mawina mo nei fo yaso e awa o pa ona wanga ni so time la lang le fo la o li mana fia na nei yangi mari mana sabidi mai sauti sifo se fun mar fito ma runga na o le maru lu fa mawina mo au kilani le so se fun lona mo la lo au dia tai au la lang le tau te lo vanga au kilani se fun li ma runga le maru lu fa si maru lu te lo tanto au kilani tai au pa ngo to atu la so lu le awa o pa o timo ni so vanga au kilani pasal ko pa uti mongal telo baeng o kilani las tofi malas for really malas to nai lang de lei la sam o fa mabongo o moyo tu na mai la vai tau ile nei fo I vaenga o le tai hao ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe lawe apa lai nei loa le Pacific Finance .co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whapitoa pala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Ka tu tala mai Samoa pe na whafonga le tunu ala mwhaintua whasalawina mo e pe a tala I tu la se fulu ma le lua le auru le so ma le fitu le po ana nei o le si whafonga o tātu tala mai Samoa le tā o le balu I le tai awa tai au o na wa e whafonga o whanonglongo wa isi fia wa loa o mea nā liputia o lo tupu I Samoa le ne fwoi tai au update lata mai le tulanga o Restala mo whainga palota la tunu o le vasa mo muli nei mo Restala mo whainga palota fitu sumaliva pasene wo yele mo runga o ila tau e tau na palota la wa mai ala to Restala no winga la fati tali ya mo le neva ya so anto po la le sitele o le afana o yele Restala ya mo whainga palota la tunu le so riva masino o kuso le fo wa famatu mai aso e fanga so campaign ya mo sui toba uma mo whainga palota amata tu le sufa you lai nga ila so lo fa o kuso ya temi atona na ono vayaso ya mo campaign sui toba uma
ia ona sauni lo le mo whainga palota la suru suru masino o kuso. So o tulanga nā leo manino mai mo le whaafonga na tino ro i tātou di poti tu sa mai sa mo le vai aso mo le vai aso. Whaina update ma mai le tala la tamai. Ia wā fōre si whio le tino i le tulanga o ile alo atu sa mo mo lana whainga palota. Mantua o tātou umolo o lale whafo mai o sa mo e fia awai i le whainga palota la suru suru masino o kuso e tauna mautu Leila Ristala. O le Ristala whainisi vaenga online. Ai lua vaenga tauna wha ato toa ma mautu mai la Ristala o vaenga o mai whaia sa mo o le whaia o le poino ata e mo fingerprints. So o vaenga o matana so le te ua le o lau fufuanga le tulanga. Ia tulanga rana iai e mwhaila mon whaatumu online nisha vaenga. Ia e wha mai a umalama complete low registration. Tulanga ia whaia sa mo. Ia nga purei leo oi. Ya pe te malanga i Samoa ngai me kamera maruru ke ngofo foi fa uma lo riskana ya mai vai ai o se uma le pai fa nga paloka a malola sui ka ba ya nga e vai va umi foi le o ya a umi foi fa nga paloka le ya va ven ko so va le so tu langa na lo i Samoa taru te wila o le fa tonu ina te wila e le masino September para masini ai so o tolo poi foi la mal mesa mo ni tu sanga a pe ona taulunga ia por kala mo te wile tu sanga tasi a November so dai vai ngomana pe ona update mai Samoa ya wala si fio le tunu de foi tai fo so vai ngomana lo ia Samoa am tanga ne foi vai aso ya wala fa fonga mona mai ne foi tai fo tu tu mo really Samoa sfalima e va tolu amo e na ua luas futasi man afo te anele tu la valu smela fa fonga pa ponga mata ne vai aso tata ma fa Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Tō le niu i le tua oi. O le upule nei e maua mai i ngā luenga tanganta i le ulu whanua. E masani o na tō ni we whailonga ai tua oi o whanua o ainga. O le vaenga mua lawale nei o so o se whanua e tō ai niu. O le tua oi. E whailonga ai le vāo le isi whanua mai le isi whanua. Ma o le vai niu lea e ngata ai le whesopoa i o tangata o ainga. E masani o na whao ngā e whailaunga e tapui ai pa ia o se whesilo whainga Samoa. E wha maupu e pu e ai tupu u matamali i o lantou vāno nofo ai matula whale o le nu. A whai o se whesilo whainga wha e kalesia. O na whao ngā lea e wha maupu e pu e ai whengainga. Po o lea tua i le vāno nofo ai matangata. Ai o te le i se e ane i le vai powo malo, maasa le vai mamate o leu tele le ite. O te mua i tapui le tapu o tupo, ma o te tō le niu o le tua oi, ma te tō foi le tamu te vao, a walo tātou wā tapuia ma le tapa au o i le langi. Tō le niu i le tua oi, ia manuia lau whasonga Samoa i le nei aso.
Talofa lava o au lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i, ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau ona lātou e whai suenga o le tale, a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa le fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Whaasilsilanga tā ua. Wa taunui whanua o lo faumo le tātou whalauloa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa a loa fau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand Store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le fiafi. Tua tusi o le tasi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre a le Malai Valele. Eveni Pacific New Zealand Store. A fio mai loa Samoa. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se i te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le i lalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha ma lolonga. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E au ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua oe malo ainga. A wā wha lavi wha le nātura. Tanga i ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whaamtalanga. Talofa Samoa o eni ma le wharita wale la wiloa le Oracle Autos Limited. Fia whala wiloa ato mato tā wale o lo whalumia le mato la lai Penrose e mwhaina e filifili mai ai. A le aiso lai sene mwhaina mato whanga ina le passport o a inga i le leilau ngaluenga le leilau tongi e tālafu. Talia umai mato so se ngaluenga casual part-time o watu ma le whamasina. Ai whamania ina le finance o le ama watu ni so whamanianga. Full voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Pafsota e mai eni le olu atasi o whaono. Pawhatasi lua pe te suma ni mato officer autu. Fitulua tasi fitulua 5 Gracehouse Road Penrose. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu ma whaamanantu i o loa anangata. Maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia i lau manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i taiao i le 5 i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i taiao i le tasi le awauli. Awhi o ne loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, pe taka iane i le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, wasidia ma le luasful tausanga o lana tautua. Salamaya
Saka Balbox Tas ile tutua mori mori Samoa sifalima iwa tolu mo ino o tolu sifalima minu tolo tolo ta leo le tula Eva. Te pauna minu tolo tolo ta haru kalame maru le tai ao mori nefu asung fua maro fa tai le tunu asung fua veste tasi. Bawa vanol ta haru kalame ta no tolu mtanga rongo leo. Mai a folk tuanga ta ua no e foi mo telefoni fa na vala ye me tu pile taimi yo lo tu mai foi ya tamari o tunu le fonga satini tu marvao siki a shulo fa tsi mai por ta klabe ele ne foi ta fo tu marvao ma lole se fo mo ne ta fo ya se fo mo ne ta au ta vai o le vinga mal fa tai le tua le ola mal malo si fo mai ta tu ai le tunu ya me se fo i lo ta tu tunu mal fa fo mo me ta tu fa sa longa ne ta au ia ina manuruna nei tai au tavai e va tele tolo mo le ola atavai sa le ona me siri anga u me siri anga u le ola e wi anga fe le kiki le isu makama fofonga atavai ala mau le ola ala va tai la ia me merkala se tamata vai fai langi volong ai ala i furkai volong mi ngoi lo kam vai tu lo fa fonga le ku vi ele di sa le Alele, na manu mai la weekend. Manuele weekend vai ia ai lim fai foi ona tua ngalwenga masani lava ia vala mai o tatu tunu. Inisio vaenga mana miele so son. O vanga Peter Silen tau o tatu por kilometer vai mai i lungo tatu litio i tatu numero o lo vala mai tatu tunu. O lo ki kawo ngide i tai o vai. Inisio vala mai nei alva via polite alfa le lim alva via. Ia ona sa fa si pisi la kiki ia uma te fa fo ia tu vala pe o tato ni tu ni te o te mana ia le le tu sa mo welo sunga ia mala inga fo ia se weekend fi mo ile lo fo le tu te vai mana ia le fa ngor va so ma lo fa te le lava mo le tai ala ta manta le manta wina te fo ni so ta ma le lava be na ia le tanga be fo o le il fa ngor ta va so ba vai te vai fa isi te le o tato fa fita uli masani telefo fa fita uri le sa fa nga ina le ta vale i o kale pe fale o le ngoi ma sani o nisi fo ila to le sa fa va ngalo fa o lima sa fa nga ina i ta vale e man tu fo i ta vale ta to fo tu nga ma sani a fa o e si la fio o e fe so nga tu la fo no le fo tu nga la va i ta una e tu tanga le nga le e le ngata fo ila le a ila to o so no o lu ngor ta to wala ta vai o le are fai mai e lo wa le tau mamasi e se e ta vai ma fa fonga le tunu ai ale le ia le sao sao lo ta vale le o va ma sao sao fa tu la fo le pe la lo le titivo fo e te le ale va no e fa sao ina ile so fu pe ta yo lo va ye pe ma fa no le so no o ta tu ta vale lu ngola wala pe o le ma fu anga le le na ma so fu pe ala be ta tu ta vale ta vai ma ua ma tanga ngalo leolo ini so ala to mai tai foi lele te lo po ni ma ori po sa mo po palangi ole na le lo mai foi na tu ai ngale na pa yaso mai lua ta tu fu fitu to sanga lo to sa ia te min nei te vai o se tasi o to mai ta ia e ia ile ma fo fa o ta mai titi fu ma lo to sanga lo no winga la e fai si la titi o nisi o ngasi lo mo vai
mole o le sile fautuanga le anga lo tupu terminate vai ele na o ila o ye to o le o su e ainga e ia manisi o alum fana o le tunu ia o le upu fa ingo fi o la ai fanga nga isi ainga o le fautuanga le tunu a o watu nisi o fana e le o sau fana fa mole lo la o lo mota po nisi fe o fana alo nisi o tau songa mata ainga o so la fa mole fai singa luenga alofa ele ngata fa so ta ile ainga ai a fai o isi polenga mo la tu sa ngole mu la tu ainga fa so ta in tanga luenga le ata vai pa wale vai nga pito silion ta wa ya ole o te talo lava ia mo nei fa na o mo wale le o la mar se fo malo lo ina pe ta u ia isi polenga wale ke ku ku ngor ta to penga te fa ila ngi te mi nei ono wa fai asi polen tanga luenga le ili sa ngole mo fa na ese me ia fana wi to lua ia e me se fo te mamtina ma tu mo ngasi fo le dementia ta bai ia fa mo bole o tatu ainga ia fa mo tino le o loka tatu fale loka fale loka le pa fa mo tino le ma ia se tas eno no fo mai la to le il te mile la il fale fa mo ta bai sale tele na fa mana tula tino fa mo fior ngalwenga malo fa tu oe wa yese mai ngom sar mila ta van mai tu fa mo mo o fa o di mai e malo o lo fa la tu ngalwenga mo sa ngode mo na yo ta tangata fa tita vai ole asa ta vai aso uma le o ye le va nga le o fa o di ma uma fa manu o ia li mata mai ta on janga lwenga le ai o fo il fa ma il ka ko ambulance ta vai o lo a final temin nei o le vai nga fa ta ye wa si le va nga tele tatu tono ina tatu por kalamir telo vai aso o le tu le ava no e li mata mai ta on janga lwenga le o ia mesi fo le ambulance mai la tu e fa tino nga lwenga ia wa le social ya e malo wa le te val out tangata ya na val amr tangata mo tum tanga lo ngale le mo fa ma wo ya il fa fi tau li mo na mi social ni peta o le mo no le tele na sa wa ina e no fa di mo le tunu o nei la ta ya o le te fa no wa to le la le fa ta tando nga le sunga le pandemia o le a fa si ma fa to o fa salanga mo ila to e fa o lima e la to e fui mu e le ta o fo le first responder start vai ya ila to le mo fo le lungo ta to fa la bla fa fo si pa bala mo ile tu ya malo fa tai mo le nei tai out o tele na ma o fo mtanga le o la to fo nei ma liu to la to ai ngo tele po ma fu anga por fa o lima ya po ni ngase po ala me tupu ya mai ngo fo special mtanga wenga ye na vai so vai pa te vai yo lo fo le weekend yo lo inicio so ngal tanga wenga ono la to o ma liu ya mana tua e yai lo se ma fu anga o le ma fai ona fai lo sa o le ma fu anga sta fa te tai ya atu tanga wenga le ai le lo e tatu ai ngal ma fu anga na ma liu o tanga talia fai su ngal tanga wenga le mai lo wen manuanga o ila amata lo ona fai su ngal tanga wenga le I maleu ia ta o vole le homicide por fasio tanga ta tulo fa funga le tulo o lo ye ni so mata u fa pena lo tupu te mini nei ta vai mana tu o le sile vai nga te tilo ye le tuno ona te le fo fa la fa pia ele nga te le ba tanga ta la to te le masani tanga ta sala to pa ki fa kasi o se misa se no fanga fa tele ia me se fo tonu ai fa se furu paseni o le sile fa mo nga sa ye to sa vai fa se fu pasene la to sa mani li fa I fa odima o fa la vi tonu ai ya la lo fa si pison tanga ngal temin nei o la ve fo tonga sa mo fa o mercato por kala me fa mo le mole ta wona ave la fa mo I lo sa ngale mo malo se fu fa pelo ai fa yo ye se vai ngo le fi ai dungo la wala I se si na valo o sa I bidin tanga ngale lo fa we se vai ngo le fi se so le carecia pos falar por putonga por shopping center foi por ala kulisi kipi o rumorkiu o que por la vala on sai o isia vai nga lo ma fu ai ni so vivesina fa o limba ma ni wo se tasi ta vai fa mo le taya le o le o fa ngai nei fa na foi ma malo longa mai a onga mo le ro vai aso te le fo vai nga mo sa ngore mo fa na vai nga yo lo fa pe na fo tu fo mtanga ngo le o tu barba fa te vai wo le vanga ko ngo fa la fu fuanga o ia fa na
O le ase vaenga o se no fuanga o lo fai e polo kalame al whanau, school holiday programs. Ia, o iai fo inisi o le whanau I lalo I fwesfuma le whātau sanga. Po wai o le awa ia, o le whautuanga le teimin nei whamon mole. Fai esi to o telo la to fu ia fai sori ngātu la whono ke ar kui kui le whai kukoa. O atu fu lele kau whase se. Mana tua au le masani ar tu la whono la tunu una nei tawai. O se fulu ma le whātau sanga, e lunga atu, o na mawhaile o nofo I lātou le whale ma vai nisi o alum whanau laiti. Ai lalo ifo, whamana mo le sa mo e le mwhena whai ar vaenga le. Ai manino fo, o se fulu ma le whātau sanga le, ia wha amauti noa le lei, o lava le mala malama ma le tomai ma le malosi. E va ai ima nofo to o tasi nao I pe vai fo ina iu na te laiti. Ia alfa tuanga masani, a whai iu tātou tau ainga o lo avanoa, a vi tātou whanau. A whai wa mawhaina ave sau aso mano rofa amula mole. Whatino le vaenga le mana I foi ave whata whal whanau. Ui ana maruru, ia vene ka miki se I whamaka makati whanga. O se si vaenga, wala vene manga le tunu patangai. E sawa. E se le tā ua o le saunga le mua le whanau. A whai wa yesi tangata matua I lo lao polo mauta. A o maua ni ngase fo I tunga o ua le whanga tawai. Ona ye inisi o whawhita o lea tunu tanga lunga leo lo tulu o whawhonga lea tunu ua maliuru kangaka le ia ngā kameki la ia lava le mea ai al whanau wale si le vanga lo mōli ai inisi o lea tunu o neglect tawai o le tūla fua I al whanau o le lava vaenga fo ia mana o mea moro rātou soifua malo loin ima mea ai fo ia wā ia laso ia nei tai au ia whamonu ia atu le whanau manu ia le school holiday o lo whinga iai o tā whao shopping centre, wa istanga te matua o whatasi ma le whanau nei tai au whamonu mori tawai. Le malo na tino malau, mai mo malau whawhonga nei tai au lo iei telefoni am tanga ruenga leo whena malau wane iai, ia maua I sef sosani e fuanga I le me tupu I le taimi ia mana vaenga lo o ia fwile tino tumana wau. Tei tatu numero masani a tawai o le tas o le tātou numera le maua I mtanga luenga le lo si whawla whawhose I o leo lo tupu teimi nei a whai tātana noanga tawai I so si teimi lava o lo a fia le saunga le me tōtino ma le soifua. Tasi o lima o tātou numera le maua I mtanga luenga le lo so lava se teimi I ma whaiona whaifo I lunga lo na te whailangi pe a whaini vaenga te fia li putia ma tala noa ai a lo si whawla whawhose. Oro tasi o valu whaiva le mos pepa mai I te vai pe a whenga ue vini pero ngā te furu. A whai a le whenga maam te vai o mamai a ngāru ngā whenga anu o le tātou numera le maua I lo whata waa o le tau o ona so lava se taimi. Ia e so sani ia te e wha maamalama vaenga ia o le tūlafono e mese ala wa ia te tau. Ia o le nei tai au te vai. Ni ele tui o whai walo filima. O lo whātu I sio mātou anti a te vā. O le sale o lo whātou tolia en mo tangase ngase. I wha pia whai pai o la tunu. O lo whātou tolia mo tangase ngase le nei vai teimi o le tausanga. E wha maroro ngā le tua pai o le tātou tunu. Wha maise ngā le tua. I la tō whai o lo iei wha nonoanga. O le walau pai o le tua. Na nei tai au. Ni le tua wha mangaro le atalii. E o le alava se vaenga o lau waunanga o le tau tamari I lau sila ma lau whaafonga. O tuara tau tai ia sila nā ti amata vai whamu ia le tui o whai wāro whilima. Ia, ia ni asa, so I fōma I manuia. Tara whionga sa tini mo le pokalame le tai amoni whai whai nei vai aso. Whera I le asa pāria. Ia, sa whai. Le whionga sa tini I tumana mawa seki asio mo le tara pokalame ma le tanga leo leo. Eile nei vai ngone tai ao ina o tois futolo mino tolo talo le tu la iba. Le fa fama pokalame malo le tanga radio Samoa Smoli me tolo mo le aso mo le masina no no. Tara pola wa lua fe los malima.
Samas wali mai tolo amo na wato iwa mino tolo tolo talo le tula iwa fela wai fa fo nei vai ngora tai alo fa tia tolo pesele mai a fiu simo to funga a to lua alo Pacifico to fia ave ma ave fu a New Zealand mo talonga le mini games Pacifica so ya David Litty ya Malealo Samoa Tui alofa patolo ala uma vai ngora sisi wa me mafa a New Zealand. Yo flag bearers na New Zealand mo talonga na la so Pacific Mini Games Palau o funga la au e fa ai Samoa chama fana Somos wali mai batolu amo au le fato fama ta filtrar bokalama nei tai au fama natu ia natu umatua mai a talata ina nofo mo i mai tua tunga mala talata ina
o lo tau fontanga o le tasi nei lea wauli e whai le Church Unlimited Cafe numero 3 numero 5 Te Aratu Road i le tu sifo o Kilani. Tata poklame na marua le tae au mo oe le nea sanga fua whaafte lau tala mo le tampo inga tatu tala fōpia tala iwa le tau nei mo le sunga te tia whai le tusti tia mo le poklame fifia mai wha wau tau tuaru e Samoa mo oe mo nei taimi sa mai meni lau au le soifua o e manuia. Tau tai mai no uwa Whafamai o tala ni mai au te aroa ni sila. O te ena le sosio tau tua mo tōng whitinga whafamai le Pacific Medical Association, por PMA. Ia tua inga whapea o lola atu whaonga ina i se winga whaale te tau ia whaatu penga mani malo.
O le fau tua silio a inga whaatino le malo te poni kokeri. Mo le ola marui o tangata maori mātinai. Ua whaia se toi roironga tūmba oti tua inga whapea. O se mai ngā tupe sa whaunga ina whaalie te tau sa fua mo tau tua whaarabu tonga. Ale soi fua maloloina mo ainga ale whanau ora. O se toi roironga i se so tanga matua inga o whaatupenga sa se seo na whaunga ina. E ofise lua. E au fiele ofisa le Pacifica Futures Limited. Le sa tua ia sa maua ia le aula kapia le mana Pacifica ia le feature lau feature furua fitala tu sanga. Mai le kona kalatia ma le whanau ora ma le asocia le Pacifica Medical Association. A betai. Ua whaariu te whono le kulupa le Pacifica Medical Association kiki mauate. Ine ni tupe tangata lau tele sa whaunga e langalonga i sa aula kapita alo wha professor. Olo o lato te ena malo se eiti tua inga whape o ni tupe mo tangata lau tele. Olo o whaunga ina i se winga whale te tau. Ora o kapia le mana Pacifica sa avea ma vaenga o le kulupa le Pacifica Medical Association. Ila so mo moiu lai o le roa whema le forfang. Ile taimi, sa alo i ai ona whaavaina le whaalabro tonga mofiso soni ale moana Pacifica. Moana Pacifica Charitable Trust. Mo le umia whatesiai. O le aula kapifa professor male polkala me mo talonga mo tangata Pacifica. Le Moana Pacifica Community Sports Program e beona wharia e moate. Mai e tā wai o le Moana Pacifica e siliatu nei lo se aula kapi. Mai le amatanga sa whaavai nai o se whaavai mole le ilo tele ma fesuia inga mo vai taimi umi e iai mo tangata Pacifica. O lea mafuanga sa whaavaina o whetoi ai mo fufuanga masani ale PMA. E peona amana i aina ai lea vanoe a tiri wha amaro siam. Ma whaalau tele le apato le Moana Pacifica mo ao ngāre lei. Anga waa ma so tanga ma tangata Pacifica. E peona whaari ai e mauate. O le whawhangaftalai mo mua le Parliamento ni Sila Trevor Mallard. O suina stamai tite tu sai malona wha wau. O na wha malo aina o se musika ma i masini wha leo tele leo po loud speakers, i le taimo se te te sa whaia. Ma le no whaia e le au te te, o le loto are par meni le roa ma le lo furulua. I le taimi sa no whaia e le au whaita wafe ma whio tanga te, ia e le ero le par meni. Sa whaonga e Mallard, i a masini wha leo tele leo e tai musika ma le leo tele. Wha pēr ma paipa e wha salala wa le suawai po le Springers, i se tau ma whainga. E wha se senye se ai lau te te ma wha se e se ai mane mutia o le pārmene. O le loia, mo le tamai titi a tūroa clean, sa ia wha mauni a ile le Johnny Sila, ile vastruai, o le tangi sa wha to ai le wha masnonga maulunga i Wellingtone, le olo whailo ai, o le loia Silia le malo, male whafonga whatalai o le pārmene i nā taimi, e tali morianga. A wha lea kli, o le amata upo iei nei se vaenga te wamata, o le melea, o lo ta oto nei lumon wha masino mo lana wala aunga i le aso sifur fito i ulai. E ngā whai man whai unga e whai ali tau whior whai lo ino li ngō li tamai titi ona e lai titi. O le asua tapa ai sa for flanga, o le e whaia, o le ai ar tau o le tamai titi wa solia. Wha te sei ma le whaas furua whetala, o se whaaleanga mo le wha tolu ona solia, o nei ai ar te tau SS, whale kli. O suina i a Mallard i le ta whaalua, ona solia o le tūla whono ai ar tau. Le ia awane fa polonga ina e pe fai ia ni fai sa wa ma le sa o tongo so tanga ma le mori anga no tolo le fa la vela o se le fa le malo po le civil wrong ma ta wa le fa ngai no le official malo e te fili sa no ai mali lo ese tanga te fai ngalo ngale malo yo lato power o ma foi le fianga le stangata fa le lo ia o se tangi le masa ne ai fa to aya ai olo kawai nai le whaonga ina mali loa o se tūlanga e peona sa ia wha matali nai o ni awala wha polonga wha militeli ina ua wha leo tele ina Mallard ia musika e vau iai le au te te mai le momoe ai pone malo lo tana no ai le porkala me le midday report le Johnny Sila sa tua ia e kli o le whafonga whatalai mo le parlemene sa ia soli ia le ai ar tau alana kalaieni i le saolo toma iai le wha polonga ma whainga sa wam ia malana ia te tau e sa olo toi te o se so enga fōua mauai o tau la se wha Samoa i ena matawhai o i au tū i tangata Samoa o le unga le so enga sa lo mia le ko tui tui le lo mingo sa e nisi lau tele i lunga o wala so ta inga lau tele ale New Zealand Journal of Social Science online
e tō surfa tau la se Samoa sa wha tala noina, e rau sue e wha pitoa, o tō tonu mai au te ronei, a oise mai Samoa, ina mātua i le vāo le whasu whamare iwa su wha tau sanga o soi fua, e pēna wha tino ia wala ese mo tōng whitinga ma wha malo longa. Sa māua i le suenga i au tūri te le wha momua, o le amara i o le si la fia ma wha tino ngā tau la sea, lua. O le itu ai ngō fofo e wha pito i ei tau la sea, tolu. O awala e wha o ngā e tau la sea, ma le wha tino ina ma le wha, ma wa ainga i so o tanga o tūmanga nuu, wha sa moa e au ngā i ola maloloina. O le tamata i te ulo suenga Professor Risa Firestone, mai le University of Massachusetts a i tā ua, o lo whatino e te wala se se mata whaio i a mana ia, ma o ngā tonu tangata lau tele, e pēna mawaa i tiu te whaale anganga, na i loni whainga wha pisnesi, o te wala se e sa idea i ngase e wala wha sa moa i tu whatasia mari te talo, vai e ngā o sia mai la au fo forma whautuanga i tau mawha, to e ngā rulu e tangata e leo whaitoa, i le au inatu lea, oni ngase o ngaonga, i tau singa i soi fua maloloina wha o na pōnei, tong ftinga wha fo mai pēr whai wala tūle ngaftia. Tā ua le li poti, o lo amara ia fo e tau la se, ia swing o wha tinongo fo fo, o no swing o si o mia ngā o iai, ia mai tu ai ngō ngase longo ina i la tōn. Ma le tū wha ta si o tong ftinga e masania e tū manga nu, i tū wha lea ngangam sa intisi, e wha o no ofo ina ni wha vao ngā luenga ananga tā. Mo le fo iai wha fitau le soi fo maloloina, ia mātiri wha le lei ai, le au te telengo le ola, maloloina ma le ola le lei, peona tā ua i li poti. Tā longa, o le numero valu longolongo a mua le o Black Murray Mexted, o ia toe wha awa wina na tā panga mo le whaia o ngā wha lulu o New Zealand Scott Robertson, e sifia le tamata a loka mata ina tupo vai, mai le tūlanga loka i tūlanga Lucille Skalamu. I le lua masin te luaisa tā pae Mexted i Robertson e wha au popo, se isi tūlanga maulunga malikino le lei, i le tōli mor Skalamu le All Blacks, i se tomu whainga e whaafto a iaile le leo le au Afrika e sauke pēr tā aloni au e lua ni tā amarasanga le Rugby Championship, i le tōsanga nei. I le taimi sa whaali a Mexid, o se whiriwhiringa e tuwau e o si tāulanga i le tālin ta alo a le tamata vō, le sa manu maro i le tau i le tamata alo a le tōsanga le kapia le lorangi o le loafe ma le rufo wha, wala si titi, i le whata mo e le wā i au tafo Skalamu, ai o Josh Lord, ai po Fabian Holland, e tō fia le loka e mō mota alo suitulanga i avai e panga mara kapteni Scott Barrett. E tōsu tolu le awa Robertson sa whirwhia mota along whaitauri e tolu ma whrani i a se titi sa au fiai a ua whaamalo si ona whaamalo lo ono se manua i lona te puvai lea e whai esto tonga. O lon tūlanga i le awa suitulanga de i ai leisi alo sa momar foma ngifo Christian Leo Willie e ui lava to lima i stamata alo lus fōweti sa whirwhia Alfie Ari Savelle, Luke Jacobson, Sami Penifinau, ma Duplessis Carifi. O le tōsanga taluai sa whai ino mai le All Blacks e ta alonga whaitauri e lua mar Springboks i Johannesburg ma Cape Town i Afrika Saute. Le sa mai tauina e Mexted i ale le lavo se o umi i laina auti alo All Blacks o se tasio mafua ang autua i a whai ina o le peoli. Sa whato i lalo le awale o peleke Māori i le au whiri tō sumali lima i Apane le Japan 15 i le lato talonga mō i le stona i lima su tolu le luas fulu. Ma le awale Barbarians a matua i lona sasa Springboks lima su whare fitu. Mo le ipor company vale le Qatar Airways Cup i le Malaya le DHL Stadium Cape Town i le stonai. O tō tele i tama New Zealand sa aufia le awal Barbarians ia mal to tasi mal sui mo foi le awal man sa mo Paul alo Emile o lo ta alo la kapi ifrani wa awa to ina le sui longa mo le awal kapi le Wallabies ia David Campisi ia le numero tamata alo la kapi mai le nei tui saute ile nei tui saute le hemisphere o lo aufia ile awal Leona Pertania ma Alani o taunu ane nei le isi to le vasata semane mo le lanto malanga ta Milo Australia. Ma ia whaamatala ina ia le au, o le au le Leona Britania ai alanima le Pasifika. O le talonga amata le Leona Australia sa manu malo i le au le Western Force le Stonain le masu whaatwhitu. O tau malu tama le tosuma le malu le au le Leona sa whana nau i le nei tui Southern Hemisphere. E au fiei tama i tō tolu sa whana nau Australia le au fiei maritama i eruntupu anga tonga sione tui polotu.
Matama sa whana nau i New Zealand nei, lea au whiai malalo sa mo kiwi pandi a ki. Ma ua avea ma se mata upu o mamafa i e tala noanga au tapena atu mo tala o Faitoria. O le tamata alo Scottilani Pierre Schumann, sa whanau i Afrika Saute a ua qualify e te alo Moriliona o na ua au sia tūlanga ia ia o le umere teimi ono fai Scottilani. La te mai nei sa ia whai tio i nei tua inga whape winga de numero tamata alo mai tunu whafo o whiwhiri e Liliona. Le sa ia ta uai a whai e lavalo le le te alo ai moro o tunu, ma lavalo le le te alo ai Moriliona pe a whiwhiri e oe o le mea manino. E o lavona e talo. Ma ia ta uai e Scottilani wa avene ma ainga alona ainga. Ai sa wha amatala ke mpisi le porkalame le Talk Sport. Ia le au o se Liona Pertania, Aialani, ma le Pasifika. Ma se mea whainga tā tele pe a whai e whātunu o whiriwhiria, i le au e tasi. Wa aki o wha mautune Aialani malona ainga ma ta aloain, e au whia li tos lima o tama Aialani, o lo whiriwhiria, i le Liona, manu ele ne aso, i le leitong whiti a le umi, ai o lo wha maoni, kina ngonga rawa lo whiriwhiria. So i whoia. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le o Varselau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 selau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile o Varselau fitu whawha lua lua fitu. O Varselau fitu whawha lua lua fitu. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Sunga o whenga whakao e lo kawale fō maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea i mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. E fia fia le fo SJC valualu mauso malisi. E whailo antulana sa ilinga se leni. E tawala i le wakafoni o le awhai le astona i aso 5 Julai i le Barry Curtis Park i Flatbush. E vala au whaaloalo tua i a inga mawo o mafutanga alau mua ese. Ai maisalo tantu a inga malisi. Tato te fia whaatasi ia i le aso a waso tātou sao mo le whailo waina o le fitu 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo. Whapea le whaaua wina o le polokalame o skola sipi mo a onga whelela malisi i le rei tausanga. O le sini au tu o le fitu 5 tausanga o le sulu o le wha moe mo le kolisi o sangato Iosefo. Malisi e ua mo mia e le tātou lau mua loa au soswani. Tulai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi le rei wha moe tā ua. A wale ati na ina ma le wha le leia o sangato Iosefo. Wa vanoa pe pai
tino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu Mamangele. Pe fsota i mai sui o le komiti i le ovalu se lau o tasi ono o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa ma le lua fitu ono fitu iwa valu fa. Whamaruia le tua i lau anga le lei ma ia maruia tele le whamaratuina o lo fitu lima tausanga sanga to Iosefo. O le Casa Beds and Appliances o le tali o Manaonga i o loa e whaatotonga i lo mauta ini tau le lei toi ananga tā e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand wha apea se tino fōa le potumalo lo lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua 5 ovalu se lau, lua 5 Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Faitauina lau pole poto le nei tae au. O le tusi le whata auto lona mta upo e tolu sifuru. Sbai le whafonga le faitauina o le fiong pa ia lentua. O upo a kuru le anteli o iaki. O le valo angana whai atuai le tangata ia itielu. O itielu a toa ma ukala. O au nei lava e sili ona valea. O au tangata uma. E lei anta o le anta mai o tangata. O lea au ina fo ia au i le poto. O au leilo fo i le poto i mea pa ia. O i ea walua i le langi. Matoi ifo. Oi e ua whaapoto ina le matangi i ona lima. Oi e ua fusi vai i le ofu. Oi e na whaatuina tulu inga uma le lalulangi. Oi e alona ingoa. Oi fo ile ingoa lona tali. Pe a whai ua e iloa. O a fionga uma le atua ua se a ria ua te amale o taota ia. O le tari tā lava o ia i e whaatua i ante ia. Awa te whaapopo se upu i ana fionga. Ne ia oa i atu o ia i atu oe. O na tau pelpelo i nai lea o oe. O mea lua o ole atua i atu oe. Awa te whaafiti mai i atu au. Manu o tele i oti. O mea whaatau waa ma upu pepelo. Ia whaamamau i atu au. Awa te tu mai i atu au mativa po ole mauoa. Ie whanga mai ia jau ini me ai e tau maa. Ina ne i o matua maa ona. Ona uwha awhiti lea, ma uwha apea. Oi ea Iova. Ina ne i o matiwa foi. Ma onga oi. Ma utu ufua ina le suwa folo watua. Awa te whale angale au na lona li. Ina ne whetu o ia i at oe. Ma e nofo sala. O iei le tupulanga e whetu ulo lātou tama. Ma lātou le whaamanuia lo lātou tina. O iei le tupulanga whātei lātou wa lātou mamā. A e le i furu e sea o lātou ele. O iei le tupulanga e whaasisia na wao lātou mata. Ma whaamawalunga ina o lātou lau mata. O iei le tupulanga o pelu o lātou nifo. Ma polo o lātou nifo tutmanu. E aia i e popua ngā tia le nuu, a toa matangata mātitiva. E te olua whawhine o le aluka, o loo whai mai, au mai. E tolu mea le mā ona o mea e wha o le whai mai soia. O le tunga mau o le manawa o le whanau. O le ele malia i vai, ma le afi o le whai mai soia. O matau wa tau wemu le tama. Ma ino nau sustai le tina. Salia ia e o rewa ho le vanu.
aina e tama i a eto. E tolu mea ua whainga tā i a te au. O mea lava e whāu te leiloa. O le alo le a eto i le langi. O le alo le ngata i lunga o le papa. O le alo le wa aitu tonu o le sami. Mo le alo le tane i le taupou. O lo whapea lava le alo le whawhine muli lua. Wa ai o ia, ma solo i lo ngutu. O na whapea nei leo o ia, wa o le whaia se me leanga. O mea tolu wa whaanga te te ina ai le lalolangi. O mea lava e whana te le la vaha o no sa iai. O le au na pe a pule o ia. Ma le vale pe a maa ona o ia i me ai. O le whawhine o ino sia pe a nofo tane o ia. Ma le au na whawhine pe a tuli e sea. E ia lo na matai whawhine. O mea e wha ua la iti le lalolangi. E sili o na popoto i la tou. O loi. O le nuwe le malo losi ia. Ai saunia i la tou a la tou me ai le tau sanga vevela. O se whanai. O le nuwe le fita ia. Ai whai le papa o la tou fale. E le aise tupu i se akuise. Ai o atu i la tou e vai ina uma lava o la tou au. O le pili. E tango atu ona lima. E iai foi o ia i maota o tupu. E tolu mea i mātango fia o na sabavali. E wha foi mea, ua o wha mātango fie. O le ona e malosi i manu vai wha. E le liu foi o ia i luma o se tasi. O le solofanua, ma le otipoa, ma le tupu e le aise tula i atu i ante ia. A whai wa e ami o whaavale aina, wa e whaabawalunga. A whai foi wa e manatu se mea leanga, tu atu ia lo lima i lo ngutu. A te tau swa susu e mawaile swa sustoa. A omi le isu wa sawaili toto. A whaoso le ita wa tupu waili misa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mamori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Ya sore vale atu le vale wati le nei fo itai au le sanga fua lua se fulu ma le valu minuto le uta ene le tu laiva. Pere fa fonga ba ye di so tatu pokala me amata le pokala me fifia mai mo tanto le nei fo itai au le sanga fua. U po le poto fa ito wina lo naso todo se fulu le nei o nei fo masina lo na ono. O le tatu sabalvaringa ia mo le nei fo itai sanga u tatu o mai o nga tono le tau sanga o le tatu fa taile le tu lo na lofa mo lo na nga lei. Mo fai ona to te ina mai pele to se fuma so matu bola vai bai mai atu tau tu na uranga po kalame malu le taiao o tara lo e foi tatu fa salonga pe ona yai le tau tu na uranga se fonga le sa mo se fuma lima vitulu amo le tatu ofisa autu nei manu kau ia fa balo fa taiatu le sunga le ia tawai meni ia male am taina fo tatu po kalame fai si malu lu le tau ia fa tele sunga le e usu mai le taiao le lima le taiao a mata tato po kalame ele tai misi tato po kalame le taiao fa malo fa tele sunga le au ele on sai fo ile maru lu o tau ya ba se fo lo tato watu no te lo telo tato la na usu fa tasi mai am le sunga le au le taiao usu fo o to ngaluenga ele tato no ngal nei taiao o lo fo la manuia ma so lo ngal le manuia tu te mangalu ngal tato watu no ya ele tu el fa talo fa mal fa fe le tato po kalame le fifia mai le nei taiao pe mo lu ngal tato watu no le fo ma wa le tatu po kalame fanga solo pa talo fa tu le mafto mai na tatu to mam tina ma tua wa mai o to le nei taiao ma lo le seifu manuia seifu lau le lei o ka okai le lei o le tua wa mau le nei malosi e mai se fo o aso fa popo ya solo tu seifu au fe ngai o to mo tu fai valo filima ya so tatasi o tap tap ia lo nga luenga masani ia al tatu wa tu fa talo fa tu po kalame to mam tina ma lo le seifu lau le nei taiao talo fatu ya tau ma lo amo ngalu ngale lei fa fitai talo fa fitai ana pongi fa fitai mo tu tapo inga ya o lo so lo ngale lei ma manu ya ngalu ngal tatu watu ile aso mle aso ba se tatu o le o ngalu ni ya tunu o tatu ye tau malulu fe susu ya inga le tau a le tanto nunga ye pokalame o tu faiva ia mala tu fa no manu ile ali ia ole olo so longa le ma manu ia tatu wa ngaruenga pa talo fatu la fenga luenga le tua sunga fa fenga inga mo to fa tua le ngata fo ilea yo avion ai patele yo tomai te sa ma le lo fo la fenga luenga le tua o le o lo o ngaru lui so se fata fai taulanga pa talo fatu po kala me fifia mai mo to manatu sa mo se ya sa manu le aso nafi a sa mulu nei masino tatu yai ia le fa tai mo le fola fa tai mo lu tau fa mal au mana vai no o pole ola wala fa mal au mo tatu tangata me se le tu mo ngalo ya bale lo tatu watu no fa penana ma mo tatu po kala me lita ya o fe la bona te mafuta mai ai wa usua inga ruenga o fo ilete mafuta mai lo mo to mo la wa fa to ai alu inga ruenga le uli la tu ta penatu mo nga ruenga se fipo fa talo fa tu po kala me fifia mai le lita ya ma lo fa ma lo si ma lo sa susu ya ingo le tau le atu no ia ma le fo ia tunu o le mafuta mai ia ele tu ua le tatu usu le taiao ele ma foi lava le tu o le tatu usu le taiao fa taila ile tua i lo nanga le lei malana pui puinga ma le malosi fa fowina mai ati tatu le o lo solonga le lei ma wole malosi tatu tu usu ile taiao ma le taiao tu a onga nei fa nau mana tu foi o lewa ma tu a nofo to telo tatu e nei ma tu o le na ua avela tu aso malo lo wa onga nei te mai te faia la tu tuanga ia la fu malolo ini so matua i pokalame ale ainga la balato ina i mafai ona mose abanua ia no foi manai fa na fale malo o au fo fuanga ma pokalame fata oto ole nawa ia tatu ta pena fatasi maleli e so longa le ma manuia ai mese fo fuanga mo nei fa na mo nei va ya solo wa ia la tu tuanga pokalame fanga solo mo tatu le tai on nei tata foli tatu so ta inga masani male afionga ya to le tai David tua para afionga fa muina ya walta to kala masani ya son fo ya status se bailo disio tatu kala pe ne ile tai nei tali tu la fulu to winatu ya tatu tali bai frua ile to tu uranga le afionga se uli malau ma wal tatu fa marstino mo tatu lita he fa si malu manga mia ya kamale falo lo manga mia falo lo tau au wala de poletali tu la fulu al watu statu fa marstino ile se fa marskingo makwa masau de yo kama funga le ki lua o nga fua fa nga yo ye lo tino ma makau milo ai lo tino la to oka ia e ka nga fai ka nga fai singa kama le nga mota to tala le tu la fulu ia la tatu we vai foi la musika memoria ti o tau la songa fua
wa o le aso ngafu ai o le aso fatutunga ta le aso ngafu le aso fu i piki sa piki ala piki ka ma fau piki aru piri ai ia alofa o ilo wainga te tawana ai ai le tu ai la tu o le o lo mo na fa mo ni anga benefit o la tu o lo mo na fa mo ni anga fu mo na tamam tina ma tu awala te fa ngolango tu to ina malo tua le tau na usu ta ua tau na alu ta ue finga wenga ai lo ese mai la ia la to ia ino no fo la tau si tamam tina na tatu tamam tina matua ese mai la ia tatu ia le o lo nga fa malenga wenga le no fo le o va edito ina malo matua afa pe o lo le vala wina tau si le to ina malo matua o la mata fa yoi a usu la finga wenga ia usu ai o va edito ina malo matua ia o ha mai o lua fa good morning iai good morning to ina ela ko ala pul ko inga good morning daddy good morning tama talo fa tina ya aba kula wipu vai vela ama kale vai vela ai le wala ko fo ka kope si do makua mai o vai ya so fo il ka pension ia la o so akala ngol pension ari aba nga pu kofe yes time se atul datu fa talo fa inicio tatu ba nga lunga datu YouTube lunga datu Facebook aso ka fu ale aso malulu awa mana ile tau ma fana mai lo so mele la tai au vi ele li to luas fu family te talo tu la se fulu Tava bem with me, wala balea. Na one funa melele so ela one fa pewa o melea. Na one funa melele so ela one fa pewa o melea. Tuya mu e fi mai mo lo pute pela titi petele. Tuya la mu e fi mai mo lo pute pela titi petele. Tuya la mu e fi mai mo lo pute pela titi petele. Tuya la mu e fi mai mo lo pute pela titi petele. Tuya la mu e. Oh, it's a fair. Salafa ai fai talo sana ai aua la vale pasala tu no pano ile mala vai samo le fie ponga i mai la lo sabai ole aso onde fa aso fa so No,
Wa ule nei o ka aspitialo, a wale sui ala ngila o le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, Vevela Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Ao tātou wholau I teimi whainga o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le teimi nei, o lo o maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tana I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tana I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu I a te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you o vau se lau lua fitu wha iwa o no malu. O vau se lau lua fitu wha iwa o no malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa I malau manao. E mawhaiona piki le ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii. Wha pealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whalitali malo o loo e wha mautu ai ngā vitoa. Lo ye le tātou insurance cover e te fili mai ai. E tupu se whalavelave ai o loo iai le puipuinga. Mana tua lo ye le tātou account New Zealand. Pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy. Pe whaonga fo I lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le Moana. Pe asi siane I le Facebook a le Moana Rentals po le tātou upenga te whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe a oe malanga asiasi I Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. A o ai fo I o le mua nei, e le tau mate peni pese mai fea, a ia malama, o lei ano foi le moana, o lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga, e o lei a lava o le ngata I fale, e taele lava I le taifana e tautai ai lava sauma e afe e olei a lava o le ngata I fale e taele lava I le taifana e tautai ai lava sauma e afe.
Ia, whaafianga mo tātou le nei tai au si whonga maalia le sunga ia mpuni, pia le whaafonga mai ilunga le tātou tau tuba lunga le tātou nanga, whaamaluru atu fo le nei tai au le whaafonga mai le tātou atu nu, tali le tātou pokale masani ia sok fōwea stai tasi, ia mala le whianga ia fuatanga, ia David Tua, ia ole musta tua vono le nei tai au, whaisi pisi o le sunga ia whamuina mo tātou pokale ia sok fōwea stai tasi, mona tula musta tu whila inga la sunga fōwea sok fō. Ono te loa e iai vaenga o lai wa uman fata o te pokala me la whianga futanga mo amatanga o vai aso la tau ia le alavan tau whai atu statu pokala me ia po afuti mo tupu i tolo le tatu watu di Samoa ai mo si funa unanga ma le tautu masani pe ona iaila na tautu i asonga fua ia manatu la le awhaina le whafonga ma le tatu watu ino se ma le tebele wati leo to sifu ma le tolu minito le tae leo leitu lai sifuru Iso tatu paanga i lo mafuta mai pe lunga tatu Facebook mo lunga tatu YouTube nei tai au fa malo atu pakala me atu tau abi ta bale o mai tai au mona tu lo follow mo wi lo sa pa wali tu ala lo pakala me fifia mai mo tatu le asong fuole nei e te tau on fa tau ta le leilo sa o le fatu amata le yaso ai le saunga le mo tau na ye tatu mo le mata ala te tau on e lunga le awala tau tu na ma o le saunga le mu ai le sa fa tu ngaina tu la fono masani ya matatu mo li e te tau on e usta ia tawana e usta ia. Ma aua te whai mei tei lunga le awala o le fatu amata le aso ngafua. Amata le vaiaso e te tau ona maanea la mtanga lo vaiaso la tau e te tau ona fo lau manu. Ale leia la mtanga le aso ngafua. I ho atu fo le aso lua la e sek. A e ta pena fia le aso ngafua. Fia fo le aso lua. A e ta pena whanua no le aso ngafua. Ia e ho atu fo i le aso lua. E pe ia e ke kango kwa e whea ngalwanga le aso lua ele o le lei. Aisea. Le anga foi o lai te iloa. Wa amata whale tonu le asonga fua. O le tua lalo la tatu pokala me mo tatu le nei tai au. Mamalo le tatu watunu utau tua nao le saunga le mu. Ia whautauta le leilo sa. Ia walo whanwa ilunga la. Wala, leo fo watu ua onga nei tamaiti. Ia ona se atu le tatu whatalo whale nei tai au nei tatu paanga umalawa leilunga le tatu Facebook nei tai au. Talo whai ate uto ia malo wha malos. Kana mese o kanga su akule liso tatu. Iwanga i meilunga le tatu Facebook. Ia e anga ia tuisi tatu whatalo whamal tatu whawhiluai. Ya te o tole ni tai au ya e malo le ngo sa yo kako iri ya ma se memo sfile mo ba talo fati ya si upapa sa ilima ba lo se fo manuia ma futu mai nai marukau e se tango mo fa talo fatu tatu pokala mi talo fai salpista good morning o mai oe Fatima lo meta vita le fata si mai le tai au fa talo fatu sulu matamua ma lo se fo manuia mai nai pakulanga fa fele tia malia pa ya lala mai pispena o Italia tolu farsi la vea fa talo fatu le tai au Sila tu ngala fatalo fatu pena fa asi Osina Matauli Martino fatalo fatu pokala ate utoni ta saulo fatalo fatu malor se fomanuia miu amosa malor se fola de lei fatalo fatu ya te uto umalawa ya malor usu o la to fole na mafuto mai tono la to falfinga luenga fatalo fatu ya te uto o fele tu la langina te mafuto mai awoni ngali ate tango share tatu pokala ya likes ya mai tango e tu mai sina wa love se tas o sa ulaf se tasi ma ule ia songa fua ia e tu le si fa ma oi ia ma fa solo le ia unga luenga tai au ia fa pe fo le veto ai ma wo tatu pokalame a wo lo fa tu tau tu ba nga ti ma pokalame fifia mai malo tatu wa tru ata lo fatia po sesta hades malo se fo manuia le tai au fo Reto Sifa good morning Tariulu mai pore Australia so fo ia anai lo fa atasi mai li fat finga luenga au matangi lo tutuli pa lo fatu nei tai au fo se fo monia They get like you got a girl me oh my they got a girl all the heroes down the bayou they see Vaughn the sweetest one me oh my Never got real epic fun on the bayou. They put dukes, found nukes, places buzzing. The game folk come see on by dozen. Dressed in style, they go walk wild, me oh my Never got real epic fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry. Take guitar, feel for jar and potato. Instead of a gun, we'll have big fun on the bayou.
buying. Sweat is multiply upon what we do. Set up the gun, we'll have big fun, don't buying. Jump away across this pine, fairly gamble. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for joy and the game. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, fairly gamble. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for joy and
say eva ama ai Toko so mau fia fia ai Pai pai mani e awale so ona pai Namasiki tonga wei mai Whakakau pasi pea ke tilo kakai Lue lue ki loto te ki whai mahosino Whakatonu ki o whasi manako Ta ahine tonga tau o lunga mai Whakateki peke hao tai Pola haka peke mali mali mai Pasi fu pasi ki ho whasi manako So mai, se la tete se mai Suma e asau se eva ama ai Toko so mau fia fia ai Pai pai mani e awale so ona pai So mai, se la tete se mai Suma e asau se eva ama ai Toko so mau fia fia ai Pai pai mani e awale so ona pai So mai, se la tete se mai Sunga e asau se eva ava ai Koko uso mau fia fia ai Pai pai mali e awale so ona pai So mai, se la tete se mai Suma e asau se eva ama ai Toko so mau fia fia ai Pai pai mani e awale so ona pai Whawhamai o talani mai Aotearoa New Zealand. O te ena le socio tau tua mo tōng whitinga whawhamai le Pacifica Medical Association, por PMA. Ia tua inga whapea o lola atu whaonga ina i se winga whaale te tau ia whaatu penga mai malo. O le whawhau tua silio a inga whaatino le malo, te poni kōkeri. Mo le ola marui o tangata Māori e Mātinai. O whaia se toi roironga tūmba oti tua inga whapea. O se mai ngā tupe sa whaonga ina whaale te tau sa fua mo tau tua whaalabu tonga, ale soi fua maloloina mo ainga ale whanau ora. O se toi roilonga i se so tanga matua inga o whaatu penga sa se seo na whaonga ina e ofise lua. E au fiaile ofise ale Pacifica Futures Limited, le sa tua ia sa maua i ale aula kapia le moana Pacifica i ale feature lau feature furua fitala tu sanga, mai le kona kalatia ma le whanau ora, ma le asocia le Pacifica Medical Association. A betai, ua whaariu te whono re kulupa le Pacifica Medical Association kiki mau ate. Ine ni tupe o tangata lau tele sa whaonga e langalonga i se aula kapita, alo wha professor. Olo o lato te ena malo se eiti tua inga whape o ni tupe mo tangata lau tele, olo whaonga ina i se winga whaale te tau. Ora aula kapia le moana Pacifica sa avea ma vaenga o re kulupa le Pacifica Medical Association, ila so mo moyo la le roa fe marelo for fan ile taimi sa lo ia ona fa va ina fa la tonga mo so soni ale moana Pacifica Charitable Trust mo le u mia fa te sai o le aula kapi fa professor male por kala me mo talonga mo tangata Pacifica le moana Pacifica Community Sports Program e be ona fa ia e moate mai e tā wai o le moana Pacifica e siliatu nei lo se aula kapi. Mai le amatanga sa whaavai nai o se whaavai mole le lo tele ma fesuia inga mo vai taimi umi e iai mo tangata Pacifica. O le mafuanga sa whaavai ina o whetoi ai mo fufuanga sani ale PMA. E peona amana iai nai e avanoa a tiri whaamaro siam ma whaalau tele le apato le moana Pacifica mo ao ngā lelei anga waa ma so tanga ma tangata Pacifica e peona whaari ai e mawate. O le whawhangaftalai mō mua Parliamento ni Sila Trevor Mallard o suina sta mai tite tu sai malo na wha wow o na wha malo aina o se musika mai masini wha leo tele leo po loudspeakers i le taimo se te sa whaia ma le no whaia e le au te o le loto a le Parliamento roa whe ma le lo furulua i le taimi sa no whaia e le au whaita wafe mawhio tanga te ia e le ero Parliamento sa wha ngai e Mallard ia masini wha leo tele leo e tai musika ma le leo tele
Whapea ma paipa e whasalala wale swa vai pole springers. I se tau mawhainga. E whaase senye se eilau te te ma whaase e se ai mane mutia o le pārmene. O le loia, mo le ata mai titi a tūroa clean. Sa ia wha mauni a ile le Johnny Sila, ile vastruai. O le atangi sa wha to ai wha masnonga maulunga Wellingtone. Le olo whailo ai, o le loia Silia le malo, male whafonga whatalai o le pārmene ili nā taimi e tali morianga. Whalia kli o le amata upo iei nei se vaenga te amata. O le melea, o lo ta oto nei lumon wha masino mo lana wala aunga ila asus ful fito i ulai. E ngā whai man whai unga e whaia li tau whior whai lo ino li ngō li tamai titi ona e lai titi. O le sua tapa ai se for flanga, o le e whaia, o le ai ar tau o le tamai titi o solia. Whate se ai ma le whaas furua whetala, o se whaaleanga mo le whaatolu o na solia, o nei ai ar te tau SS, whale kli. O suina ia mea il ta whaalua, o na solia o le tūla whono ai ar tau. Le ia awane fa polonga ina e pe fai ia ni fai sa wa ma le sa o tongo so tanga ma le mori anga no tolo le fa la ina o se le fa le malo po le civil wrong ma ta wa le fa ngai no le official le malo e te fili sa no ai mali lo e se tanga te fai ngalo nga le malo i lato power o ma foi le fianga le stangata fa le lo ia o se tangi le masa ne ai o fa to aya ai o lo kawai na i le whaonga ina mali loa o se tūlanga e peona sa ia wha matalai nai o ni awala wha polonga wha militeli ina ua wha leo te rina malad i a musika e vau iai le au te te mai le momoe ai pōne malo lo tala no ai le porkala me le midday report le Johnny Sila sa tua ia e kli o le afafonga whatalai mo le parlemene sa ia soli ia le ai ar tau alana kalaieni i le saolo toma iai le wha polonga ma whainga sa wam ia malana ia te tau e sa o toi te o se so enga fo ma wai o tau la se fa sa mo e ene mata fa yo au tu i tanga te sa mo o le unga le so enga sa lo mia le ko tui le lo mingo sa inisi lo tele lungo o wala so te inga lo tele ale New Zealand Journal of Social Science online e to sur fa tau la se sa mo sa fa tala noina e le so e fa pitoa o to tolu mai au te ronei ai oise mai sa mo ina ma tua ina va le fasu fama le iva su fa te usango so i foa e pe ona fa tino ia wala ese mo ton ftinga ma fa malo longa sa ma wai le su enga i au tu tele fa mo mo o le amara i o le si le fia ma fa tino ngā tau la sea lua o le tu ai ngo fo e fa pito i tau la sea tolu o a wala e fa o ngā tau la sea ma le fa tino ina ma le fa ma va inga i so tanga o tu manga nuu fa sa moe au ngā iola maloloina. O le tamata te ulo suenga Professor Risa Firestone, mai le University of Massey sa i ta ua, o lo fa tino te ula se mata whaio ia mana ia, ma o ngā tonu tanga te lau tele, e pena mawaa i tiu te whaale anganga, na i loni whainga wha pisnesi, o te ula se sa i lea ngase e wala fa sa moe di tu wha te sia mari te talo, vai e ngā o sia mai la au fo forma fautuanga i tau mafa, to e ngā lulu e tangata e leo whai toa, i le au inatu lea, oni ngase o ngaonga, i tau singa i soi fua maloloina whao na pōnei, tong ftinga wha fo mai pēr whai wala tu le ngaftia, ta ua le li poti, o lo amara ia fo e tau la se, ia swingo wha tinongo fo fo, o no swingo si o mea ngā ua iai, ia mai tu ai ngo ngase longo ina i la tone. Ma le tū wha ta sio tong ftinga e masa nia i tū manga nu, i tū wha lea ngangam sa intisi, e whao no ofo i nei ni wha vao ngā luenga ananga tā. Mo le fō i ai wha whitau le soi fō maloloina, ia mātiri wha le lei ai, le ao te te lengo le ola, maloloina ma le ola le lei, pe ona tā uai le li poti. Tā longa, o le numero valu longolongo a mua le o Black and Murray Mexted, o ia toe wha awa wina na tā panga mo le whaia o ngā wha lulu o New Zealand Scott Robertson, e sifia le tamata a loka mata ina tupo vai, mai le tūlanga loka i tūlanga lusi o skalamu. I le lua masin te luai sa tāpai Mexted i Robertson e whao popo. Se isi tūlanga maulunga malikino le lei, i le tō limo skalamu le All Blacks. I se tōmu whainga e whaafto ai ai le lei o le au Afrika sau ke pēr tā alone au e lua li tā amarasanga le Rugby Championship. I le tōsanga nei. I le taimi sa wharia Mexted, o se whiriwhiringa tu wau e o si taulanga i le tālin ta alo ali tamtarvou, le sa manu maro i le tau i le tamta alo rua e le tau sanga le kapia le rorangi o le loafe ma le rufo farm, wala si titi, i le whata mo e le wa ai au tafo skalamu, ai o Josh Lord, ai po Fabian Holland,
e tōwhia le loka e mōmota alo suitulanga i avai e panga mara kapteni Scott Barrett. E tosu tolu le awa Robertson sa whiwhia mo ta along whaitauri e tolu ma whrani i a se titi sa au fiain a ua whaamalo si ona whaamalo lo ono se manua i lona te puvai le e whai e sto tonga. O lon tūlanga i le awa sui tūlanga de i aile isi alo sa momar fōma ngifo Kristen Leo Willie e ui lava to lima i stamata alo lus fōwe te sa whiwhia au fiai Ari Savea, Luke Jacobson, Sami Penny Finau, ma Duplessis Karifi. O le tausanga taloai sa whae ino mai le All Blacks e ta along whaitauri e lua mar Springboks i Johannesburg ma Cape Town i Afrika Saute. Le sa mai tauina e Mexted i ale le lavo se o umi i laina auti alo All Blacks o se tasio mafua a ngautua i a whae ina o le peoli. Sa whato i lalo le awa le o peleke Maori i le au fili to smali lima i apane le Japan 15 i le lato ta alonga mua i le stona i lima su tolu le nuas fulu. Ma le awa le Barbarians a matua i lona sasa Springboks lima su whae fitu. Mo le import company vale le Qatar Airways Cup i le Malaya le DHL Stadium Cape Town i le stonai. O tōtele i tama New Zealand, sa awhia le awa le Barbarians, ia mali tō tasi mali sui momo foio le awa le Manu Samoa, Paul Alo Emile, o lo ta alo le kapi i Frani. Wa awa to ina le sui longolonga momo le awa le kapi le Wallabies, ia David Campisi, ia le numero tamata alo le kapi, ma ili nei tui saute, ili nei tui saute le hemisphere. O lo awhia i le awa le Liona Pertania ma Ailani, o taunu ane nei le isi tōle vasa tasemane, mo le lanto malanga ta amilo e Australia. Ma ia whaamatala ina ia le au, o le awa le Liona Britania Ailani ma le Pasifika. O le talonga amata le Liona e Australia sa manu malo i le awa le Western Force i le Stonain, le masu whaat fitu. O te valu tama le tosuma le valu le awa le Liona, sa whana nau i le nei tui Southern Hemisphere. E au fiei tama i tō tolu sa whana nau Australia, le au fiei maritama i eruntupu anga tonga sione tui polotu. Ma tama sa whana nau i New Zealand nei, le au fiei malalo sa mo kiwi pandi a ki. Ma ua avea ma se mata upu o mamafa i e tala noanga au ta penatu mo ta alon whaituria. O le tamata alasko tilani Pierre Schumann, sa whanau i Afrika Saute a ua qualify e ta alo mori Liona o na ua au sia tūlanga a ia o le ume o le teimi ono fwoi Skotilani. La te mai nei sa ia whai tio ina i tua inga whape winga de numero tamata alo mai tunu whafo o whirwhiria i Liona. Le sa e ta uai a whai e lavalo le ta aloai moro o tunu, ma lavalo le ta aloai mori Liona pe a whirwhiria. O e o le mea manino. E o lavona e talo. Ma e ta uai e Skotilani wa vene ma ainga, alona ainga. Ai sa wha amatala ke mpisi le porkalame le Talk Sport. Ia le au, o se Liona Pertania, Ailani, ma le Pasifika. Ma se mea whainga tā tele pe a whai e whātunu o whirwhiria, i le au e tasi. O a ki o wha mautune Ailani malona ainga ma ta aloain, e au fia li tos whama lima o tama Ailani, o lo whirwhiria, i le Liona, manu ele ne aso, i le leitong fiti a le umi, ai o lo wha maoni, ki la ngonga rawa lo whirwhiria. So i whai Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Malo si
Ya lele al sali lima ya juna vai lua le jaya ole asonga fua. Ina usi futbol ono minito chedele July 10. Tawalungan nal jumlah dangal fianga seuri malau matatu jale vai fanua le jaya. La toi boli si fabo ponga le so jaya ole tali July ba. Wa mai ole le jaya. Ya wai tapena mo tatu fa malstino le jaya ole asonga fua. Ya malo sali lima lo inuma. Vai o kokingi ma vai le lau fang vai la tatu se atu fai sin tatu exercise ine se so nga mingo ikere fo lang ore kau malulu e fo tatu tanga le tau e fo tatu tanga le malos e fo tatu tanga le matua ai mo tatu ye tene vavi fa masau pela o ya no vinga tapena mai tatu fa barstino le tayao o ila to mafuta mai Australia o ila to America yo la sane la to wale o telefon te lopo se me o le lua por tasi ala to America ya po si foi atunu le lo mafuta mai to te lo tatu lo no vinga ila la to la sociale ni la o batona ya yo la me ke pore au ke falo wa ka ko mo lo ko ngai fa mai ya si falo fo de ma o ngala to awala falo o ma o ka mo fa maru tino ela tapena tatu fa marstino mo nei tayao tato Samoa fe lava le tunu e ka ua le famingoi ka ua ye me ka le famingoi e te no lautala na lautala le to fe tia o tao ni o le makwa i yo fulua le vai asun tatu ni ia vai fu ka ko pokalame ka mo fai atua e makwa o ar watu lo las fale o le mele to tatu lo langa le tatu te o nga ia fe me ka ko fa fulu e ka ko ki fulu o le kawa o le wakula la ko las fale o yo ma lili keilo o wa ya kwa pe ko kongi longa winga makwa pulu le fulu ya ape la pulu le mangere fulu ya uma mole kauda pulu maka o le vix kongi ar ka ko visko kongo le ka ko ulo sakai pulu maka ko dia fuma fanga se tu lo fa fonga le ka ngoi fai vai le fa afu kolu an fa pulu palonga ko nga woka kau kia ri me nga pa de vix ma vai vela ko ke me mamu se le kingo a vai dar kai ni mo quasi ki seki ri me pala ma marcao le sko nga o waru la ko usum por fai de fari ke dele o waru usum pa wa e ma lo le furule ya longa winga ole ama lo le me le si ola kanga ka fai lo o alo sumpa e vai la wodi ida o va sumpa o la ka mo yele mi o la ka mo o kuma seve la ka mo lipa o ka mo la ka mala le o kanga Jacob ka kanga si so ole chen jadi o wala ya udah skonga wala la usufia me la so fo wa maka wali ola makwa wali se foru sila nga oi ki ngofo fa kanga furu ya oi ya la nga furu o ya ia fe me furu ka ko no ngo ka fa ko fa e ke alma kala foi fe alma ke foi ya la fa o ka ngi ngare kale ya ola joli ya la fa kanga la kale o ya fe me ia lo bakua vai de tatu fa malstino le taya fe la vala te ba futo bayai ya luas fu minuto le te le tulas follow ola tu la ina ilunga mo le tatu fa malstino le taya ya le o le fa kasi marisunga fa fe ngainga o nga ola fa sipis ya ani la kwa ngoe e popo maria wa ka ko fa malskingo ngi kaya ola ke popoli yuri mi ala nga ka ko kinga ngo ka ko ya ori mi e fa fe ngo fier ka ko fa malskingo e kako sari dia ke kaya ya good morning ya nga ke mafu ka mayai ya lalu ka maskingo ya pasau numero 5 kas lua tolu kas lua tolu mahaya kafa alfafo kas lua tolu komu tas lua tolu ya aya ko kala tas lua tolu aofi kas lua tolu komu tas lua tolu aya halo kas lua tolu oidalo tas lua tolu vale tas
lua, tolu, tas, lua, tolu. Ya, ya, abang kau lo, lunga, tas, lua, tolu, lunga, tas, lua, tolu. Ya, angaya bilo, tas, lua, tolu, tas, lua, tolu. Arkua, tas, lua, tolu. Bangaya, tas, lua, tolu, lunga, malolo lunga, tas, lua, tolu, tas, lua, tolu. Ya, kalau lumar baik, baju tahu. Ya, kalau lumar, sila nganga halu weekend fulo ta oto. Ya ba safa. Tawalan falolo, bota to chama tina matua. Au ba bea ya, falolo. Ya pa penat safa yo chama tina dunga lokoa. Ya falolo fa perunga. Alu fa perunga bai. Ya, halo. Awal son fire. Falolo tua manaya. Ya. Dosol vai tamtau. Alu kosol vai kamkau. Ioi. Ya, kosol vai kabale. Ya, manaya. Ya. Bimilo papea. Bimilo la kabale. Le pasang bimilo tamtau. Tao fialo chino duma. Ai bimilo. Tas. Haya, lua. Bilo na kabali. Tas. Lua. Tol. Ya, bilo. Tas. Lua. Tol. Haya. Luma. Tas. Lua. Tol. Pa. Lima. Ya, yo ya papea awote. Haya. Mangaya. Ya. Kalau rumah baik, tas, dua. Kalau rumah baik, tas, ya. Kalau lo yang capat tas, dua, tol, ba, tas, ya. Kalau cua tas, dua, tol, ya. Kalau cua, ya sidungan baik, Hidunga. Ya, kalau ni betul tahu. Tawan palolo mo buah. Ayah. Ya. Ayah. Bingoy ka ba ilima? Bingoy ka ba ilima? Ya, papea, ya baik. Baik. Kau papea. Paingan lima makua. Oisia, vai mo sainga. Ala ku ngeli sainga baba ai mo sainga ai alu oje. Mo suipo. Ele kai mo fofo. Dia. Papea ka bai. Ba. Ya lu ngali makua. Ba. Makua fa ngali makua. Ya ile wawore ya wa. On mele ya fo ma yo makua ka utia. Dai tau ta loa. Ya. Bingoy papea lima. Ya. Angaya. Bingoy lima. Seki. Ya. Bilbilo. Lunga. Bilbilo. Lunga. Ya papea. Dalo. Lunga. Dalo. Aya. An. Oleh ya laku ka kosupa. Oleh de. Aya. Pula a se que causami ai que lo fa yo lo tino. Ele fa sale ai. Langa ya la le causami fa pega moro malos. Tatoe. E causami fa fa sanga duenga. Ai lo causami ai go for fari. Ya ngaya. Halo. Aya. Lunga. Kafa. Ya Arjun. Lunga. Ya. Tahu mai do lela laku liar kako.
Whalolongo ka korima whamaya. Eko ke peo kau sanganga ngawa kau whaola whanma. Lumba. Gas. Lumba. Tau, saui. Up, up. Alo lumba. Anu. Dua. Tolu. Pa. Gas. Dua. Tolu. Kafa. Gas. Dua. Ado kafa. Haya. Haya. Gas. Dua. Lunga. Up. Lunga. Gas. Dua. Haya. Haya. Anu lunga. Halo. Gas. Dua. Kon. Gas. Dua. Kon. Gas. Dua. Sui. Gas. Dua. Haya. Lolo Marie. Dua. Gas. Lunga. Iya. Pai. Ah. Panemu. Ah, panemu. Kafa. Gas. Lunga. Kon. Gas. Dua. Haya. Halo, lumar baik. Gas. Dua. Lumar baik. Aliyai, aliyai. Iya. Hes. Lalu. Hes. Dua. Lalu. Haya. Hes. Elia. Dua. Hes. Dua. Haya. Iya. Adua, oi. Adua, oi. Hes. Dua. Ya, ya. Kalau pakai merah anak. Merah. Dua. 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 Lalu. Dua. Terus. Dua. Semali. Ya, semali baik. Ayo baik. Sisi dua. Bat. Kafa. Das. Dua. Iya. Ani kakau. Iya. Iya, halo. Das. Dua. Iya. Haya. Smart. Ah. Luma. Gas. Dua. Gas. Dua. Anu. Gas. Luma. Anu. Oso. Haya. Iya. Makaya. Lunga. Sas, lu, kan. Ya, makaya. Ya, saudor kako. Saudor lele. La lakul kako pesel kako sumpa. Ah, kau mangi singa fa vivela ngamo tato nita yao. Vai sau fang vai. Hingu lo fang vai saudar. Ah. Ya. Sang baila lele lakul kako. Kako pesel ya. Halu lo kako sumpa. Ya wow, apa fazela? Ah, ayo. Dua. Yo. Esquece, toma tua. Dua. Halu. Si, lunga lima. Halo. Dua.
ay. Check out what guru. I will manage it. Let's do it. Babu. Sound money. They like to see the drum sound nine. And I did not know. Seman. Nanga samani nga. Nikama yeah. Kama yeah. Let's. Ira ke kweteronga. Ira ke see the drum. Yetay nine. Dale, lumba. Lumba. Ira ke sound money. Ira ke see the drum sound nine. And I did not know. Seman. Nanga samani nga. Nikama yeah. Kama yeah. Sinatawa, tawa, si tawa. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa, si tawa. Taraya, siroya, noa, soa, yalo, nakunano, naketa, Ayoy. Simba tu tahu. Sino ang tahu? Sinatawa, tawa, si tawa. Vale. Sinanimsa, sinapona, nimsa, si Aya. tawa. Aya, ese mo mga ngayon ko ang FIFA Barskigo. Ya. Mana ya foye bangale ola. Soba iluma, koi. Kulia ile tele otanga. Alu. Lunga. Ele lo aseme a wolo patata imun kulia no toyo mai fale anga. Sui. Vale, makau. Luma. Oga ola uanga. Yo gata si uma otagata. Lunga. Pape yo le angan sai ngai lango ele fai tengi peta ua ole pelo over se. Aya. Ya baka yo dar baya. Yo vai. Makau. Mas ma fa fa no ola. Vale. Jalu ya America po sama. Lunga. Ele foi America tau si ida file po sama tele ola tau lo. Aya. Fai mangaba. Maba. Vale fai euros tau langa. Kafa. Sorry a to tei piem to aya. Ele lo lo pele ti wa e ba wa fa tanga ale la ba wa e o ba mala. Alu. Yo, usa pesera. Lumba. Pape yo so tai fai bia babi. Lumba. Esa u masala news para belave. Lumba. Al foi mes pa lu ba wa le tele la la ge fa to sai ya America po ya. Bas. Hotel au fa me a tipini. So ba Aya. ma wa pape. To si ala fa na wo lo ai ga lo to lu a wa la o ile fi ma ya ile. Babu. To si ala fa na wo lo ai ga lo to lu a wa la o fa ya wa la fa. Ai lo wisu I bali me. Yo, dengar. Aku we. Saudes. Le ya lo sela ka kya. Alo sela la ko bo. Oye le ya bo se ko para lo inga. Dale. Sas. Tira. Ya, porque ya va a que. Vai ser que não vai dar. Aya. Taki. Yes. Ay, ay, ay. Yes. Yes.
Alo, ya. La ku ka ko pese muli la. Pese muli la ka ko ah. Vai, osso chupa. Osso chupa. Aua que fa vai. Magaya. Seki. La ubele. Papo. Cholo. Vai ngocho le lai le sama fucha. Cholo. Papo. Paulima. Jasi. Oje checho. Dua. Cholo. Selili sama sama Jasi. yo Dua. Cholo. Jasi. Dua. Cholo. Ifaile mabae. Bueno, lima sama chau jas. Asao. Dua. Cholo. Jas. Dua. Cholo. Jas. Dua. Cholo. Jas. Dua. Cholo. Halo. Jas. Dua. Cholo. Jas. Dua. Cholo. Mana ya? Tujuh rumah baca jauh. Kalau rumah asal rumah kembali. Yang mana cinggal dari dua jas. Dua. Cholo. Kalau dua jas. Dua. Cholo. Kembali. Tapi rumah asal macam jauh jas. Dua. Cholo. Jas. Dua. Cholo. Jas. Dua. Cholo. Jas. Dua. Cholo. Bahasa ubay. Apa rumah tosok dua jas. Dua. Cholo. Ayah jas. Dua. Cholo. Jas. Dua. Cholo. Jas. Dua. Cholo.
Sol, Anaya, tas. Sol. Tas. Dua. Sol. Apa sesat? Tas. Dua. Tas. Dua. Sol. Tas. Kilo. Tas. Dua. Aya. Seki. Aya apa? Ya, halo. Iya. Kasi mga yun paafu. Ya, halo, oka. Seki. Ya, taua. Taua le fai alo fa Palestino le tawalanga le tatu pokalame. Ya songa fua ma ya mas falaile awa ni tu ua le tatu fa Palestino yo ia e taulongolongoa pe ia no fa ia tu nei le matal tatu sumpa o fo i mai Oscaria mako yo kinga ka u Oscaria o sau o to no fo vai astasi mako ma lo ser fulu al awala la nga fa o lo ka ma fa de simea awa ni o tu ua lo tama fa la fa mai lo ka ma fa ia koko ai te tau foi ona e mafau lele ma tatu mana tunatu o ka oko e pepe ia ka kokingo pepe o tatu tino faila se awala fai se fainga lolo winga te tau ona e mafau pe fa feanga pule le mea le isi ola ia ta itana mai le tuole o ka kulo ilunga fai se ngā ruenga fu ile lo te tino. Ile fa peo fai atu tatu po kalame tā fiofi lau tau sami. Le ai la ngai au ngā le mea ai. E mau ai lo malusi ato toa. Ai te tau fo ila. Ona fai se ngā ruenga. Mō tātou. Ina i mawhai ona. Auan ne i wha ama mawhai no tātou tino i mea ai. Ioe, ai e fai se tātou ngā ruenga. O le taunongo longo nā tātou po kalame. Le au ngā fo le tātou fia le tino mea ma tātou. Ai lo ato tole malo si o tatu tino. O le taualanga lal po kalame mo tātou, maualo soifua malo loina. Fai se ngaruenga, fai whaatino se ngaruenga i lutino, wha ngai yoi. Ia, i ngaruenga tono lo fale. Vekim le fale, fo fulu wipu. O le savali luma, savali mai, a o ngā ngai yoi ele tino. Le nā ngai yoi, ngā lu ele tino. Lona winga, a whapewa makwa i ovalo fulu, au ni tuai. Ia awala mele li mo tātou. E fo ala me ai mea tutupu yo tātou tino. Wa ila ne maanga yo ngi kaya. Ia. Whaaftai atu ia tau umalawa sa sumpa mai. Ma mou le awa noa te wha Palestino ma yel lunga tātou sumpa nei tai au. Ia te outou ta mama tina. Ia ai ma se fo loa le tātou wātunu. Ia mo outou. O le le ia whiau tau mori. Te elo tātou mātua. E le o mawhai ona o e sawa vali. Ia ai nofo ai lunga lo moenga. No foi lungo la no foa, mata mai e mafanga yo ona lima, tongi atu luma, tongi autafa, o ilunga, o ilan, a la nga yo ilanga lo tu sa foi lo la tu malos. Ya o tatu sumpala nei taiao, e fa fatai atu ai, mo uto umala vale sa tatu fa Palestino nei taiao. Man le fa moe, o las fa leile, toi fa tatu fa Palestino. O le ata tu tole atu al tatu fa Palestino. Ya mo nei tau maruru lo tatu iai ya wa is engongo fong for ka maruru even o ka se la popo ai le leva for ko pa e foi kare lo pole me la po e o lo ka maruru o ka se la popo ui ai le leva va sama o va ko pa e mai ia nga ke lo o ia me ia un maruru Aungan maruru ia las falaile pe an fat wole fatasi malisunga fa fenga o fa sipisi a to no mo se avano las falaile to saula ia le mo mele se avano sunga fa fenga o woni ngalo tatu sumpale fa fena nei tatu fa Martino Masani inal tatu fali ie le manga ia kauvi ia le fa taile tu mo tau ma fana mai mo tanto ia awala ni ngalo tatu fa Martino le fena nei
Fai di tatu sumber tatu fa imasani sumai tala mai au ka ko minko fo da fe ngangi o vai ka ko o le la amar mingoi be tau le na ai la tu e yai ngai exercise fo ye o le vai ngala o te lenga fatia ai me mai le ku le ma ke yai ma ku ka ma ku ai mingoi mai le pitona ia ke sa fo de ka ko minko ngam ka ko sa vari ma ka ka ye e o le singa vai nga tau o le ata ata mo tatou al tatu famalstino na mo leita yao ianga lelele o tia te savali o fesi malu du tau e mo ia leve vela mai le fesi malu du o vel to ina malo matu e fafo fa anga yoi piola ua tino tono le fale dai mana ia mai winga le tau le leita yao to es 40 minuta talo le tula sumaltasi tali o fo leo tatu po kalabi tatu telefone ngala Britania ya ma fa o niso tatu fa fianga musika so e fe veloi wala bal fianga tatu watu no tute manga luenga o le leita yao ma lo lava mafto mai mo di tele tute manga luenga le yaso DJ Magic.
Samoa. E tano sia o matuai, mauluhani o na masa o na fai, awa ua lato leilo a lato mea sa fai. O isi e afisi, o isi e tawhawhane au fitolo, wale no lato ise ala lato. O isi e afisi, o isi e tawhawhane au fitolo, wale no lato ise ala lato. 4 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Whaafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, ua whaia mo ainga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasful lima, I le ono sfuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa, wala awane I le numera, oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso, e lavea ina ai o tou, Moa taiao. Le Little Feet Childcare. Tatala I le asonga fua a nga I le aso whareile mai le fitu I le taiao, a nga I le ono I le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a nga I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a nga I lunga, e a ungoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le tae ao, matoi mo moli I le fale I le afiafi. Mawafua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whaso ta I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 lua ono. O iwa, 255 lua ono. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Mātou te wheso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you, o vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Le Decor Cakes. Ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa. Ma tautua I whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma so o se whaamoemoe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le whaamahoni. Mātou te au na atu I au mana o ngā whaapitoa. A wale tu ai ngā keke molo whaamoemoe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia. E le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai I le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai I le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo.
In this update, Christopher Luxon says the resource consent conditions around Auckland's new IKEA store show why the law needs to change. IKEA is being required to consult with local iwi about erosion and sediment control measures, stormwater treatment, planting, fencing and other design aspects. The Prime Minister says the situation's insane. He says they're drafting new planning legislation which should be introduced to the House before the end of the year. We want all this stuff stripped out. This is all dumb stuff that's adding huge amounts of cost. Meanwhile, the Prime Minister is confident that judges will abide by the latest changes to sentencing laws, including caps on sentencing discounts that judges can apply and end to repeat discounts for youth and remorse. He says judges understand what the government wants to see. They've got a pretty clear sense of what this government wants. We're putting a triple line underneath it, say that's important. Can't discount sentences by more than 40%. The government's bolstering whānau ora in a move it says will renew its focus on those in the greatest need. It's establishing 4 new commissioning agencies from tomorrow, which will make better use of statistics to target the most vulnerable areas of the country. Māori Development Minister Tama Potaka says the agencies will have a data-driven approach when it comes to their planning and spending. He says investment boards will ensure input from local communities is factored into decisions. A homicide investigation's underway following the death of a man in Auckland's Otahuhu last night. The man was found in a critical condition at a property on Beatty Street and died later in hospital. County's Manukau CIB Detective Inspector Karen Bright says police are working to locate a person of interest. They believe both people knew each other and there's no risk to the wider community. Christchurch Youth Health Service, Tatahi Youth, says it's having to turn young people away after losing government funding. Leader Gary Groom says it's disappointing. It might look like saving money now, but it's what we refer to as a false economy. The costs down the track, both financial and socially, are far greater. That's news. In sport, single sculler Logan Ulrich has led a New Zealand medal fest at the World Cup rowing regatta in Lucerne. In his 6th international race after switching from the 4, Ulrich has won gold. I dreamed about a race like that for years, so I didn't think it would come quietly that quick in my sculling career, so I was just blown away. The men's pair and double took silvers and the women's 4 earned bronze. The Black Ferns selectors have named lock Laura Bayfield and loose forward Mia Anderson as potential debutantes in a 33-strong squad for a trial against an invitational 15 on Saturday and a test against Australia on July 12. Renee Holmes and Kelly Brazier have also been recalled. Co-captain Kennedy Tukuafu, Kaipo Olsen-Baker and Mirirangi Paul are unavailable due to injury. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Tafia pa iatu
Le Little Feet Childcare. Tatala i le aso ngafua, a nga i le aso whareile mai le fitu i le tae au, a nga i le ono i le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whatu a whanau, a nga i le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu i tūla, e a onga i le tamaititi 3 tausanga a nga i lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae au, matoi mau moli i le fale i le afiafi. Mawafua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Whasota i loa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. E fia le fo SJC valualu mauso malisi e whailo antula na sailinga se leni e tawala i le wakafoni o le awhaia le astona i aso 5 Julai i le Barry Curtis Park i Flatbush e vala au whaaloalo tua i a inga mawo o mawtanga alau mua ese ai maisalo tantu a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo whapea le whaaua wina o le polokalame o skolasipi mo a onga felela malisi le rei tausanga o le sini au tu o le 5 tausanga o le sulu o le whaamoemoe mo le kolisi o sangato Iosefo malisi e ua mo mia le tātou lau mua loa au fsoswani tulai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi le rei whaamoemoe tāua a wale atina ina ma le whaaleleia o sangato Iosefo wa wanoa pepa e whaatino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu ma Mangele pe fsota i mai sui o le komiti i le ovalo se lau o tasi o nono o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha whamaruia le tua i lau anga lelei ma ia manuia tele le whamaratuina o lo fitu 5 tausanga sangato Iosefo. Talofa Samoa o ua eni ma le wharita vale lau iloa le Oracle Autos Limited. Fia whalau ilo ato mato tā vale o lo whalumia le mato la lai Penrose e mawhaina e filifili mai ai. A le aiso lai sene mawhaina mato whangaina le passport o ia inga i le leilau ngaluenga le leilau tongi e tā lafu. Talia umai mato so se ngaluenga cash o part-time o watu ma le whamasina. Ai whamania ina le finance o le ama watu nisi o whamanianga. Food voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Whafsota e mai eni le olu atasi o whaono pa whatasi lua pe te suma ni mato officer Autu, Fitulua Tasi, Fitulua 5, Grey South Road, Penrose. Oceania Career Academy, Saudi! Kako hoa, kaule kaua! He whai ama whai! Hoa te lumaga i maguia!
A whaia sa ili se la asanga fau mo e, a waloa e teno fuai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua se fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valu fitu tasi. O varselau ono lua lua valu fitu tasi. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Sai bele wati leo sifun martasi minuto tene ile tula martasi. Wa whafonga tatu wa tunu inisi na o tatu tala I vai whanua ngana Britania but e whafonga wa iai le fu tai au le asang fua malo labu malo losi a tau o nau a solo manuia ngā ruenga le tai au a te wha malo atu tatu pukalami ile mafutu maina e tatu tamamti na matu e maota malawa sunga I whawhengainga mo tau whatua sunga fo I whawhengainga malo manu malo whatalo whatu pukalami a tau pe lawa na te mafuta mai ai fia al pukalami fia mai e whawhelo iatu mo te whatalo whatu a tau Riso tatu a ingo le mafuta mai rungo tatu YouTube le nei tai au le fiua talamoni Malolo se fo moria le tai au fo fatalo fati a mele ulaula mafuta mala inga ina mele pone good morning yoe wa le fato a te ale va ya la to luai tu live va veta to ni sila ya niso tato le lo mafuta mai fatalo fa eke wati tamati alo fatu brother manuia ia ngadwe nga le tai au ya to mala inga le fiu talamoni fatalo fatu Rachel malolo se fo moria utilo atu ne le tai au oilai wa o le ta'alonga lona tolu ala le tapena I le tātou tamasanga fo ilo le States of Origin. New South Wales. Ale aula Queensland lo tilo atu. Ua toi fifili ai I le alo fo ilo le tātou watunu. Le sunga ia Josh Papali. Le tamasanga le ta'alonga lona tolu. Ta'alonga muli. O wapa ia tula ne li taiao. Le ua ia le swinga. Wa toi au mai le whaia onga. Ia le aua Queensland, ia Josh Papali. E ia ila swinga le ua ia ile, paula le tangata no titila mantua fo, ina ia le teimino whaalongo iwa amat wa wha vai. Ia Josh Papali I malani kalapu. Au tilo le ta alo a Josh Papali I. Tamurisanga lo whaine. Ele I taitai. Ola e makua I seki al tamaloa. Makua I seki al tamaloa. Te wa uwa wai atu le te au mainga, le te alonga muli la le la whainei wa mantua le te tasi. Le te tasi ia manu malo. Le ala, ua toi au mai ai, e le whaia onga, Josh Papali. Josh Papali I, o na ua toi piki mai e le tatu tamusanga le te alonga muli. Ia tatu talitali, le ango te alonga whaitawina lea. Te alonga whaitawlia fo I lea mo le tamusanga lea. Wa le te tasi manu malo, o tangata fo ilea o Fido ia tasina alo le tatu watunu le alo piki mai ai o ai foi o fasu man awi ata se Josh Papali o Jeremiah Nai ia nisina alo le tatu watunu o le au New South Wales o le tau vai atuala tu mawale to e fifilia pe o Jerome Luai Jerome Luai, mana ia ta alo Jerome Luai le tamusanga le matu nei, matu I longa fo ana tu lai mai mana ia le te leona ta alo, mana ia le ta alonga. Ia pe ona tatu tilo tatu mata ia ta alonga bulimbuli la le tatu do pra swinga. Pla se vai ngala tatu wa iai. Pe ono vai atu. O te ilo vai atu. O toi au mai ia Josh Papali. O toi au mai Josh Papali. Ui, so makau kia la ka longa la so. Wa makau kia afa pe o lewa to apar fa yaonga male lato pulenga e to au mai le tamalo sei ka ko fakar ka lila ta longa munbur pore ane me latu ole fata mala ole fata mala o matu New South Wales na manu malo ole me ai o martalonga
ia si talita lang muli ia balo fakta ni tatu atu nun lita ya le maftamai balo fo lo sai ya tai belo wati las fun malona minuto tene ia le jula smartasi si de pa vivianga ba ia tai long e pule te torino tatu atu no fianga i matiu te manga luenga tau la sanga fua fai le mu fai mali to apele tai Mabalo ti diso la tolo mafuta mai mota ngase ava pe foi nei fata tolia oi mai tino le ni taiao pa mars au pe ia to oi au ti fa vai au ai te fa vai to pe lo loto on sai popuanga fina finau do loto te talo ia ma fai se ngaluenga e te mio mai ai lu tau le olanga i lu tatu wola au ni tau mi ai lu tatu wola fa tua Aua foi ni fa vai o tatu tangata ia tu mau pe o tatu va ai le li. Sfol fitu minute tele tu la suma tasi. Ta fea i se va popo. E aunga e chaushi ai chinga ina i le achi. Be o se fale e chuchulupe e mafuma ona o se vivi
flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le Ka4U o le awhisosoani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te whesosoani atu ia te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa. Ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le Ka4U o valu se lau lua fitu whaiva o no malu. O valu se lau lua fitu whaiva o no malu. Po le tuatusi o le tolu se lau Great South Road, Manurewa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Wa iei nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele. A wa whātau molo a inga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa I Mangele. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. Luas for my family to channel to last for my jazz in fa for my tatu wa tinu ule ni tayao ma lo si fumoria ba lo fo lag batafi ma lo fa ma losi o tilo nei le nei vai taimi o va ai le soifuanga ma le olanga le tatu tiola ye ona o to telo tatu ia wa mingoia ono le seleni mo le tupe wa mingoia ono le lava fu yo le totogi ma me tatu tilo ya le winga lava mtalanga no walu ne yo tilo mo va vai fo I Australia la to ma na ia totongi ma na ia fo ia tau oloa ai fo oloa tu sa tatu nei tu sa tatu nei tilo o oloa la fo ia Australia la to ia tu sa ma le tau o me le fo tatu te ola tatu ni New Zealand no fole mau fuafua I le soifuanga ma le olanga le tatu te ola le taunga tau le soifuanga. Le afo I tapisa I to te lo tatu. E angalau le ua fo Australia le ko kusari. E oloa si di atu lo tau ya tatu. E foi oloa e titi fo la tau ya tatu. A no fo la ma fua le tau oloa le tatu ne New Zealand. E oloa. Wa taunga tatu. A foi oloa. O le fo tau mo fie. No fole matatu tilo matatu mafofau. E fatu sa le tatu tongi matatu tupe maua. E isi tatu tangata tangi sa. Ile taunga tao le mele manawai. Ai le loa, ele onga fatia le seleni. Mele mafu ene fa mai tatu taunga ta tele soifuanga. Ua taunga ta tele le olanga le tatu te olai. Sao. E taunga ta le soifuanga. Ai manatua. Ele o toi fo I tua le o langa o le anga I luma. O ila, ta o toma iei, le tangata I paketi le leila na tupe. Loa le leo na fuafua lana faasoa. O le mea ia ave isea I le upu le o le taunga tau le seifuanga. Le ale me ua tatou maua, mana ia. Le ale me ua lava lau tupe na iei, faaftai le li. Ai ua fo ini tatou tangi sa I le mea tatou te iloa. O lai le nga fatia I le tatou tupe, o lo o maua le neiva I taimi o lo tatou I, pa ua le mea sili o na taua. O le whawhetai le atua. Le ola ma le malosi, maua ngā luenga, e tongi ai pili o lea tatou te nonofo I nea tunu. Na ia le whaulawe se tasi o mātou ai ngai upolo. Na whai, Samoa. Saula tu sanga, ia, mana ia. Ale winga lau tala.
e au mai le tūsanga. O le tangata o lai matua i tausi le lei whaila na whanganga, ma le tangata e le ei se whanganga. Ia wa saula saonga, ia ama umai ia me whai. Alai toa le lele tamale e ile na whanganga ma le nuna ainga. O le ata le tau monmoli atu. Momole o lo tinga ina pe fa tatu nei. Fa tu sa le tatu sa mo le tatu ta pisa fa me o tau ngata le tau le pusa moa. Tau ngata le tau le pusa pisupo. Tau ngata le tau le pusa eleni. E fa tatu ta ngofila. E fa se fainga e ave ese le tau ngata. O le ala me tau tatu faia. Ele e ngata tatu te ma le popo. Sali fa fanga le pua. Ele ang tatu te sui le povi le si niu se tu lot fa fonga le tatu watunu. Ele ang tatu e tongi le fatua lai se le tai au fa fanga le moa. O mena tatu va ia sola ni tatu matua e ala e lo matua ku le fanga nga mo le tai au. Fa fanga le la fu moa. Ai ala le to ina ia tau ai popo i lunga si ma po le papa ia ta ape. Ai sau le pua ala tu se tu lo le fa fonga le tunu. E tofu malan fasi popo. O hati na e tatu te ilo ai. E le ai se tupe alu. Le a o mea sau me le ele. E tau si ei tatou. Fa umatu la lautala. Mo faila saonga. Pisi la tou e wale eini whanganga. Nofo le leia le to ina le whanganga. Sau le saonga to a. Na le pau ale mea na ia le whaasino si ana whanau. Wa ile pua alali. Wa ile pua alali. Wa i tamana e avane whai ile aso. Whai ile tatu saonga. E le vevesi. Le ai ma se vevesi aku. I o fia ama isi se lengi e whai le pusa apa. O fia ama isi se lengi e whai e ia e whakau mo isi pusa pisupo. Ngofo le leia. E vevesi ale au le aingi whanganga. Ai ko are ko inga laku. Pau ale mea whaasingo. A o le maanga ia foi. Momo le tangata e whaifanganga ma tausi a inga. Momo le lalaka o nga pua. Ngofu e ka o ale pua ala ko i au ka forefali. Ai pese me whangaru wa whainga tāna vese. Le anga foi o lana me masani la. O le au le tau momo le atu mo tātou. A tātou le tinga ina le avese ele upu le o le tau ngatau le soifuanga. Ele le tātou sa moa le tātou te waba. Ai ma tātou tilo le tūlanga lea o lo so kwa pingi melo o fa. Au nei. Tau ngatale soifuanga ai e ke solua i le tai au le malulu e te usu le tai au tau sa ili mese mea e te tongi ei. E vola lo loto le tangata sa moa le pisa mai fai mai wa tau ngatale soifuanga. Au le mo le avanua e tau si ai lo pua. Fafanga le moa. Fa tau se povi. Wa a fai lo pua. E alu le a kaula lo pua. E sau le kupenganga anu fa ka mo sau povi. Tau si de lo povi le na fa fanau. Mo wai si povi e tele, alu le povi nga fua au mai si kupe fa ka wai se moa pe manga o se la fu moa. Wa ai le fe fa lo ale inga le tupe. Fai le lo fa nga pua, fai lo fa nga moa, fai lo fa nga povi a lo la povi. O le ala le meti mana wai a tupu fa blave ki le kaupisi. Ele fo ia to ele upu fo ile o tau tal so ifuanga no alu balu akwa po e mare moa alu akwa a moila usai stu fai ale ola o me ai o malu ainga ai alu lai fa tau ai mau o la ia le ai alu lai fa tau lo pua mau mali tupe o lo lima ai alu e fu ala povi mau mali tupe o lo lima ai alu ave au mo ai fa tau mo melo tupe u lo lima e nga yo ile tupe e nga yo o vela tatou nei a tatou le mingoi e le mo mele tupe mo tatou a e se lo upula tauta e ala tauta e fai el tangata fo ile anga ngofo ama fa karikat o le tangata no fo fa tati e fai el upunga fa mai e waka se fo ia ale ka waka ke lo mingoi Alu ngofo ama whakarikari. Ngal whakarikari aia. Ngal whakarikari kingia.
Ai o mea na tatu tiri laso, o la sau sila sila ila so ilo ta mamalu tina. Na iau tua. Na whaatari tali ni mea na awatu I fafo? No. E alu le toi ina e whaaputu le popo. Alu silo umatua e whailanga whailau whala. La langa langa I e konga. La langa langa papa. La langa I a mo o whala lili. Apela I a whaatau. Maua mali tupe. Tupe na whaasoso e whaime le lotu. Tau si ele a inga. O me whai le nu. Le ai maso ka whaalunga o whaaperko I malum kua e waka unga kār soi fuanga. Ta te ala le tai au wa levanga kūkūre lo makua malanga makaku ai malanga popo valu. Kuk. Ngare kūkua. Awari whiri leima ia mōrunga la au. Tai au ai ala le toi ina ua. Wa whi I pua. Tangisi solo pua. Au a koe le sari popo ko inga. Ke ira ko mai yang usau fa melo ka mafa mo pe mo kwasi nga. Ka mai pua anga le sei fa ile mako fa bla. Ar ka ngor ko inga pu e ave. Le se kupe nga fa ka wai. Le ale fe au tau moli mo tatu. Le anga le wa pisa te le tatu. Fa me o tau nga tale so ifuanga. O tau nga ta. A ele mi ngoi. Kire mo. Ele ai ma se me ko mo sfile mo termine. Le o te mo se me masfile mu. E o folo so fu malolo ina. A ele tinga ina e faila fa malstino. Te le mo le malos. Te le mo le malos. Tatu ta pisa al termine. Ta pisa ma tatu ngalu lue. Ah, le tu ala al pokala me mo tatu. Ina ia ma fai ona tatu wo. Le angal vai kaiminge. Sole. O oi kupulanga ka I fase fulu. Kwa ka ilima se fulu. Wa makwa fa kukunga ka. Wa matua fa kukunga ka. Ai toi te pala titi hai la matanga. Le tape nanga me o tatu le nei vai taimi. Le wa fa fa ingofie. Ai ata pena yasola. Ese le mana il pokala me tu asin sina. Le te fa fonga ya stofio va ya status. E tape na ile nei taimi. Ai fa fonga le tape nanga na tu ama tua. E tala I le whaingata. E o e tau wha atau si tau ia. E o e tau wha savali ngi lopa. Ai a kulu ilar ka magigil. Kai mingi e koe wha savali ngā mea. Ngā wha maanga ia maraka kwa giki. Au ave ese le a tātou le upule o tau tāl sa I fuanga. Le ango le o langa le anga iluma. Ai tātou tāngo fie whaise mea. E ave ese le upulea. E alanga tau tā. Le anga wa asosi tātou. I mele ngā whatia. Ai a tātu tā ngofi e whaatau le mea e ngā whatia le se leni le iai. Ia, o le a lava fo I matutoi lau whaasoa. Ai a whapea fo I e te nofo mai pisa. Pisa mai nofo. E le se mea tātu e mau. E ho o mai ale whaavavau, ngā le pisa ma ngofo. Ai e pisa mai ngalue, o I loa ina le tangata, tau si a inga, ma le tangata whinau. Taibela wati lau tolu asuman family te tala le tula asuman lua. Ai e fua fo iai, tilo le luma na I o lau whanau. A e loa e te a le luma na I o lau whanau, te wawai atu lau whanau. O lai matu alo lofa I atu en tito ma ka lofa se o mako kama, la nga ia le angaruenga ma la nga ia le kapisa I laso, ia whaile lei mako a onga ia mako va ia, I usun mako kama re ka o le marulu. Nai tilo le ata wa aia leo le luma na I o whanau. Ai a whapea mai e ke pisa ma e ngofo, ai tinga ina le tina ma le whanau. O le ale tu o le luma na. Le anga I luma. I o le luma na. A wane I te whalongo ina le whanau le upulea. Ua taunga tāle so I fuanga. Ai sea, le anga na I tinga ina tu leilau whanau le aonga, maua le luma na I manuia, wa le leia la tu togi, le lei ngaruenga, na olo nofo a, ma tali le manuia whanau. Seu mai I lau manu se fueo le papatua. Tinga
nene toto. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e talo falava. Na whata o tolia i se ainga se li i na awhia i se mai whaingata. Ua whiwe inu fuala au e au mai e el fo mai e le manuia. Ua whiu fo mai e le mautinoa po le ale ala ngā mai o loo a awhia i o ia. Saltana noa masitasi o ana wo. Ase si atu i au se talia i se tausanga wa tea. Sa maita wina i elana wo. Wa amata o na whaano no ulana savali. E pei ua tau pi olo na tua sa i tu laulau whaafonganga. E umi se taimi sa whai se tala noanga. A o tala noa ma whaalongolongo pela na wo. Ma maita wina i. O le uso lea, o lo tinga ina i se avenga ma mafa o lo o ia tau aveina. Na whai atu le woa se asi i le uso mai lea. O te sau tae ao ma le vai fōlo mai. O le aso na so a ina alua tūle ne woa se asi. Ma le tanga maa e tusa ma le se lau fitu se fulu pauna le mafa. Ma wha tonu le ali mai. E te tau o na ia amo ina le tanga. E toi wha asa o ailo na tua. O le aso na so ai. E alua tu le uso asi asi. Ua ati le ai o na tinga ina le mai. Na ita mai le mai le pepelo le fō i le tanga maa ma mafa. Sa whai atu loa i ailana wo. Uzoe. O le mamafale na o lau avenga i aso uma. Ea. Awa o le mamafale na o pauna o le tangata e ingoa i a sa amasoni. Le na e te ita tele iai. O le loto ita ma le ai o se wha maangalo. O lou le alofa le na e a te oe. Awa o lou loto le wha maangalo le na e toe fo i mai ma wha atinga ina ai oe. Fetala Yesu. Awa a whai tau te le wha mangalo ina atu tangata i o lātou angasala. E le wha mangalo ina foi e lo o tau tama o tau angasala. Ia talo sia e te le o amo ina se avenga mamawhai lo wita i se tangata. Ta talo atu nei loa ia Yesu. Ni e wha mangalo lo loto le wha mangalo. E malolo ina ilo mai. Talia o ia e avea mau whaola. Manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane i le se fulu ma le balu Norman Spencer Drive i Manukau City.
Yo po fai valu fa vivianga mo tātou le nei tai au leo toa se football tolu minuto le tai leo le tula se football le lua. Saba vali fa tasi ma Yesu Emmanuel me uma tātou te faia fa fatunga matongo fia fa nganga mo tātou tai tolu ni ai lo tātou sa valinga e ai le masina fo you lai leo fa mai al nei masina o yuni. Ia vale upo pa klabe le mo oil nei tai au pene fa fonga ma ia na mtanga mo nei vayaso ile tau tupa le nanga le sunga fa fenga ya so liro longa Joshua lui tau le mo tātou fa malusi au lo loto mo lo loto wa lu ta wa me tu po lo langa mo lisa valingo lo tatu yai tatu te malosia ono lo po le tua ia mo le fa fianga fa le nganga le na yo e fi so ni tele mo tatu ele ya se so tatu ele fa tiel fo lo tatu o mai ya me tu po lo langa tof fo ina ile tatu savling ai fa fitai leli ma o le no te fa fonga mo fa longo ile upo le tua ia mana i pepe senga fa le nganga ia mo ila tu na fatuina fo ni musika fa le nganga ia e to matau ai tatu sawan valinga Papalote di so tatu baanga le mafuto mai le nei tai alo fatu le sia dango vai ese su aprada alo fatu ate mal fatu mal nanga mal tatu tatu island style barbecue dia fo nga ruenga ia e sa ole le o te mile nei e pa ye lo tatu le se memo o valo kako ia pa ye ele ai ma se memo ta o le tatu nga o atu nu nei tatu te ai ola le telo ava noa e te songa ai tātou. Songa oe songa ta itaia. Aba noa e te ilua e te whi nau ai. Mole manu ialu ai. A ele ki mu ia. A ele vela sia ele la. Ia e te le ilo foi ona maua le manu ia. Male mea nei te manao ai. Ia fa penga ka oko ka ua le malosi. Fa kari kingi. O le mea le kupu mo le pai e o le fefeke. Ale pa ye a me maua ia uma e wa fefeke. A uma lo fefeke va wale mfainga ku ilunga. Ole me so ai ole furi. Ole me ngai maua. Ole pa ngal fa solonga me o ilo langa le ka ko ke ya. Nga pa ye a fefeke ia wa fo ye do ngai oi. Nga ka ko o ko ma fa kari king ia sa le me ai nga le fa feka ia ma fa manguia ba ko nga wa maka nga so aki au kafa fa lo aki au kafa me yaki au kafa ia o aku le si fa ka usanga wa maka nga ba ko nga yo ka pipi ia o ma ku le si fa ka usanga o ma ka pipi ia wa maka me nga ka se Umalo ia yang asese. Ia wa maka vengar ka vale yang. Ngar ka mo fia kausanga. E fa ko arima se furu mongkup. O fia kausanga fa ko arima ko. Vai de lima ko wa maka ka vale. Ia umalo ka vale. Ia mo ka ma fengare mo ia furi aki o. Furi. Ai manga ya vai. Sengar benga ya besian mengat furi Lelei toso mai. Koso mai ilo su okipi su kwai de. Ya le fai de le ma koso mai ilo su okipi e su kwai ngai pu fai mangai pu ye ko le ufila ko wa vai le banga o ko se fangua. E ki ai ka sido ba ko ko do de ngadue. Koso.
oi le lei to sa mai. O mga kuanga yala le komo mo le siko inga ngai longo koru. Ko luala ia la masanga pep. Wala po ala si fafinge. Wa unga ka ngeila le fafinge nga salu e fealua le felang sabari. Akoso sianga fanga. Pili lo le sionga ke yor kamalongos. Ia falongo kungor ko inga fai o fai ia longo ko lua. Se ka so ke fo isa ka ko ka sava vari maka ko e kosko aku ngai o ke kalila va fu ko so ngi kamai. Mai kalar ko inga ala le boy video o i le bangala sa ula ke nge ko ko sava vari. Oi. E ai. Awala me ke nge. Oi ala le me anga fi kamai ki unga ka ko so. Ka ko ma ko so kamai. Ila le fi kamai ki unga ka ko. Ole bebo popole si do bakua si o si fa finge wala poa wale ma finga koso kwa maki ya ole ma sanga ole popole fuala le ko inga wale la bae ko inga koso kwa maki fa sanga koso kwa wale fese ka vale la po koso kwa inga yo koso kwa makamaki akero ka wa ale fele savari e ba ya ku fo iso ko do ofisi la po koso Ano le vai kwa la po fia ia fa feke. Na kale bena ia oi lo fia que sa vai ko kasi. Kau ku me ngalo fia lunga oi. Ao so fia 5 nga le ko so ko makamaki makinga kamaki. Dai li babidi ta chala le chula se football le lua. Ola usa vale variato le mato vale pu e la train. Tato filo le sa ta ya. Ile lo fo mole ngale le yole li ai fa malo mo vai vangal ni fo yaso ia fa lo fa marstino le mana ia le vivela maior tau ai le o sava vadi le ma lu carcariere paka ya awore kali a tatu super fe Fernandei ile tatu for ina I manukau o mai kako ruwe nga ngei makako siva makako fasi mingoi ia mo fai sing kako savali si sing kako ako mamafa ngale li mamafa kilia Aku ila fa aku ale di yo ngangi. Ya, fa bagalo se le vai te tia le foi vai ngale tai au tatu pokala me pena ile ya song fua. Te tau tu masa unanga ole tau te mali lau fa fonga fa mangalo se lo to ona. Dia jala to baf tanga to fire fonga bo se man Francis Jane. Ta pena mai wale to veno tatu to se pa istemi ole afia na nei. Ya mai ya tau nei te tia to ona sei fua mai maruia. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mom's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. Awane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Hei, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na I o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, o le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui le paicillin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore
sothroats.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Whaafonga mai atina matamaita i tutoa, mamalolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, ua whaia mo ainga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasful 5, I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. Talofa Samoa, wa ule nei o kaasfuti alu, awal suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Usi mai alau whaafafonga, telefon mai Samoa ya so taitasi, wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou watunu I le amatanga o le vai o sa fau, ai o le aso whaai o le nei masino uni, amatanga fo I o ngā ruenga ma whea au masani usi mai alau whaafonga. O le ua mai ai le songo fua o le nei vai aso, le masino uni ma ua whaamutai ma le wha aso a le malo, ma le tala o le tupe o le tausanga wha le tupe lua o lua wha, I le lua o lua 5. Wa apai nei le malo I le tolu se lau miliona o le lua 0.5%, o lea tala au tu o le tupe wha aso soa. Mō masina a matatu I ai ulai, ona ua te ena le tala o le tupe na fua mō le isi se fururua masina, e amante le amatanga o le masina fou o ulai. O le sidia le tolu se lau miliona tala ua wha alia le minsta o tupe, o le a wha mua ai kuyo tangata whaingaluenga uma le malo, ma au nanga ona mana o mia, e au fi ai fo oni ngase. Ora whanonga te lea lea. O nga sa iei alo tali tonunga. Eu ia I le whewhesia, inga le whewhesia I le porkiki. E sa maua lunga alo tali tonunga. E le tupse me whape. Ona e sila to al palemene. I le a fianga I le atunu. Mai mese o tangata lau te leo tūlanga lea. Tūlanga lea le pasi tal tup. E pete ia ne mwhafo le tū mol maufo. E u wha mo porkiki. On mea mo ia lea. Al popo lenga lea le mele, mana tua. E ha fie le valus fu le was fu pasene o te mawainga, I le pasi o tala tupeli. O lo popo lenga la. E le pasi le tala tupe. A o le si I lunga te mawainga le temini. E o atu ia iulai. E tasi le masina e le ai se nga yoinga ona o le tala tupe. O le te le o te pa uma I la lo te mawainga. On me hui le wo fie o felpalot. O viveu va fel palo. E o va vei, per fin galoli, mais finga malo, pasi tanto. E tu fanga io. La se tape na ngoi e le malo tausi nei te mi tūlanga tau tupe. Awa o le se taro le tupe. O le ase fufonga u whata o tol nei te mi mo a matatu ia iulai. Te masani o le si to sang whata tupe fo. Fia se wanga tupe ua whaanganga nei te mi e wha awa wenga runga se ia. Mai ale palota ma po ai le palemene o mai, ma se whainga malo le atu le mai. Mantovo la lo fa vai. Lo sul 5% o le tatou tala tupe le lo fanga solo tausanga nei e ma faiona appropriate as an emergency budget se I tula I mai le. Ia o le vila sa ta pa fotonga lo ia sili. Ia I le option ia mai si option for sa ave la lo fa vai. I peten wa mai fotonga lo ia sili fa nga option le lo sul 5%. Fontanga kabinete le na umarni yan na fila sululu.
Lea na pasi ai la le pepa lea le matanga luenga tupe le sa whata o tuel minsta. Tono cabinet le la le luas fulim senele. Mo filana ave ia vaenga ave il famomo. E fuala ia in melia. Ma le foi la whata o tuel foi la ma le option foi lea. Wa ono tupu melia tonga ve. Mantuala le yu lai au kuso. Ia e ono tupu se mea kai per melen kupu lua o lua kasi. E to inga me ise ungo le palota e ono toso umia ile mea. Ia le foi lau fata o to foi mai foi la le option foi in tanga le ngo tupe man lo isi. Ile malo. Ia il tulanga e faili kai minga pe fa pe e tupu se mea fa pe ina ia oni poloka nga luenga. O le mea le ave fa mo mo lusul persene le lusul lim persene. Le o fata o to cabinet. O tonge lo finga luenga malo. Fiela se o fa ingo se tupe e fua ia il lusul 5% o le paketi de o tau tang fatu pe le fangaso. Pe ama le tolu se la milion. De mele ne ama tolu se la milion. Ma tu fo io le paketi le na martuni ke tasi bilion. Ia ke la el tolu se la bilion o i milion. Le tupe le lusul 5% o le tala tupe. O le tupela na e tau se la miliona o le tele o ala e tina e nai avi e whamumua o te tongi tanga tuwhenga ruana. O essential services la kako essential services ale avi e whamumua o ni poloka ma tu tongi rau whenga ruenga al malo. I awa ni whane tong. Ka whetulanga i ni ngase whapose e tupu mai na te imi. Ta sinna vaenga le avi e whamumua i tātou mele le overseas medical treatment. E kasi nga vaenga le venga vaku le tātou budget le lusulim sene le avi e whamumua e prioritize amena. O isi tūlanga i mo malanga fu i whamamalo. Tau fia uma. Se ilunga la malanga fu i fully fund mai fafu. Tau au tau fi uma malanga mai si vaenga whapena. Nau se ilunga fu i langi o tātou ngasi mana o mia la vi fafu. Ia nae avi whamumua mena. Tongi tātou au whinga ruenga. Ia wani whale tonu. Ia me se whelan tūlanga o le tātou essential services. Whalia le Minstown tupe o a vele te ena o le tāpenanga o le taro le tupe maa fianga tele i fuafuanga. Lea sa whaata oto e le malo e pe o le si itanga o totongi. O malu o le malo po o leo wa te le tūsanga. E le ito e whaatino ina lea tūlanga. Whapea fo i le si itanga o le pensione o tangata mātutua. I le tolu se lau tāla i le masina. Ai se lau lima se furu tāla le si itanga i le masina mo tangata. E iai a fianga tu mau. Ma sa fuafua ai fo i masesi i tanga mau lunga o fesoa soani le malo. E tu inatu i le ati na e o pisi ni si laiting. O le te le i ol venga tupe si ti ol venga tupe sa ave mo concessionary loans mo tatu pisi ni si laiti. Te le ol venga tupe len whangangai. Te le si ti ol mele. Wawi ave wila le mele anga i il kako development bank. E wha awala tuai. Mo tatu ile una ia ne ka ko fie se vai nga tu pesa fufua le sa fufua ile sfulli ma los ful milion te ler si tangale te le fie sa ye mo na se la wa fie le sai na se la u ai ole penal tolu milion na le sa ave business ap me sai tolu milion na vo ile sa ave ile avo ile development bank ale lan si ti ya mail malo ma tolu milion na al sfulli ma los ful milion. Ono tulanga le lunga ia o dato business i tulanga le ia pio nei vaenga ia wa me ia le sa abe e dato famomo nunga inga dato malo ia pete ano le tonu ia mal dato tasitesima le valu milion o le poloketi le DDP le sai tonu i le mele ia pete ane wa le mfen fa tonu ino no le pasilta le tupe le fionga lau timu ia a foa wale se vaai o le Minstown tupe o le malo tausi. O le awa noa muni le vai aso le nei mo tangata palota e te tau na whai aia lato le stala. E peo na wha malo sia ia ia ingo le tūla whono whai ngā palota. Le a fwoi o aia ia ma le wha asalanga tupe lua awhi tā lape a le whai le stala. Ai wanga wa ai palota. E o mai le tai au le asto nai ua mawai, wa usia le fitu sifuru iwa pasene o le au fo inga, e se lau se furu fitu awhi lua se lau lua sifuru limo tangata wanga wa ai palota, wa wha pena na mai o na whai lato le stala. O lea fitu sifuru iwa pasene wo iai le maua lungo le stala. O se au wha inga lea tu sa mali iwa sifuru lua afe, lima se lau fas futasi tangata palota. E ui ia wha mau maunga la tamai le ofisio o komisio whainga palota peitai,
O le ua whaailoa e le ofisa o whainga pālota, o le tu malo whaasare le anga whai sa vai, ma whale ata tolu I uporu, o lo to tele pea tangata e anga wao na pālota e le io o atu lava e le stala. O whaasare le anga wha e lua se lau valu sfuruiva e le whaia ni le stala, a o whale ata tolu e lua afe wha se lau ono sfuruvalu. O wha maumaunga la tamai fo ia le ofisa o le komisi o whainga pālota, o wha mauina ai e tu sa ma le lua sfurufa afe, ono se lau valu sfurufa tangata anga waa mai tu malo e 5 sfurutasi e le I le stala. O le stofi le vai o sune ia tāpuni ai le stala o tangata pālota. Ai wha maumaunga lava taru mai le tāo le valu le tae o le stona ina tenei. O wha mauina wa sfurutolu I tu malo wa siria le se lau pasene o lato tangata anga waa e pālota wa mai ona le stala. Le e se fulu I se vai ai tolu I upolu. Sfurutolu fo I tu malo wa usia le iwa sfuru pasene. Le ai ono I upolu ai fitu I savai. E se fulu lua I tu malo wa usia le valu sfuru pasene, fai tu malo wa siria le fitu sfuru pasene tangata pālota o le stala. Ono I tu malo wa usia le ono sfuru pasene, ma le tolu I tu malo wa siria le 5 sfuru pasene o tangata anga waa ua mae a ona le stala. O le ua fai loa fala wa I tele le komisina o whainga pālota, le fionga to le afoa tuia felolo Alexander John Stanley, le pidiota o whaato sina sui tau wāma vaenga whaupu whai, le ai a mate le aso sfurfao I ulai ai maea, I le aso lua sfurfao au kuso, a o lumana I le whainga pālota tele le aso lua sfuruiva au kuso lava. E ono vai aso le a whaatino ai whaato sina, ai ua whau tuaina sui tau wāma vaenga whaupu whai, e le to e whaatanga ina ni whaalawi loa o ia whaato sina, pe a tāpunia. Wa au mai e fo I ma le whaamanatu o le komisina o whainga pālota malona ofisa, I sui whaatutu ma vaenga whaupu whai, o se soli tu la fono le whaio ni whaato sina ma ni whaalawi loa, a o le I tāpunia le pidiota e whauru, ma lesi talai sui tau wā, le ai a mate le asonga fua le aso fitu I ulai, ai tāpunia le aso to na I se furulua I ulai le tāore se furulua I le au auli. E whetau I le teimi e whaia I le whiriwhiringa le atunu I le na pālota tele, ma le amatanga o le masina o se tema, le ai masani o na whaanga solo ai por kalame o le teo pila. O le mafuanga le ua whaelo ai le komiti whaafoe o le pūlenga o tangata tā whao mai whafo. Wa le tau nu o na whaia se teo wila le neitau sanga, ai o le ua tāti atu se ia iei se taimi. Wa whaelo fo I le komiti o le tau vanga o le tau sala o Samoa, o le sa ilinga o se tamai tai o le atunu e vea ma tau sala mo le isi se fururua masina, wa le tau nu o na whaatino ia o ke topa e peo na sa fufuaina, ai ua tōru po atu, I le aso iwa o le masino o Novemba o le tausanga nei. O le masino o se tema e ta talai le awa noa e whauru ma lesi talai ni tama e tai o le atunuu, e fia a wai le tauvanga, o lo te pena ma wha mao popo, e le ano Fale Productions. O le astona I le whai unga le nawa I aso walu sa amatari ai le taamiru sanga kapita I to fitu, le inaugural Pacific Rugby le Gold Coast I Ausitalia, e whaapito I ali I te le vau e longo noa, le alo tausini o ai ma le au le kapita I to fitu o tama Samoa. O le au lea na a wai le taamiru sanga le kapita I to fitu o le se lau tausanga le kapia le fio anga o mo ta atalwai nei, e avea o se isi o lātou tā penanga mo le taamiru sanga I Australia. Wa whaeroa le taunu unga o lātou tā longa I le aso mua, le aso tō na ina te nei, na malolo uma I tā longa e tonu. E tōru sfuru varu ai o le au le kapita I tō fitu o fiti, ai le I tāu ai le tātou au. O le tā longa ma Iapani e se furu lua e se furu ai, ma le tā longa ma Australia e se furu o lātou ai, e lua se furu lua Australia. O le aso sāna whaia isi a lātou tā longa, pe tai e tui nātu le nei li poti e le maua mai le whai unga o ia tā longa. O le awa I atu le au le kapita I tō fitu a tamatalavau Samoa e longo noa e le tāmiru sanga le nei, o se tasi o tau mawhainga e una I ai le ati na e o le lakapi, a wā alo mawhanau o le atunuu, e iai a fianga tū mau. Talai o le amatanga o le vai aso, Sa lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O
le dawa fa funga le tino o iso to tonga na tato tala pe ona funga da tu muta pe ina le funga la no li yang al bana au tanga vaya tipi au tanga vaya ila amatanga o le fo ya so ila na to tua mai lo tato to o isa mo ai fi la nga ile de vai ngola so e fa talo fa to lo fa malo atu telinga ya ti mo le to ma tanga mai le da o lila se yuri mai fo sting meli ma wantu le wadan to ma taile di vango la woli ma to fie ne yo la so fua o le to yaso nai mo le di masino uni lona so tolu se fulu ma no le so fua maria male langie ma ya atonu ele to po male le tulanga fo ye pe ya ia to manga o fa mo ma por kalamio lo fa nga solo i to tonu le tanto to i sa mo o le wa mai a ia fa sidonga fu i lan to ono le na la walunga fu ia tantu tala mai lo tantu tro ile na va yaso to ana yatu ya if you feel nga le riva ngola woli o le wa mawala tantu wa no tala no antu ai le fionga il commisina lo fiso finga pa lo tono le tantu tro le fionga ya to le fo tu ye felolo Alexander John Stanley le wa mafuta mai le riva ngola woli ya wa fo is tantu fa tolonga fa tano fa tu le fionga to le fo ye polo fionga tu ye felolo ma lo so fo mo wi ma le langi ma ya pa ka fa ku so man pa ia fo le o pa ko ko mai ai ma se la fo pe yo tatu o tu no la pa fo ma fo yo la pa o ya tu ro ya me se fo ia a tu no fo yo ta fa fi la langi mo me inde po kala ma ro la so ko ma la langi mama ya e mo na mo le ntse nga fa tai o tai lo ma tua pisia la we fionga e me se le tanto ofisa ya wala vai ala tau fa mai ina le nga wenga o lo fi tai tunga yai ai fa tu tele mo le ava no fa ro pe ona wina mai ni si tanto fa mo mo ala dava yaso ya me se le ava no fa ro tanto fa sila fa yai lo mo no ai le o tu no le fo i vai so fo ma lo so i fo ma le langimba o a mai le tapenanga le tanto ofisa to le fo ya o a mai fo ile a nga yanto le pa ia male manu le tro ya i longa o to e lava ni i tu la se valu to fa ile o fionga male o fenga pa vense man go ana le ale tu so mo mi lava nga venga pe fa ngsi fio focus ale ya i o le scala pa ki mo mo ka ku le scala ya longa dua o kapinga mo ka ku nga paroka si fue ala eso era ngare o feliz cara pu ya la i lo fisa ya ofisi ni o leba ke kapinga ia kapinga mo ka ku palo fasila ya lo solo ngale ya me uma ia le ma lo fa tai oi ia vi lo na lo fa malo na ngale yo lo fo ai pele ma lo sio latino e sili ai le nganga ma fa ia wa le to le ma lo sio latino tu e felolo e lo no winga ile me faiona a tontino le tama pe o de ia ia nga wenga foi o lo fianga i mala fionga male au finga wenga o lena tano sanga ile amatanga ia la fionga foi ile fa sidonga pele ma fai ona fa o popo ia ni vai aso foi lele ina ia mai aia o tota pedanga ona fa to pele aso le tanto finga palota maile na taimia o maile taimile ding o le ase se la ngona foi lele o la fionga ile komisina ya misele au fenga lu o le poinga stress level le ele tanto o nanga ona o le wa tu mau lava so ye pe ona ta o mai le fa msidon ya pasta veo le nanga sa va kuli kalsa no fu ile fa msidon mo pe fa anse fia ya seman pero ngai le mam la metelo tanga te mafu ama o le si fia fo yo le kalenga ia la rotula fo no e ono masina Mali era. Una fongo lo ta siva, una fongo fainga paro. Lo ko mangingo era ka de nga fude le fakingo so fainga paro ka e o masina. Mali era. The election period foi le fai ka penga nga uma le fisa. O le o masina la. E a maka le me ka punga le lola. Ia. Ia so mai la ia o le faulu o sui kalva. Ia ya mangalu nga mangai fakingo ya mafakingo ya se yo wa nakau ile kai mi foi le fakape pa ming se foi fakape ai pa ming e po pe ko ru masina foi o ya so fakingo pa ro ma dielo a pino ka ko nga o masina le ka o ko le fa ba nga le ko mo kula fong pe kayan ya bo mo fakape pa ming ai ri ka punia lora
Ko sa lawa, ba upside down na mea kako. Ole, ile kula fonga komisi a whainga komisi o le ofisangi. I lunga vaenga lima. Ai mangi ko vaenga lima kuko kasi al komisina. Lo fa pia mai. Ele fesiri le komisina i se siaka ngaka ese mai i le whamsingonga. Maria. Ese mai i le whamsingonga mo sanga kaiala whakingo ilanga ngā ruenga. O ngā kongua, le ngā ave le karasanga komisina. Ongo wa, whare kongu le mea kako. Wa le ongo masinga. Wa mua whakaape pāmengi. A le le whakingo le time frame ka wang whakingo. Maria. Le ngā ave le kua lalo ho i le whamsingonga. Ia ni ngā yaso hoi wa yaso se ongo whaopopo. I le kolu masinga. Ia, a la kua kaku whamsingonga, kaku ke alo i awha i ngā whamsingonga. Maria. Ia wangsi. Wai ngā pisi rāwam sikonga ia ape e mwhaina mako whea konga le kolu masinga. Ia. Ia kāri ango ave e mwhai. Ia. A o le koe ngā pūranga lai mawo le mele. Ia o ngā le alfa sora ako le whenga wena. Ia. Le rau bako le teni nge. Mari. O le la se fina ngalo wa o te lo na wa mo fia va yaso fa nga so lo le tau wa o na nga telefo. O ani musu nga si au fai ngā lue, ngā ne musu tu ai foi lele le tātu se fulu le po i lau fionga na komisina. Ia, e mi ale no fole li a semana. Ia. Ile makanga mai a le mea ile i o kengi whakapu. Ile makanga mea kausanga nge, ile kengi ngā maka, ilua makanga ngā kawharongo kua whaakumu mea hoi le whaakuko inga. Ia. Wai ka whaangulonga le fongo hoi le. O ngā ka ike hoi le, hoi ngā mea se mea o kupu. Maria. Ia, o ngā rola ngā whakatia loisi o fuafuanga. Ia. Le ngā maka runga karanda ofisa kau le varu le po. O le runga karanda maka ofisa kau le varu le po, bai a ia maki. Ia. Ia. Ia mako whakahupa mingi a me. Ia. Awa, warunga la mako pokalami. E ka karanda ofisa ne le iwa kaya kau le varu le po. Koe ka kara i rasko ngai. Iwa kaya. E ka pungi le wha. O ngā, sa ia lo monga malo kiuturo, e fōringa me se me e kula i maire. E le mapa inga. Kero koe kākouka ki ngofo fōi lele kākou ki māsa o sado. Fōi lele kākou kiuturo, ruma kiuturo, kua kiuturo, e kawha. Mali e la, mali. E whaile ngā ruena ngai, e kakala hoi rana mako ofisa se ba. Ei. Le kakala e wha ingo mati. O kapenga ngā umai e o lewan kapenga penga. A kaiminga. O le anu whasolonga, wa umanga, ko kiki uma whasolonga rungo lua, ka mea sanga rungo lua i uponu. O le skala. Mani. A uma lo uponu a ngaki roi sawa. E whakaapera pande, a wai sawa i mako vaenga runga i sawa. I le ka mea sanga rungo lua. Mani, mani. Ia so rola ia male a ngaki ola, ka upule ngā awe ngai whamusingonga. I whapopo ngai vai gaso se ongo. Ia a maile, ko whala ina whamusungonga maurunga. Ia, ngai mwhain ko whai e ko, ia, le ala ngā rue e ko. Ole kam whaila e kali whapsik. I le se kulanga lau whai ngā ruenga. E anga lele iale a kua, se ma. E anga whakua, le mango kāpenga. Nga bak mo kāpenga mai a yang wari, kai minga whongo e pari mengi kula i mai whara. Ia le lafo fwelea le itapipi, le whakua kuenga. Ia ngā ka amaka i wak kau ike, ia se whoi e uma lafo le itapipi, e whakua kule lafoa. Ia. Ale si, ale fast. Ia, mani, ia la, mani. Ia e wa ele mea, e mai whale lafo ngā kairoa pake kia me mulu. Mani, ia la. E ora pake, ia, ora ne o ia, ia e mi era lo fole, o le aso wha o yumi. Le ngā ko mai ele yunga whamsingonga. Mani. Le ngā mauranga yunga ea. Wha wau le koru masinga. Mani. Ia, kai mai kau mai la, aso se furu kuru ngā mai le polo i ngā le. A le ao le maro, o le aso rufu rivo au kuso, whakingo e kako whainga aloka. Ia, a le aso kasio yulai, o yumi. Ia le ngā koe loa ma ko time frame fōku nā le ngā whai loa. Ia. Time frame nā le ngā ngā rua e no le kaimi ke. O le
kulanga le skala ilo vai e fia le nganga se mang ia ele ia se ke mi wa na ko le skala le se fulu po ia o ke mi mi ale na ye su ka se po mali ia na me lo fa nga kom ia fa wa na ko nga fa nga me fa pro mai wa mai kom fa ngai fa ka mo nga ki makai ka i mele fa ki mo nga wenga ka mo nga fa ka uli me fa penga uli mo le siaso mali ele mali ya ole ku langa nga nga wenga si fi fo yo va nga le fa ki mo me le skala tu ia i ole taxi ma i le fa ka alo ya mo salvo mako field officers nga po operators nga le la to share information mo nga ka a koa pani kong sau roli mea ngai kokong. Ia. Rene ida komisina langolango e lima no fisa rene o la koe whaele atumo. Mari. E koe koe su whaele la ganga i masiaki uma ia mea sau mei kua ia nga provora ia fiki ro mare ngoa kaka mui rola. Mari ele. Ia bolsi fiala. Ia o kako rola loa ia i kaimingi. Wa iwa su kolu wafe lima salau lima iwa. Iwa sukuru afe lima salau lima iwa. Ai. Mela le ngā mai ele kako kusingai ngoa. Wai wharang lango ngā duenga le skala e kusingai ngoa, le ruolo kas. Mari ele. Salau sufiku afe, lua salau do lima. Tanga va ai. Ka umanga ya ka va mai le kaino kusingai ngoa ruolo kas. Ia. E kau lava ya apelila ruolo ongo len kua sai paraka. Mari ele. O maholang mako identify nga kangaka may laso korsul o kuso. Ako nga ya tulila luolo. Iya. Korsul o ya lo identify ya ke sa la fa lua. Kakagoy ako lang lufukas. Mari. Ya lo nga identify ya ka fa nga karka nga bole ilitso ko le paroka. Iya. Le la bo les may namba nga sa la sufiku wafe lo sa la lima. Lele. E ia ile fa tala wola ve fa we sa no to le fo polo vionga tu e felo. Na fisilingi ia ile ia so se vai tu nei. E ni tu stala ia di si fo yo vai nga fa fai. Ai o sa we tu le fa mtalanga e fa pea. E ia tangata o tu le fa afi. Tangata o man tu ia la ia tu no mama. O le apia mai lunga o tau sistema to le fo. Ia, se ia o mai so fina ngal. O ia se mo i ma se fa ma ni le tulanga. Ia vai no ka de po pe fia ka ka. Pa wan mea pe mo fa ma ka da ku ya o se fulu mo afe lai pending approval. Ia. Ia. Lai pending approval. Le fa ka li fa nga solo ngai fa nga solo ko komisina la mo la ko approval. Ia. Ali mela de mo la wa ko ngi. Ia. Mela nga wa approve. O la wa ia to uma me u. Ja. La wa ia no mo rola. Lele. Toi fia la. Toi fia la pasene. E ese mail fulu no afele telefone. E toi fia la pasene. To lo ka ko se la pasene pe tu la tanto fo ia pe la tanto il se la pasene fa tino il palot. Ja. Aku wa fa ngumela ko mai ko luso ko wa fe on se la ongo. Lua tolu wafe ono sarau bono 20%. Kusa loka ko 80%. Ole matua va veana ole tomingo ia me se foi la le va veana tole tono e fa pisi la o fionga male o fai galwe. Olo no winga la inai vai so yo lo to le masino fo le masino yula. Fa mata o ti ai o te la lanta ti ele vai va ale ai. Ale iva ono iva va no pasene se la pasene. That's our target. The target of our goal 95. Mako target le ia mako mole 95%. Mari. O kakapalo ko uma. Lele. Ia, ma lo fa tak. I se fulu mole ono afele te sauno ina le pending. Ola se umi fa tatari ai fuala na o to lima sui komisina langolango ie fa yel gar wenga le approve. Ole ia organ wenga kere si vai karanga le mo la usama ngale nga fa. Mo. Ia. Pero pole ke pole le kamera le malo ai masina. Si vai nga le nga gusta solo ako ai ele fai mo approval
Ngai ko suru mai ko siaki ma nga siaki mo information po sa. Po sa fa mo nga ka ka ma pia se si pa lua se ka mo se rola. Le check me tina le rola le kan fa ye ka ko fisenge. Ka si ka ngai o kule. Vai close ole rola ila sofa you like. Ka mo ko close ole rola nga o uma Le olono winga la whataitainga tole fua o le mai mom whafunga mele turu awa pe tau whanga ina se pending se tas la se umi e ngaru e se komisina lango fo ilele e siaki vanga umai e pe ona e ta ua ona approve la ia le pe toi whafo i mai tua le star le umi sabe nga lua minke kolo minke whaki mui vanga nga mo si fia fo ia o assistant commissioner so hio le involved kele ile kapenganga o whainga paroka. Mari. Mako ngā ruenga behind the scene. O kapenganga o whainga paroka, o procurement o mako masingi, o le organizing o mako logistics, o ka vale, o accommodation, o kapenganga o whainga paroka me uma, pusa paroka, o me uma equipment, stationery. Kasi o isina o ngā ruenga ngā lefo involved, vai? Ia, mo e kaimi, o sa wisa o whaile prugo le kamu whai. Mali. O a fe o le asfoile nei o le vaso nei le tapulia tanto le stella la uvion. Ia, a maka kapungi ka ko le skala i le asolulu. Le asolulu nei, le asolulu you like. Ia. I le fai le fafi shutdown online. Lo no winga wa le isa kai mi mo ma ko yele ko ngir pa se serwa ko ele skala pe fa ma le skala shut down no kai online a fai la forward mai po launch mai la application po wa fa kumu mai ko ya so fai biometrics mo ya shut down online ya ran fa nga sa ku a ko fai fa mo biometrics le ka pu ni lo la ile so fa la so le ile fa le fiafi ala sokolu yulai la sokofi ile fai le fafi kapungi ai la ia kako tu se fai kua ia no ringa daka la ka ro fa kapungi fai kua ka uma la ko pung ia ke le skala se uma ia uma ia no la sfalele ala close ele lola ele ko se mo ko ar ko kom la sfalele le sofa o le ala te me tapuni ai lono winga le tom finto le stala se sila sfrile a telefo ele banco le skala se sila sfrile sole o lono winga la to ala o neita e ama la solulu ya laki o le stofil tanto official ia i ka foi pa metrics ka mo ia ka shutdown le online na solulu a foi la ko manga launch my application ko foi pa metrics la foi sa po la solulu la scofi po la scofi ia po la sofolele po ai le kafa e fai un pa metrics ai fai un pa metrics e le fiki longa go le lola e sa mai tau as the commissioner electoral commissioner do you feel ola e me harenga fai anga ko le malu le ku e mo mi se passe se pe mo mi se lancia le ku nga ko le skal Well, foi sim mangu ganhei more incentive foi ele eu sou sem nada vai mas não para isso não preocupe pelo cozinhar agora ele faz isso vai terminar com vai cair no sucar lá ia lá ele não preocupe vai pegar como se me haga lumana é Mario fama ia itu eu le nana ia se mangu kilo I'm very impressed. Le progress le iai kai foi malu o le paroka e la ko ia nga ba paroka e lo me fa ki no la ko tu te fa ku la fon ma liela a fai lai o le pasene lea ai palo ta uma tangata ia wa o le sivaenga le tate mai tau atu foi le mai fafo nei ia o nai fa ma fa la vole tanto tu la fono o a foi fa salanga o tangata e uma na le stala ai le palo ta telefo Atenção, o sala em mena será o tala. Até foi pelo ele escala ele paroca. A sala ele dele escala. É lua africana. Lua africana. Ole
O me fa ngari ka kule ai mako whakangonga i whai, ma mako whaasalonga. O wha mga kua iai, le sala i lua whakala. A ko mo le sifui mea ngā wawe ngā imikana. Langi whai skele o le, a whai o le ai ngā kua kōrima. Ia maki ai vai le sifui lua whakala. Lua whakala. O le sia visili le vaenga lea tue whilolo. O i se taimi i le afu, i le tātou official komisina o whenga pāno, tō whaasala i niso le malu le turu, u le sana le lua whintala i le le star. Si kula fongo lua lua o suiva. Ia. Lenga whātu ue pālo ko lua o lua kas. Ia. 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 Kisiwe fwinsen bangu of kausau le lua o lua kon. Ia. Ia usul ngā klofisa. Lau ke li whātu le sana le lua i pālo ko lua o lua kas. Ali kongo kula fongo. E te le se ngā rua ngā le tō ofisa e anu pe a momoli tangata ia po sua whai o ile whamsinonga voi lele. Ia o le hafo i se ke leo se awangoa e moa mei, ile ka i rua awherkanga ka tui a whilono. Ia, i o tūra whunoa ia, o lo whapea mai tutonu o se fulua masina tahu na umat whai ngā paro ta au. Whakingo ele me leo le issue penalty notice foi ie. Ia. Fa me kula fongo issue mo e como singa penalty notice mo i le tangata foi le fasal. Ia. Le respond mai ave maso ia ka un respond mai ai pe su faso. Mali. Uma su faso ele respond mai. Ia ko issue foi le penalty notice o ngalua. O fu ele se fu faso. Ia. Ai lua ko ele mai fam kala ka foi le a ele tani mai. O mori lo e funcionou ia rua kuala rua kuai le kali mai o le winga la le saunanga la ufionga tu e velolo po ufionga tole fo wa un ofielo ufionga komsina me le official dictação ia me le dei fenga pa lo te momoli la te le usta il funciononga pe ale le skal o le mea ka mo fai o kula fongo sumban ai le po mo mako mo ku pero ofisa malia malia ku pero ofisa si ve foi ele que ele ku pero parte que ele querer foi revenue mo ofisa malia esse ve foi o le scala free ele ni me vai ele com isso grupo malia lá na água só pintar com ele lá vai aqui lá o que não é vaco ele ia na se fun kala e se nga ka imiange me se imianga ia ngala kwale fale si faka usanga ia ele ia misi revenue officer no o fa que me ba revenue officer ia ka me escala ma isso calma ia le escala ma meu parti ia faka un olo la palo ia masala ma me la yo sa mari ele le pasi ai o le talo le tupele lua felua lima lua felua ono o ia sa fianga o le tanto official komsina i le whainga pāno tol nei tau sanga o nao le e mau mai stanto se le ni le paketi le pe ana wha pe pasi. Ia, se foi a se manu o paketi le o le pasi ni. E 3.8 million. Le budget le nga avi. Ia. O le budget fora nga le nga yo ye ke mien. Le o ma foi nga mele la foi le insurance ale fiso tu pe ai ke le kupe. Ia. Nga whakia ia whakingongo kaku pāroka. E leila stulanga e whapole ina e lau fionga ma le ofisa i le. Whatinonga le tūlanga tau se leni a wā lena e tā ua. Ia o nai tau mwhai e whawawe antu an tātou printers. Ia e lenga tai leo mea mai whatino ia i le whainga pānu. Tā reu whatoptok. Okay. Ia, reu mo mamea nga. Reu mo mamea nga e wa pū me kapeneta ia. Se vi foi o meu macautenda era na tendas board e não se me over com lima sala wafi era no caponeta wa tu mai ten 2 weeks ago ale na tu mai aí acabou com sua paroca e ela foi lá para a companhia e ele na malo levou ia la ua ngai mera ko fa ingo yu lai ka bu me ka ko pusa paroka lai oka o pusa paroka sa wa ia clear ko ele pusa e pe aki waka clear e te lo kwal po o pe ko ko ele ia ele ko fa ga ko pusa la papa ia fa so
Le fai plywood ia mo manga ki o le anga uma pala uma. Ya le wa mai a mele le. E masalo e rua ko lu pa lo pa fa nga manga pusa. Pusa plastic le ia pusa pa lo ka sa oa. O pusa nga mo le lang fa nga e fiki fa nga fu pa pua. Ya le fa ka ko ye. Lele, ya ma lo fa tai mo le tapedanga. Eva ma le fa mtalanga na ngai lunga le sun si va antini. Ho mai ai longa o secure co system nai fa nga ina vo le stala tu tangata ia e mi se vo le ka co system le fa nga le te mi fa ye le fa nga panot. La so fi nga lo ile sa do nga va pe a tu evelo. Ya. Ma ia ma fo nga pe a ku sa ma ia ni nga ma ku se fa kala nga vo le It's secure because it's an in-house system. Yeah. Pero mira que si na game tem com access maior. Yeah. Ele mako firewalls, né? Mako protections ganga, né? Mako database área. Ele é in-house system na mako access, né? O system foi ele é on trail. Yeah. Ele umaka kan access ele. Itu tono to system. Yeah. It's a good monitoring tool for ele. Eu faço isso sempre valia. Ela track my system for ele. E que tem um camera, por isso CCTV, né? Mari. Essa é a caminho. O marca, malanga mesmo na faz. Mari. So the system it's a vote counting system. Count aí o pepa para o cavalo. Le aso fai nga paroka, ma poi fase rau col kasi fai paroka. Ia, fai si tele. Fase rau col kasi fai nga paroka. Ele mako le system na mako ka le vote caster. E caster paroka ka kai ku. Ale wo rida ka mako e super paroka kasi fia. Isso. Dai rida ko il mako control center. Fai paroka umange fase rau fa. Col kasi. Ia. E rida mako ai ngele. Isso não se prepara para ir para paroca, se faz paroca, e a homem vai le caca system, liga com a cor fique, e não com a investir para paroca. Até ele não tem, mas não lhe dá faio para paroca. Olha, uau, mas ele faz paroca, mas ele faz paroca, isso. Ai ale pui nga voi le o le pano ta fa lu o stangata tu e velo o se ki o tu langa. Ele não faz happen le caminho. Ia. Awai, era plus nga kay paro ko te paro ko iban mo nga ang paro ko ifalek. Iya. Frag mer system mo go le kan kan. Awa. Mera fer kan kan. O lo lo kongoli. Iya. Ka vale ma bi o ro. It will happen. It didn't happen. Ele whainga lau tanto palo ta lea e whaonga la wale e kisi ia wale wa i tanto biometrics e siaki e whalele po o i tamoni a lea o sua whai lea wako e whaile la ta palota e whaonga la wale ko pengi po lea le vaenga na e whaonga e whaile la ta palota e whala bengo ora whainga la palo ia ai lá ia ele me se para me te fazer para o calma ele se caca era com ele uma coisa caca era com a mim sai menino masama ia é que custa me foi linha foi ia ia quando a mera nga pescar foi lá mas só mira ele o canca muito ia curou ele mais uma ele assim na casa mera ele assim pode muito pele Alo no winga la makua e le ko sa ola se fai me vale i le vale se tu lo wala nganda tu e velo lo agora nega eu fai mali mas se fu ia a fai o pai não se vai o meio ofício e fai o mali mas se fu o longo o fai ala le ma que ku e no me ia a vos me ia o mo o era por o foi Ia, le nei ma lo fa e le fa fata la le na manu wana nei le tai au wa nginga vo ilunga o penga ta fa la ngia tole fo. O lo fa pe mai. Po le ale me wo fa kwai me le ko fa silsilanga po le to fa sala longa. O le vonga pepe se sui foi fa unioli ia po sui wa momoli tu tonu onisio va nga fa te tele. I tu tonu o le tanto o le te man malama o nai pisile tanto ofisa.
Ai se mafua anga fatoa mai i tua le tanto fa sisilanga pe ona po e pe ona le lan tai au le wa fa pe mai ai fatoa a mata ona fa la wi lo alo ia sui fa au li po sui tau va mai la so sulfa ma sino fo si pe foi a se manu la si vi o mai la ko sui ka va fa li ta ka mai le fa li paro la vo si vi o ma van fa foi e inda ka le campaign period ia era ku ke le ia ia le da o vai fa so ku lo ku mo fa sa lo ma do visa ia era nada wa kuia le fa sa lo ma do visa va ma ga ko ya la ko ele ka la campaign period wa ka campaign period le so fu la so fa you like ai fa fa linga ma fa sala la mai wa uma fa mo wa tau o le tala tu la fo no me o mai on fa ile lua tolu vai aso fa vai aso talu wa o me ka fa me a mi to no ku me la o me to fa ni me se yo le kai me ka fa ya e au fi ai to tonu o vai nga yo fa la wi lo ai le awina tu le sui fa audio e fi o mai ya Wow, ia. Olha, o mea ia fala o uma, o fala o foi lá sul cavá. Ia. Fai eu fala aí o melhor que uma mai a ka ma me fam kalanga para o sul lá para pegar. E o meu manga eu saía ele com o me sul cavá. Fala eu que me faz camping eu que me aí fala o nome é cá o camping é a façamo eu fui na fato sim na fala o nome eu se fui na fato sim na rua tu faz no tupe e a pego faz em calma o ara me vou ir por o misiai a tanto wola tu la fono wola sa o la fa e sa no tu velo Oila e ono molia pai mala fai tu la fono. O le tau ofisa pe mfinga bomoli le si vai nga fa pu fai le si vai nga fa pu fai. O me anga vai o le maria nga me vai e o ala ko moli le ska e moli me ofisa. E moli le famse. O lono winga le ka wa ko ofisa tu la fono. O yo le fama. O le fama na o le fama na tu la le na tu mai la o fionga mal tanto ofisa a me ka molia e o sa wala ko molia famsi mo ele ka e mari e foi la o no winga la i so finanga wa le wa amata no te fa longo tu foi le wangulu le manole tu a mi se e lango i pati uma Papa mai ole vanga ngofori ko official ko yevelo lori ele au mai ka ko fa sisilang ole na wa ile ana fu to nga luenga telefo ole sa ole ya wa tu la fo no lu a subiva le sa fa ka pa ko lu kas ia pero ahora si le fie la ko uma ya sa fa pule mara ko sa ka mo nga kai ya no si fo ni kai la ko la ko fa ko nga i o mako kala faka no ngai fai sui fai do foi ele ia so kai me ofisa que se di me fa pea mari se di me fa pea foi ai le wa fa fica na ko lo yuma ai le fosi di mai ele la wa ko la fo mo fa pea fa sa me le kai me fai ele au ko sa Ia. Ele se senga maliscana le fa ruang kami lo kulo susai ai le se me fai ai le la wo mai kum ele ho sa wale i longa wale po lo kusa la fai no sa no sa O lono winga mai le taimi le ana au mai i lunga le wha sisilanga le tanto ofisa o i se time period foi le to tauna vese umai lava wha sala launga i lunga o le social media mwaenga umai a waenga wha upu whaia wa i lunga lan tau wha sala launga Ele o maku ele fa sala launga pa wana le ka ua ko fa sala launga o le campaign period le wa fa kulanga ko le
e komisina e kau whakingo ai a me o whakawiloa o lona winga la o lona winga la o le vaenga whau pufai e popoto e wawena ave ilan wawena ave ilan o la kome ia pe whaka whaka seman e mai wala ko e fusu tamsi ngoga e se melo fusu whaka e longo winga ke le akwala kala ila o fionga mal tanto o nanga ile ase mem fai Wa wada ba ko fusa o fa no ko tula fono le me fa kanga mal me fa sa o le message foi fa ngai me o camping ne ka umer tula fono e nga fa la buloa fa la buloa ko ia ya fa ia talk show fa ia fingoinga mo tu malo ya to la paloka ya fa ia pamphlets foi e kufa no malo o message ngai se o le bangingo al kulaso ya le voi fa mai kwa saani me ai saani kupe saani me io polo misi ia o lona winga la o fai le tala le masani o na fai ni so ya fai pule fa masino mai ya o isa mo e kausa o le sa no nga tu e velo la kam foi ya kuma ko se fa mam la mar fula ho ya ka kai ele uska ya e vai kai tra sin no la kuma ka ya le o kula fo se le ma ya se man le ya le kula fo i le mo su ka va ele fo mo ka palo ka mo ki ai la ko pe mari e fa ka o la ko nga me fu ia paro ko mo pai ma fa ia o fa nga paro ka le ai o sa lo ko ma ka paro ka o lo wa sa lo ko la wa fi nga o ya vale ko mai poco le que algo fa ki no la paro e fa di do lo fo ya al si per si o paro ka le me piscina ka o lunga me o paroka e le no se si mete paroka eu alo fisa ni eu alo fisa ni le no nga bo so maka ku fam sunga mas esse fa ko nga fam sunga ba ku so paroka i go kalaia pa ka kalaia o le mai ro ko ai le ya be ale o paroka it's a secret le lo ese me paroka fi sa lo ko ka mali ele foi tauina la mo tanto pepa palo tanto ia velo o le nei sa no ina le tanto system foi le lo ai o le ua fa ngale pepa palo tamale pepa palo e te tau na mai umai tonu an tanto pusa palo o nei lo ai la ia le fo inga palo ia pe wale ia le tanto foi tongalo ia foi le mulmuli ane pe e maua ia le taimi le fo inga wai e te tau na tai fo o le taimi le tapuni e tanto palo ila sol finga palo se o vai por fa ko se ska ka mo la ka mai fa mali no pai o kula ia o le kula fo mo ai close off al park ia mo fa ki mo la ia le preliminary count mali le fa ko mo le pusa mo tu na fomo ia na fa ka mo ia la mo mai al vai paroka mali me ko skuti dias a fiara su ko va nai ku malo o telefono ala ko skuti dias la ba kai ku ia fa tawina ia vai no paroka ia ka kala le pusa ka kala le pusa ia mo ora e fa fa ia ko pusa ki dia le o vai ka ele ai ma se me foi le quando ele sai mo o pusa vai la ka ele no akume mali nena kan kakara yo puso la papa ia sa o mo la da ia e kai mirani ele ise me la cosa sa ya lo la wa ya ma fa ka o mo mali ela ai ki tiro mo kwa ki dio puso mas ia vai ka simi ya pule fa kuna simi ia se me ise pe pa lunga ia vai ka toma ya ku fa kuna toma le e ka kaula Charlie le mu melanga. Ba mu mela e fa mo ku fisa. Ia tutusa. Tutusa le.
A whai ai varu sa rau pe papaloka na isu. Pai kau, varu sa rau. Ka le ai mau aku i le ofisa varu sa rau. Lungo wina. E o aku le kai me ka tala ai ka ko official account. Mani. O la ia ian varu sa rau le ngau. Ai ke mankua la, le ra hua ka kala no in special vote. Mani. Ma kua hoi ua pusa pāloka i pua. Ia. Ma pusa pāloka le ku mālo. Ma pusa pāloka hoi le special vote. Mani ia. Mani ia. Special vote la na i le kala i pua. Ka kala vai ai i le kai me whairo official account. O ngā hoi rai maua ia. O ngā maua i pāloka i si ku mālo. O mumai. Mani ia. Maua le lia. Ia. O ngā maua i pāloka. na na toi fa e mo mai tu e felo lo te lo na pisi la fiong po la fiong to la fo o fo ye ye ngo pa lo ta fa to al tanto ofisa fa i pa lo ta na ye mo i la to ye fi fa pa lo ta ile le so lo fu mal fitu ya le mo la to fu ye fa nga wenga ile fa nga wenga fu shift e fa nga ko nga la so fa pa lo ko la so fu riva ia o la ko ma tu tua o no su lima ka sanga ro mai lunga ia o ma ko tu fu le ia o ma ka fu ia fa mai ka ka fu fa mai ia ka ia o ka ko ma ka fu ia ka ma ku o le ma fu le ia ia ma ko malanga ile po pe malanga ia songa le po malanga ia skofi po le asofaleira le paroka ia po le po yo le asolulu le fai le pre-polling ka kaumanga e kausanga mai do ofisa fanga e fua koe mātou mea e whairo kesi no whai paroka me whapena o lono winga e mo mia le tansanga e li se me foi le o le aso e whai il palo ta vab toa e whukana ala a koe whailanga paroka Ja, sa le ya seman e ka sa mai le written for requesting ai do visa ya fa pegale na ku na ko no tiralo e no ma ko da fa yo pe pa lo ka ko issue ya ma na fa yo proof se ka na ave no fo nga ka la ka na ka ya le le ma lo va tai o ye se popo le ngol tanto o nanga foi le so ta inga wa mo mi auto so ta inga tau telefoni ia ma le tulanga foi le tau internet to no le tanto o to il a so le fa tino il fa nga pa lo tam le pre-polling mo se fia se man o ma so ka nga ma ko ma le Vodafone ma le tite sel inga ya foi il kulanga nga mako wele mga mako le ya fuile ya ikikiro na ko system fuile ya fuck le kai foi mako foi kai nga ko le traffic fuile online we me fapen ma dira ya o mara len o ma fe nga nga le fa mako ma company ke fonga inga ya fa lao se va nga mako fuile le ke le mako with band fuile le ma fa nga ia sa wa sa de koma ko results mo communicate ma ko i fa paroka ele nga kai nga o le ala mo ma ko me fa nga wa online ma ko me fa nga ma ko fa ko kai mo fa results e mele un baile official account ia o wa ku luma fa nga access ma ia yo to ia la ya ko me fa pega i ku mo preliminary account e fa pega official account Mano va tanya telefo va nga bulbuli o le ale tulanga po le ase ya inga na fa tulanga ile fa sala wina fa le fa sala la o tomo mangol tanto fenga palo to ni ta yala e ni va nga fo ye ni ya inga fa to pe puler fa le fa sala wi po fele pu thanga ie ma ko e mo yu le na ba ku nga jos la le nga fa ma ko e mo yu ma le jos yo le ka ya ku ya langi le presidente jos ma ko e mo yu nga ya sola ka no sa nga paro ka me fa pega la ko kiuke ma ko kiuke ya ame ka una fa kingo la ko me pega ale mi ya ala ko ma ko pare se una a ko no ko ma wa se ni me la ma ko e mo yu ia fai whanau maku whakarngonga i aso hoia, vai alau hoia la ko, a parai mai hoia, maku la ko, meo la ko, pass. ID cards hoia, ren fai inga access ia fale fai ia,
Pia pus, la su ka fai pa loka. Fa pe nga foi ke mi fai lo fiso accounting fai nga exercise kumu me fa pe nga. Lele malo fa tang ya ai tong ngai nal tan to filo ingele so mo le antu langang fa tang ile u fionga ile komsina po le fionga to le fo mo le fa bro ino le tang you te lo la vana pisi le tan to au ona ya fa te te le wa mala ele le ya le fisilia mala ya tan to tau fai tau mate foi le fai ngau ka ko ambio se va antu ale pa ye swaf ya ona ye le ngulu foi le male to mu mai tu male pola mo ku mai ku ia maka ko wongi ngefua yana ia le ai pio le nganga le na wai lava ne mo sta to filo in sound on mai lo fiong avantu ni ma to fisil ia ona mana mala mai le pa ia mala malo le tanto tro ai avantu le tanto o vano muli le sound no ala o fionga o le visiti o sound ni lo fisol kom sina o fenga palo te fa tino le tanto fenga palo tam to lunga mai le tanto filo in le so Bastante ia ai fa mai aso kala mo sifia se manu ya wa pena si foi ma consultant ya que me la wa woli a company fo ele sa pa ma consultant me fa pena na ho ma doing my time for me kama o me como ma consultant me fa pena so el caminho ya wa ka oko le lan como ya kulanga na wa me na o ka me fa foi mo ngi ya que le ho que minele la foi a mai me ko fongo ka ko cavale mi o cavale mo ni ele se me vole me fa fo me fa pena o confirm mo ka fa paro ka fa sa ko kas o le a solufu ka so ilaia ma ka training a polling officials e o mar ko wa fe la con calzana mai ya na ya fe ko sa raule mo mia ya maka ya training ka ko fa paro ka la sulu ka so ilaia ia mo le vai aso akoa nei I polu masavai ia ko whailole refresher training a week before the polling week ia whafsiri la e kulankapenga ia nga le li o le solonga le me uma confident foi mako o whainga ruenga akoa ia la kunga ruenga lo whakingo ia lo solonga le ia mako whanga peng whaka oko kongo o le mako election period le whakingo me mo le poi fa kai ma fa malo como ya na fo lo mo le so kai ma sa ma ya bo ko fingal ko ye le va ya so pa ne ba yo ko mi le lola io fa ko sa fa kala ka la mo ta ko lola me fa pena ya la pa le me pena ka ko ya ko me lo ko fa ko ai ba ka pena lo fisa la na luenga o le na luenga que le ale focus el terminei fa mai o ka ko lola ya approve uma ka ko se fu un axe logo fa ko le mo ka ko pending for approval ya o ka ko le me lo ska ko lola ya fa nga ka mai ya ma ngai ko ska ko fa nga pa ko lu manga ya so ko nga ya so ka ko ko ya o sa ya me fi sidia ya ko ngai lo ko fa o le kai mi fo ye Esa kapo kalami. Mai kumai ofisini kam fe kat ya. Ya fe mo mi va ver ko fa esa kar. Ya na email mai ya fa pena ko na ba ku sa kar ni ko ba. Fa kai mo la mo ana le ko sema. Ba dai ya. Fa yo fe na ya. Ya alo fa ko kapo ku fa ka kele mo kapo ina mi se la sunga fa fe nga ka langi. Fa ka fa ka langi fi o fa mo ya wan mo mi sa mo. Ka kung fa le ka lo wa na ruenga ma ka ko fa mo ya ka kung wa le mo ka ko fa mo la so fu riva e ma lo fa fa tai a velo le fa tava moli a tuilanga nga fa tele lo fionga to le foa ya pola o fionga tu e velolo ele tulanga fu e pe o le ile ai fa bro ino le time e ila va nai tu ngia le tanto nanga ya po le tanto office fo ya wala va le fa bli ino ai ngol tu la fo no finga palot ya fa malo le fa yo le fa malo le tau malo fo ile on sa ya wa ni me uma ale ile on sa ya to le fo yo te lo le vanta punile fa to le tanto office le tau fi tu le via le tau le valu po se fo ya te to le tu lo so fu ma so fu umo le tanto finga luenga ile nava ya so ansa ole anto e tamu fa to fo ile o nanga radio Samoa
ina ia maua mai ia le whainga o le tātou lola i la tau mai o le stala ia malingisi la sanga lea o le ao o tu iai ia o le la walu e se ia o mai fesilia le vaenga le pe e fax mai ia foi le le ferka por kala ia le la fa ko stand by me ko fesit o ko ke fa le ma ke pisi me le fionga le ia komisina ai tau ia manuia ia la singa o toi le so manuia foi le aloan tu ile tau le bango le riva ia so le masina fo ia maua pele malo soletino sili ai la le nganga ai la tanto mai e tasi pe na isa no manuia la singa o toi tanto filo ai pe ia fa so foi ia mo le riva ngole so ia so foi ia ja, le na wa mai mo ma fa fu mai le tanto tro to lunga na le tanto filo inga ile so mo le fionga ile komisina le ofiso fainga pa lota sa mo le fionga ya to le fo tu ye filolo Alexander John Stanley mai le ofisa tu ya o le komisina le fainga pa lota ile tanto tro i sa mo ele le ya le fisili sawa ia nga ka ko mala mala mai le ai le anga ka ko ka milo i sifo ma sa e ma fea ia o mai arka ia o ka dirga ile tulanga i pe o nei fa la wi loa ava inga fa upu fai o lewa mai o fa la wi loa mai ala tu sui fa o liori ia nei manino sa nga le fionga le komisina o finga panota o le fa silanga e pe ona awina mai tu le la to ofisa wana o se fa manatu o ai inga o le tu la fono finga panota e ia le periota o le periota tonu ana fa la wi loa ai sui fa o liori masui tava ia o isi ngai o inga umaitua ai o me ngai e fai kua e pule ale vanga fa fai ai au alange ia se fa a linga vo ilele e fa la mo itel ia wai la vela ve ai le vanga fa fai ia mala sui le fa o lioli le e fialu le tau vanga o le palot ile tu la fon e le mombo ia la le official komisina o fanga palot i o ile fa msino ele o ia vanoa ia isi vanga fa upu fai e mawhai e ona la to molia sui fa aliori o isi vaenga fa upu fai antu wala isi situ o le fa tino ia le ngā ruenga fo i lele a le official komisina o whainga palot e fa amara tu mai e vaenga fa upu fai o lea ua mautua la to sui fa aliori tau fiofile le fa la wiloa ma le fa to sina ia le fai le temile so se fulu ma le fa o le masina fo le masino yula ia o nga yele pidio ka akoanga e mafai ia o nga makwa a wa fa vai vai e makwalu mare akoia ko ma ye lau se lau fast food kala o i se lau 5% ile menta o le fa la wilo ai mor ke mi arngi ia te pe ia na te faiento le nava ia so to na ia tu ai fo a saule mengi o le paloka e o mangi fo ko ki a lima fo kausanga o le anko e fo yele ko akele i mene yo fa msinong ya e ma lo le fa yo le finga fa yo le favor ya ma lo fo i a le tangwantai i le pa i la silasio le tro o le wa lima mana fa miru to te ni le tu la etas. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Oceania Career Academy, Sauni! Kakohoi, kaule kaua! Hei, ana whai! Waste lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau mo e, a waloa te no whai. O le OCA e au tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le ovaru se lau, ono lua lua, valo fitu tasi.